I le suafa manumalo o le tātou o li o Iesu Keriso o te toi whaatalo whaatuai le malefo mai o le atinu i le nei tai au fau o le tautua le neti fongo le lau mua Wellingtone i le fo o ta amatalia le nei aso
Ai alo maia I le tātou sauninga lotu o le ata ita ia lea e le sunga I le whaafengainga Reverend Whalitangaloa Mapesone o le Kalesia me to tisi Samoa I Wainui o Mata e usimaia le whaafonga. Ia, whata lofa Samoa I le nei tai au, ala whai mai e whanunga le lei. Ia no le lofa ma le anga le lei whai a pēa o le atua. O maia, se e tātonga moli le vi inga o le atua I le nei tai au. A o au nei, o te whātua tua I loa lofa. E fia lo uloto I lau whāra tang. O te pese atu ia Iova. A wā uanga le lei mai o ia I a tea. Le atu ai, le mana lava o loa nganga, a wina mai mo I mātou uma, ai se I o mātou vivi ma whamanatu lo wanga le lei, ai mai se o lau tau singa mo I mātou uma ma a inga, I le nei fo I tai au. Amen. Tanto vi atu le vi inga o le atua, o le pese tolu iwa, tolu se fulu ma le iwa le pese, o le a tanto pe pese atu. O e satina, uani mai le langi I lunga, tawhai, na tane masai o te o le tauta, ai te taile malenga e maveula I taua, tusi fai tau o le nei aso. O le a maua mai le tusi o mareko. Mareko se fulu tolu. Fai tawina mai le fai upo e tolu se fulu ma le lua. Ai se I whangata mai le tolu se fulu ma le fitu. Mareko se fulu tolu. Fai tawina mai le fai upo e tolu lua. Ya se I whangata I le tolu fitu. Ya o le afionga pa ia le atua. A o le aso ma le tu aso e le loa e se tasi. E le loa lava e a ngelu I le langi. Po o le atali. Uana o le tama lava. Ia o tau ina matahala ia matatala.
a wātou te lei loa, pe o mai a whea yas. Whapei o se tangata, nā alu malanga, na ia tu ua lona whale, ma avane le pule iana au auna. Ua tai tō tasi fōi malana lava ngā luenga. Ma ua whai atu le leo leo whai toa, ina ia mata ala o ia. O lea, ia mata lai o tō. Ma wātou te lei loa po o a whesa wai le li o a ina. Po o le afiasi, po o le tau tulu anga o le po le vivini o moa, po o le tae au. Ne i whaafua sei o na sau, e maua mai o tō o momoi. O le mea o te whai atu i a te oe, o tō, o te whai atu ai tangata uma, i nā mata ala ina. Whaamanuia mai le tua e whaita wina o lana whia o pa ia. Ma ia tu maupe ia te ia lona lava vi inga. Nei, se ia o lava i le whaamawaka. Whamaile manatu au tu o le nei aso le tusi whaitau o le kalesia me tesi Samoa mwhafu. Ia whai so sao, a o le i o maile aso le li. Ia whai so sao, a o le i o maile aso le li. Manino le leile wha moe moe ma le whaatatau o le nei aso. E sia wha ngā ina whoi e le te au o le nei aso, le manatu au tu o le kalesia. Ia whai so sao, a o le i o maile aso le li. Le ale winga o ia upu. Le ale wha moe moe o lea mau o le tusi o Mareko. Pei lava o nā tātou i loa ma manatua. O le tusi o Mareko ele o se tusi umi. A o se tusi e pupu. A o lo moli mau le o whaito wha. Tusi lea sa mua tusi. Ai pei e fōlinga o le tusi lea sa wha moe moe e le tusi o Mātaio. Ai mai se foi o le tusi o Luka. Ona o mea uma sa moli mau ma tusia i Mareko. O mea uma e ala i le tala li lei. Ta si le vaenga e whamai ele manatu o tu. Whai so sao. Ia whai so sao. A o le i o mai le aso le li. O le fesili o le ale aso le li. Tātou te feola. Ona o le anga le lei o le li. E ala i whanau e fōa i mo a inga uma taitasi. Au le unga foi o le soifua ma lo tātou wola. E pule ai le atua. E le o se mei lo e sisi. Ta si le tā ua. O le matua o le nei aso. Po le fe au o le nei aso. Whai sau sao. Le ale winga o le mea o le whai sau sao. Samoa ai. Ai ai se uso ola lo nā nganga o na o oe. O le tasi le mea fia fia i ai le atua. O a uma ala tātou te savalia. Whai mele maua Mareko. Ia mawhai e oe ma. O na talia le winga o tanga. Ai meise o pua ngā o nei fo i waitai. O le tala le lei le waitemi whato atu sia ia Mareko. E le se taimi whaingofi. Taimi sa sili o na ino sia. Taimi sa sili o na le talia. Taluai. Ona oleva aia i sara elu i le fo i waitemi, ai maise o tangata ese. O le atua pa ia. O le atua e le aisa na whanau. Pei ai fo i sesi na te moli mau i e suke riso. O le alo pa ia o le atua. O le afio mai o Jesu le lano langa. Na afio mai o ia o le au auna. Na afio mai o ia na te whaatino le whaaulatanga. Ai maise o le alofa o le atua, mo tātou o tangata uma i le lano langa. Ia tansi lea whawhetai le kalesia ma i tātou uma. Le atua e moni le alofa. Le atua e soifua ma ia vava ai. Ia te oe oa. O a tā whanau, ai maise o tātou ta māma tina mātutua. O le soifua ma lo tātou wola. Lea e whai mai ai le tusi a tani elu ana nasi ma le asonga fua. E le aisa tātou mea. O mea uma o le ona. O tātou whaamanuianga mai le tua. Le ti oa a whai mai le aso le nei. Ia whai so sao. A o le i o mai le aso le li. Samoa ai. O le alo sao.
a o le a fo i se sao lo fai se au ai mai se o le matanga luenga ma lo ai i oi mua ia tātou talitonu ia Iesu Keriso o ia o le alo o le atua pa ia o ia foi o le Mesia o ia foi o lo tātou wola kama Iesu muli mai a te ona e maua leo mele le o le whaamanuianga le atua o le whaamanuianga e maua i le ola ona sa le ola whaapale pale ai maise o le ola e mawhai ona e umawailo taritonunga tā ua upo e tā ua tala ai sile ona tā ua le whaatino ina o lo sao a o sila le atua a o tātou iei le ola manuia fe au manga luenga le nei as fa manuia le atua le ofisa fa sala lau ai mai se foi ia ole fe au fola o le nei taia fai lava le atua ma tō manga a o ia foi e mapu i ailo tātou wola amen tātou tatana fa taitele to mau no lo wanga le lei fa fetai lo walofa ma lau tau si oe o le atua o le ola le atua na mafua ai mea le atua na ia whaasino ina i mātou i me le lei o lau lava fetalainga le whengainga tuai ia mātou sanga vali e tausi au polo i whafetai lo wanga le lei le lewa mātou wala whai le tae au fau aisia le anga o loa lofa sa e tausia i mātou a lau so foi le lau tele se au manga luenga o nai whanau ia onga ai maise o le manuia o loo i aita māma o mātou tina mātutu whawhetai le anga le lei ai maise o lau tu whaiala i loa nganga o le whaasino mea lea molo mātou wola mātou wala au ai sili le mātou whawhetai ona o le maliwa Iesu Keriso lo mātou wali whaola leo wa mawai le whaolatanga i mātou umai le lalo langi. Ia, whamangalo lo mātou wola. O a mea uma wa le tonu ai la mātou wa ai. O a whai upu o mātou whaia masau nia. A whai o manu ai se loto po se fina ngalo se uso, po so se tangata. Whamangalo lo mātou wola. Whamangalo le wā mātou mātua ma whanau. O whanau fo i mātua. Whamangalo lo mātou wola tautua ia te oi. Ina ia tu maulo mātou wola ma le taritonunga. E le ai lava se tasi. E sili o na whamanuia ma lofa. Mo le lalo langi ato. Tātou ma oe le ne yas. Whamanuia i ngā ruenga o lo ta ape aile atu nua maisia so se tasi le ne yas. Whamanuia le whaasala launga e ala le leti o whaasala lau. O ala tu ai le fe au o le tala le lei le nei tae au. Mātou tatalo, ia iailo wanga le lei e tausia o mātou tina ma tamā mātutua. I la tau o lo po le fala ma fai le tapua inga. Ina ia manu ia le nei aso no lau fe sosoani. Anga le lei le lau tele wala usi. O le malosi ma le manava o mea umai mai a te oi. Ai maise o whanau mo a onga. Ia iailo wanga le lei. Le ngata o le a onga, a o tono le kālesia, ia iaila o whamanu yanga. Ia mātou whatino lau fe au ma lau ngā luenga. Ia lapa ia wa e whina ngalo i ai, mo i mātou uma. Ia o le ana mātou te talo. Ia tū mau mai o mātou runga malawa. Le manuia o ele atua le tamaa. Iesu Keriso lo mātou whaola. Ai maise o la mātou mafutanga maloa ngā. Nei se o lava le whawau lava. Amen. Amen. O le nā wa whaafonga le tātou atinu i le sauni ngā lotu o le nei tai ao. Ia na tāpena ina i le sunga i le whawhingainga, sunga le tausimta ngā luenga, Reverend Whanetanga Loa Mapesone, o le kālesia mea totisi Samoa i wainu i mata. Ia veilo leo whai mafonga le atinu e mole atu e le whaaftai tele,
O le whamalo i lau sunga i le whawhengainga, ia mo le tāpena ino le tātou sauninga lotu, mo le upu fola le neitai au, whamalo tāpena, ia mātou whaaftai atu foi, ia ono whamunianga, ia awa fo le tātou atinu, ia e meise le tātou ofisa whaasala lau, whamunia fo le atua le nei aso, whaaftai atu fo le tātou whaipese, ia mo vi inga mātango fia le atua, ia o le tātou sauninga lotu, whamanuia le atua le nei aso, whaaftai tele lava. Se fulvalu minuti o tia nei le tulae fitu, o le si fonga le neu la mua Wellingtone, o le vi inga le tua, ia me le kale sia me tisi Samoa i mangele i aukilani, o na whanga solo i leo le tātou polo kalame, tā lofa lava. Oh
le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Le tātou programe foi le ata le tai au toi whaamano atu le tātou atunu ia e maise foi le au whaafonga masani le tautua le sifonga la mua nei ma tātou programe le ata le tai au ia e toi whaamano atu ia malo foi le ala uso foi le atunu ia le foua ngā lue atu ma le uso le talenga silila ei ma le usa mari ia o te masani foi nei ia e tele ina e ia se finsini Pea on whamuna tu pea ia veale si finsinia ma tangata whatautaia ia le whainga malanga ia po le ave pasi foi wa ia le pasi foi le ia le ave pasi ia le ave pasi ia ma le spukako ia e ma le insinia tono pas ia mele ia le ave pasi nei tai au ia spukako mai si le la ia le foi le insinia ma le tato whainga malanga i runga pas talo fatu tato au va nei tai au mana usu malo tasile soi fu manuia o stai ringo foi lo fonga le fa fonga le tato tunu fa talo foi mari ia mo tato ngaruenga la ngalue mai ai tu o tato computer malo se fu manui ia o ta malo usu yo se o malale le mai ia tato ni tai au foi filanu lanu wa mai o la au ro tato tu atu yo lanu vai lanu la pe o lanu Christmas e ma tu le tato vai tau le anga tu Christmas ia ai no fa pera lo le usu mai pas foi tilian po ia ia va pe la pa tili na o le le ia ma le tai au tili la ei ia ma tango fio le tua le o tato feta sa ngai foi ma va ayatu ma lo sila mai ia e ma eu foi le lo fo le tu le o sula le sunga le fa venga sa fa fita tu ia awa foi le lo fa malanga le tu le o al fa ibenta tu no va pe te tu no fa pe na o malta tu no ta fa fio lo fa forma ia ma nei foi lo foi sta tu fa talo fa na ma tele le tatu proclame si lai ia e fa talo fa le io le tatu tu ele malei fo mai male hala fai mai ora o fa ngalu ngata tofi le tua o fe o le tala le le o fa mau tale malu le fa fai tau langa male fa fai tau langa ma lo so fo manuia ma lo langi ma tafi fa ta lo fa fo ito mam tina ma tua to te o tatu nu ia wala fai mai fa nu le ia ma lo so fo manuia ta lo fa lava ia ta lo fa le ma malu tatu nu o le fo e fa yatu au mga duenga masani nisi fo lo nafa matiu te ma fai vai tono ainga wale tapena ina o whanau ia o onga. Ia mai se foi le rolor tātou tunu o lo mai mua mai, ia ma tapo mai tawhai fio le lalulangi lunga tātou Facebook live ma le YouTube. Whatalo whātou si whonga la mua tasi ono tasi man tasi whamau dau le tio whanangolongo. Ia o lunga foi o tātou penga o sota inga. Tā lofa rawa.
Alo, ya tātou whātalo whanā le tātou atinu, ya e misi fo i lātou leo wa ngai mai ngā luenga le ni tai au, lunga le awala le tō tele, ya o le au ngā lue, ya o le whaamanatua ia, i tai au te itasi, i taimo le tātou proklame, i le saonga le mu fo i le awa, fo i le anga i atu, ya i lunga le awala, wa le pe on mai tau atu le tai au, pe on mai fo i report ia leo leo, ya lo yes fa vla tau ta vale i le pitunu atu le i lo hat, lunga le awala, a fai ona polo kai oi, ya awale avea mawhainga fu le te popole ai, Paul me o le longo le fa ngā luenga ia male pule o le ngā luenga ia o lo ia fa vla o tupu ia lo poloka ia awala ia le ta vale nei ta ia lo hat to tau fa tu salo hat ia o kilani ia tele ta vale tele tangata o fe tau ia la le tau fa o fufuanga le na fa inisio le so pe pa nafi ia tu se tele ta vale tasi tangata i tonu ta vale ia pe o tau fa pe wa ia lo nei le pitonu le lo hata e salta ia e matua i lo pe sa i lo sa vali e tatu sa vali lo ta vali pe a oni na kiu e alu i Wellington ia ai ole o to nga va nga pe ole matala la vole ole ta vali ia ole a tatu e se mai in fa la vetu fa fose ia fa pe fa fo mai a lai e ma tu ala ta vali te o sila fia po le ale va nga tonu ala ona ona kiu e ta vali ole mi goi ia olo ia se loli ia o la ve ina i pitonu na le round about na le hard road pe na amari le sa wel tatu vai ngale ia malo ia fa utau ta male on sa i lunga wala ia matam fai piki ta te tasi esta malona on sa i te wo lunga wenga ia fa tu malo ta vale ia esta mana o le fia ia o piki le fia piki na on sa piki on sa ia e matua i ulele a matalele mai ulele so mai tau nu le nga luenga tau nu le a lua oro ma le lina faita ia na matua i le lo la ia le o tulanga pe nei le so wa la ti nga lo lo tu te mi uma ia ai faia mai no mai mafo ya on sa ia te fa fonga mai ia si fa fenga inga le so fa faita va pe so le fa me o dia o piki ha o Ai va malu tu la sunga fa venga ya vai te fatangi ya nei ole ngai ole faita wa ya wone e duo fo leli e ita i lunga wala i lunga ai fia mai on sa on sa ya le me uma ya na ai ole tata programa atal tao ya mo tata ole fia ma on sa i ma le lava papale ia awanga i fo inga luenga ni ta fa malo fo i ma fa tala fatu ia la tau sa nga lu le po ia le uma na fo ila ka tau nga luenga ni ta ia ia fa se malo longa on fa nga so le fo nga ni yaso ia ul fa la ta tau ia sa mo mo le ni po ia ina tanga te sa fa nga luenga na ufia mo fo ila tau se malo longa lo na wingo le upu ia ul pisa i tono fale a misel temi le ta pena fa na wa onga ni temi ia ul pisa ia fa longa tanga te na mano le sa na mo al tangata foi le lefta mana vatu ia la tu le ia fa yo le ma to susulu lela la tu tosso ma ia fa malama eta puni ma fa malama al potu ta puni mal potu moiro la le winga la ma fuang e fa go fia tu na foi le na e fa go fia tu na moi le pong sao tu no potu nei lo le moi o le malama e moi tu fa lo qualtino malama le o le moi ai mana ia o le sim no foi tau foi le si vai temi e whainga nā leo waenga ia e ata mamai fo i su ingo waenga ia marolonga le tino tangata ia a moe leo e toso la ia whamalama ina i whapong sāle potu le tio o watu ale telo taimi o leo o uli po le sifu tasi o lai toso a whamalama o nana o le wingala na o lai toso e lisio ia ia whaise marolonga i la tau sa ngā lua le po ia ai tā pena fo ina i whanau ia ongo le nicha yao ia man ia fo ia ongo la fengai mo to le la tata to pese ia mata fo i fa fianga po klame le ata le ta yao ia o pese mai le kalesia e faka sai sa maunga tala i fa fianga si fonga la mo po klame o le ata le ta yao to i luas 3 minuti ona tale o le valu
Malo wata ia o le pesena vi inga o le fionga ia o Samoa e whakasa. O le talo tau o le nei aso mo tātou Wellington e langi le leile nei aso ia e aua oa nisi o taimi a mesi la fo il pitonu ulea o Hart Valley ia isi taimi o lea uli ia e aua oa i o tau ia ma tau malosi na isavili a e langi le sur ma tango fia le la e whapena fo ile aso atai au o le alangi le leile aso atai au matua le eima se au e matua lanu moana le ia le aso atai au le langi no winga e langi le sur ma tango fia le la atai au whapena fo ile aso freile ia mo le asto nai. O le so i manua tu whanganui ma taranaki, whasol mai, whasol atu i kapiti, wai rapa, Hawke's Bay ma taupo, ia e langi le lei o tau le nei aso. Whatalofa atu le motu i saute, ia maalo le soifo manuia le nei tai au, e langi le lei ia o tau ina i nele sone, o Kalai Estete, e langi lei fo i suru le la, o Queenstown e langi lei, ia e se wangaraita ninen lea e fo i lele au le nei aso ia te o tau, ia te ulu fo ina i timu nisi o taimi whapena fo ina makako, ia sulu fo i le lale nei aso, o le malu unu le motu i saute, e le vao le lima, ia ma le iwa. A o le mawhanawhana, ia e se fulu wha, e o atu le se fulu ma le iwa, ia le maualunga le mawhanawhana o le ea. Le tātou atunu i Samoa le nei aso, ia e te ulu ti munga le tātou atunu, lua se fulu wha, le mawhanawhana o le vela le whamawina i le so, e lua se fulu ma le ono. O suwa i fiti,
e aua o tau le nei aso, tolu se fululua le mafanafana o le vevela, lua se fululua le mafanafana o le vevela e tolu se fulma le tasi. O Rarotonga i Cook Island, e aua ia le nei aso ia te utau, e lua se fululima le mafanafana o le vevela le whaamawina e lua se fulma le lima foi. O tātou Wellingtone, o le malulua le tau nei se fulu ma le tasi, mawalunga le mafanafana o le ea se fulu ma le fitu. Ia o porirua se fulu ma le fitu foi, tusa le ma Wellingtone, e se fulu ma le lua le malulu le tau nei. O Lower Heart, ia mawainuia mata, Wellingtone, e whapea foi i parapraumu, ia e tusa le o touta i se fulu ma le tasi le malulu le tau nei. Se vangana ele se fulu ma le fitu, Wellingtone, e mafanafana o Lower Heart, ia se fulma le iwa, mawainuia mata, e se fulma le valun maununga le mafanafana o le ea o tātou i porirua, ia e se fulma le fitu le mafanafana o le ea, a o le malulu le tau nei, e se fulma le lua. O savili o le aangi mai lea i sisifo, whaasolo atu ai i mātu i sasae, i le so. Ngoto i fole la le fiafia nā nei i le 24 minute te ai le valu, o na oso e lea o le la le tai au i le toe se fulma le 2 minute i le tūlai ono i le tai au, e oso e le lai tātou Wellingtone. O le au te lenga le tau mo New Zealand a tō le nei aso, i o le tele lava vaenga o le atunu o le aso suru mātanga o fiele la, ia se vanganai nisi, na iniso vaenga ia e pei o i motueka, ia e whaifo i ma te unu nai timu mpapa whai tili, ia. Ai o le tara le tai mo le au whangota, ia manuia lava fo i whai ngā whaiva le nei aso, ia e manatua, le moto ata tau whai matufa. Ia o le Wellingtone, pe le tai le tau nei se fulu mo le 1 minute te ai se fulu e pe le tai, mo le au whangota e Wellingtone, sua le tai le aulia nā nei, po le fiafia nā nei 2 minute te ai le whai le fiafi sua i le tai. O le vini, ia ma i Foxton ma tātou ni porurua, sua le tai le tau nei le 1 minute te ai le iwa, pe le tai le fiafia nā nei se fulu ma le 2 minute te ai le tolu. O le tala le nā le tai, ia ma le tala le tau, mo i tātou Wellingtone nei aso, ia e fua i au fua whanga, ia ai o le tātou tala le tupe, mo le au la tupe Samoa. Ia, o le tātou tala nei o le tupe, ma le swinga wai ai fo i nei tai au. O le tasi tala New Zealand maua le tupe Australia iwa sfuma le whasene, tasi tala New Zealand maua le tupe fiti e tala whasfuma le tol sene, tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e ono sfuma le iwa sene, ma le tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa, tala fitu sfuma le 5 sene, tala fitu 5 sene. Manuia la foina o tau se leni nei aso. Whamirianga wa soifua maasa whanau, whaamanatu atu pēle tātou imeli, le asa whanau at samoacapitalradio.co.nz, e mo utu umalawa na soifua mai le yaso, ia manuia tele o tau wa soifua, le aso sifuru male fitu le nei o le masina o Novema. Whamunio le tua, ma ia whapopo nisi tau sanga stele mo utou. O le tusi whaitau le nei, whaala e awina i foi, ia o tau uma o whamanatuina, o tau wasa soifua, o mai le tusi e peru o lona mta upo e 5, a le whai upo e 8. E ui lava o ia o le alo, a o mea e sati ngai o ia, na o a oi nai o ia usiu stai. E ui lava o ia o le alo, a o mea sati ngai o ia, na o a oi nai o ia usiu stai. Ia manuia tele o tau waso soifua le nei aso, a le pesel nei e tai nātu mo oto. Far
Malova tai o lo tala mina tupu le tala fasol pito lo langi tausanga uma vai o le so o le aso le nei e whaamaluina i le lalolangi le tāua o whanau onga i a po le International Students Day. Na mata ona whaamana tuina le nei aso whaapitoa ona o se whaalavelave na tupu se tasi o Universite i Nasi Siamani. Le ana o se whaiai le tausanga e tasi iwa tolu iwa ia ma whasiotia i se itulou nisi o whanau onga ma ave whaamaloso e nisi tamaiti ma whaapolonga i se isi itu o le lalolangi. E tele ina whaamana tuina i tutonu o le Universite o le lalolangi i le tele o Universite o le lalolangi le nei aso e whaatau inai alo ma whanau onga. O le aso le nei nisi le nei le tausanga e tasi iwa lua tasi na whai ai se whaasaralaunga whaata i ta ilunga o le leitio po le frequency e se tasi o li profesa i mata upu wha teknolosi ia rocket check mai le Universite i Otako ma o le sola ia o le aso le nei e whaamanatuina ai le se lautausanga o urua i whaasaralaunga i lunga o leitio i tutonu o New Zealand ma le tele o proklame e whaatinoina i lunga o se ala leo e whaamanatuina ai ia le tāua o le aunanga a leitio i tutonu o New Zealand nei. I Amerika Samoa i le so le tausanga e tasi valu i vaono na ave ai Thomas Benjamin Fitzpatrick ma ko vana lona luas fulmalefa o Amerika Samoa. O le so i le tausanga e lua afe malitolu na tofi ai ano ia e avea ma ko vana o California ia ano volele le sau le ta volele o le afuingo le ata ati fanga volele ia na ia po o lona ingoa le sau le ati fana o ano le fasa mo tātou o ano ia le alu tātou le ingoa whapalangi o ano ia o le sola ia na tofia ia vea makovana o California ia le ingoa ia e tele na lau iloa le ingoa na Samoa i le tele o atati fanga o se ali American soifua mai tutonu o Austria. Ia ma le tausanga e tasi iwa a luafe ma le iwa na mali di waini ali isi to afa ina ua pase paumu se itulou na lato tau mawhai e titalai ma su e tutonu o Vietnam o se tasi o maina sa tanumi ai le tele o le lalolangi Vietnam. Ia e pea ma le whaitau ma le tailua se furu tausanga o la tau na mali liu ia ma le auso e to olua. Ia o nisi nao tala mena tupu le tala whaasolopito le lalolangi tausanga umwai to moa fo il whauponga le taimāsani ai lea ua toe 2 minute ia o na tālea o le tūlai. Valu tāle valu a whonga i tala mai Samoa ia ma tala mai si whonga le laumua. Le awa saola i le matina sa Matina sale tui manua Pali e tona ia awaia Le avalea i Samoa Le avalena o le a o whamatala Usi mai loala ia le whaapoponga Ua amatane i le ngalu Whailoa o ni pu e pala pala Toto o ni atapule o e ilema Waitalia o e peta i pia Mana tua na o ni mai whaonga E sa o mai le i le ola Le apale na o lo ua ola I le umi e tolu tausana O uloto e ua fia fia Le ama ua ola ola manaia A o le pesili i le ingoa po se la alta po se avalena Le avalena ua matua Le au manga whai le ngaluenga Wa aini tuma se ia whaamama Ia le leifo i o na mango wala Le mauta ua malotia Le ali itae au o tala ia Petulafa le ua petalai Se au wala e se itula i mai Tosole falapa ata amiro Moli moli ama i malo
Toi whatalo whatu te le forward si whonga le lau mole o ngā tonu nei vai aso. Ai o nisi o tala me o lo tutupu lo tātou tofi Samoa mō lau whawhonga anga. Ua talo sanga te te whono le New York e whapea foi le whatun sili o mtanga luengo le soifua malo lo i ne le antunu. O le a whapito le aso wharilo le vai aso le nei le aso se fulmaliva. O le ato e una i e le tuipui pui le antunu. Mo i lanto e le whaio lanto tuipui pui. Mai lanto foi wa mai o na whaio lanto tui mo mua. Ai ua lewa o na pasi le te me te tawan to e foi mai e whaia le tuilona lua. O fuafuanga le matanga ruengo le sui fua maloloina ma le vaenga le New York. O le a matai le tulai valu le tai au se i au lia leo no i le fiafi. Ma ua whaalau i lo fo isi pe po wha amtalanga whaalau i tele mai le antunu. O le a le tutusa le a so whareile wa antofa mo le tuipui pui. Ma isi aso malo lo e lua lena una ina e le malo le whaio tuipui pui le antunu. Peita i o le aso leo le antatala pea ngā ruenga i le antunu. E o foi fe malanga inga lau tele i lunga ala te tele. Ai e ono iaisi a kia malu le malo i lunga la le ala tele. E ono mo o mia ai le whaalia leo pepa tui o le COVID-19 fuluiva. Mo i lantou o le a fe malanga i le aso. O toi wala au foi il matanga ruenga le soifua malo lo ina le malo le antunu. Ina i anonoa se e mua i luma maota ma whaala po putonga po pisinisi. E whawhaingo fiai le au whainga ruenga. O nei loa no whangolo o mo miai se tasi le tuipui pui. O le aso whareile lea, o le a whaama malu i nei le whea avea ia le antunu o le pepa tuipui pui o le COVID-19 fuluiva. Ai mo i lantou bo le loa le pepa tui, ai ua mai au na whaia le tui mua. E whautua ina le o anpe e wha i loa le au whainga ruenga. E loa tonu ai pe ua te tau o na whaia le tui lona lua. Pe lea i foi. Wa tele mai le whaatonu sili o mtanga ruenga le soifua maloloina le tō wha le ausa Dr. Take Nasseri. E le whasilingia le atunu o se tui pui pui mō whanau mai le sifurmaltasi tau sanga le maanta tuanga i lalo. Sau no le ausa, e whaalango lango le whaatatianga o ni fuafuanga mō tui pui pui o le tau sanga lea. E le maua pea o ni tui o le whaisa. Mai pa anga sa mō lo whesosoani mai. Le foi o lo awina mai ai le tui o le whaisa. Ma le AstraZeneca o lo whaonga nei. O lo i eile fuafuanga a whai ai o atu le atunu u pa ia leo livas fulpasene o i lanto wa mai o whai atu i pui pui o le COVID-19. O se whai longa le leitele le whaon te tana i lo matua oi wha wao maa loa sa mo maise atunu u moni fe malanga inga. O le ala fo i leo te talo mai ai le komiti le atunu u mo le asa wharile le wa antofa. E toe tuli loa i lava i lanto ua ova aso e te tau o na whai ai o lanto tui pui pui lo na lua. Ai le i fo i mai e whātou nu le tui. Sili lo le nā. O i lanto o lo o mumusu pe whai le tui pui pui. E na ia te pena ma e a Samoa. Mo le o mai o le wha mai le antunu. Ai ua malu pui pui a Samoa. E whāsful tau sango se te mā mai le a whio anga Santa Pola. E le wha amao nia le wha amasi nonga na tua inga i wha asanga i leo leo. E wha pēr na sai te le noa mai o ia leo leo se i tu lou. Wa wha amao nia mai le sui komisino leo leo a wapa au Filipo Longo Tino. O le tamale na tau fia talwe nei. Na wal au wane nisi o lona ainga wa fia maualo lato file mu. E na wale mawhai o na tau fio file na mo lia. A toai ma le laulau vale lumo le nuu. Peita e una wa ave leo leo fa file mui le ofiso leo leo i faleolo. Ai toe laulau vale fo i lea li i leo leo na tiu te lea po. A o iai i lalo le vainga leo leo. Na nga i anelo na ainga ma fa aulu le tangi fa asanga i leo ua mo lia. Le na wala awela na mata au pule vaiaso le nei. Peita e na fa alia leo ua mo lia le fa amasinonga. O ia na sai mai o na lima i leo leo. A ele i aiso na la ei. Na whaatono le whaamasinonga lo i e whia se su e su enga e whaasanga i tua inga. Peitai e le i mawhai o na whaamao nia na tua inga e whaasanga i malu le malo. Wa tuli nei lo na whaasalanga i le whalpui o na mōlianga le lafo o putau whaamatau, whai o whaamatalanga se mai si mōlianga. O le asona na fina lua se asi e singa whaapitoa le a fionga le whaamasino sili o le whaamasinonga maulunga, ma le mamalua nisi o li matamai tai whaamasino, anga i antu le to ese tan malala se isi sila mamoli mawina por kalame fai. Mo tupulanga talavou o lo tuli o lanto whaasalanga i le to ese.
E se fso ta inga le pa anga o telefou, ma le fionga le sui komsina langolango leo o lo fa ululu ye le to e se tan malala. Le to fa famasanga sa muelu a famasanga, le na ia fa aliai o le a sio le no fuanga i le aso na nafi. E na ia tuli mata ia e le fionga i fa amasino, po le kalame to e fuata ina i so i fuanga o telefou wa fa apea ina, po wanisi po le kalame mo mie to e fa le leia atili ai. Sau no foi e whamasanga o le asia singa fionga i whamasino, i se awale me whai amso so ani foi i ngā luenga whai a malo le malo, o loo ngā lulu e i te tono le no whanga i tan malala. O a whailo le fionga le whamasino sili i le vasenga o whamasino, e ma whai o no lātou so ani i le whaia leo nia o onga, e so ani i whamasino i tū langa tau sori ngā tū la whono, e whātatau i wheu so inga se i tu lou, o loo wā a fia i tupulanga tala vau. O le temi nei, e to tolu tupulanga televou o lo o tuli o lātou whaasalanga i le to esi tan malala, to a wha o lo tau fia le potu wa ai e whaatali ai le aso e tūla i ai le whaamasinonga. Na whaamtai e le fionga i awmasanga le fionga le whaamasino sili, ma le vaenga o whaamasino le whaava no lātou temi, e asia se tua le to esi tan malala, ai maise o le amana i o le toi te pue ino soi fuanga o tupulanga televou, wa a fia mai sori ngā tūla whono. Wa talusanga le li o vise sio Camilo ma le fio ango palisi, e le whaamasinonga moselo i e tutongi le malo e tū lai mo ia. O le mata aupul nei o lo tua i ai le li i a vise sio, e lona whao o leo le maliu i alo le sio silianto mai palisi lava. O le vaso nei na tū lai e le whaamasinonga moli teimi mua vise sio, talu mai o na tau fia o ie le vāwa ai ngā leo, e na wafao 5 vise sio le ua maliu a o lo moe. Wa mole nele te mawhas fulfātau sanga lele matua le moli anga o le fasio tangata wha moe moina. Ma wanto fai le fionga le whaamasino e whipulea ai ampe Rosa Roma le aso luas fulmale lua le maasina le nei, e toe whafonga i le nei mata opo. A e se isa e lia le stala se lo ia e tutongi le malo, mole o lo tua ia. Ai, mo le temi nei, o lo tau fia pia ia i lalo le vaava ainga a malu le malo. O tala ia mai Samoa mo lau whaafonga anga le nei aso, manuia lo tātua tinu, whaasoi foia. Tala flava o le whaabobonga mo mua tala fōma i le si ufufonga le lau mua Wellington e mo le nei tai au. O le asas fulma le fitu o Novema lua fe lua tasi. O le sole ua tatala ina alo i ai le mai vaccine pass. O whaamaumaunga e whaamaoni ai ua whai tui pui o tangata taito o tasi mo le COVID-19. O le a whaatanga ina i tangata o na ulu whale atu ino whanga ese tutono New Zealand. Ia e mo o miai le whaamaoninga ua mai o na whai tui pui. O le teimi lava e mai a ato o toa i tui pui o le tangata. O na saini loa lea i le mai COVID record. E mawhai o na sefe le telefoni al tangata taito o tasi, pe lolo mi foi. A whai e eise mawhua angai alai o na le whai ese tui pui. E te tau na wala au le numero la o valu se lau lua whawhitu valu. E talu sanga ina i le mai vaccine pass. E le mo miena e tamaiti lalo ta isfululua tau sanga le mātutua. E iei fo i le au wala e whaatino le tangata o lo o au mau i fafo. Wa mai o na whaitui pui a mana i eila na mai vaccine pass ai o atulu siful faso le umi e whaangai o iai. E ieni vaenga po ono whanga whaitele ese e pe o whaatasinga te tele o au nanga talimalo o pisinisi whaalapo tupotonga mamafutanga ta alonga po o whaatasinga whaale loto. E tāpa ai le whaamaoninga o tui pui e mawhai na whaongaina iai le mai vaccine pass. Ai le mo mio na whaongaina pe aulu fale supermarketi, fale talavai, o au nanga umamulu seifua maloloina, ma au nanga mana o ngā whaapitoa, o au nanga e mawaipu sau tau mawha, po o pāmo penisini. Ele mo mieina foi ia onga, o feo inga lautele, vanga na ai feo inga i vaalele, ele mo mia foi le mai vaccine pass. Pe asa ili ni fale, whaatase ma au nanga fsosoani mo fale,
e lalo au nanga whaala potopotonga le malo. Mai ono masina le umi o leo ngā, o nei ono mo umia le isi tui whaapopo e whaawawai pea le puipuinga o tangata taito o tasi. Mai le COVID, e eisa isi whaamaoninga whaavao malo tui puipui o le COVID sifuluiva, e mawhai ona malanga i atuno i whafo, e mawhai fo ona talo sangaina pe amo umia e le tangata. E to o lua se lau lua se fululua, tangata fauna whaamaonia le COVID sifuluiva i tutono New Zealand, pe ona whailoina i le asoana nafi, e le matanga luenga o saifua maloloina, e to o se lau iwa sifulfitu i Aukilani, to o lua sifulu i Waikato, to o tasi Northland, to o lua i Lakes, ma le to o lua i Wairarapa. E to o tasi se tangata ilunga to le fitu se fultau sanga le matua na maliu il falemai Aukilani, le fo isa wha sila sila i le asoana nafi, o le aso sifulma tasi o Novema, na ave le falemai, mulimuliane na whaia le suenga, ma wha amaonia i le vairusi. Sa wha sila ina fo isa isi tangata fauna mawai taupo, wha pei ma masitone le asoana nafi, o le tangata le na mawai masitone le asonga fua, ma le isi tangata lona lua na nafi na maua umai suenga na wha atunuina. O na saa siasi i Wairarapa, le isi tangata mai taupo le na wha amaonia i le vairusi, i le aso ono ma le aso fitu o Novema. E to o iwas fultasi tangata o lo o i falemai ua a fia i le vairusi, e to o fitu i potu, mo ngā se ti ngā ina. Sa lipotia fo iana nafi se tamai titi sea o ngai Aukilani se sae. Na whaamaonia i le vairusi, au ia i lea onga mo se vai aso. Sa whaonga ina ea onga nisi o alato au whaingaluenga sinia i lea soana nafi, e sui tūlanga i whaia onga i le i whai o lato tui pui pui o le COVID se fulwiva, o ana nafi lea a matai, o na le toe talia ina whaia onga ma au whaingaluenga ia onga i le i whaia o lato tui pui pui. E meiseo au whaingaluenga ia o onga a mata, ma ana tā ua pulea onga, e ilalo i fo le awhela o whaingo whaia onga sāmu musu. E whaini o lato tui pui pui o le COVID fulwiva, na tā ua le pulea onga le whangarei intermediate. E to o limala na au whaingaluenga sāmu musu e whai o lato tui pui pui, pei tai o le asonga fua, na whailoa toai le to'otolu, e le whaia lavani o lato tui, a e sāma whaiona whaatawa na wina le isi to'otasi, ma i o e whailo na tui, a o le isi atoa i aile to o lima, o lo aveneo na somalolo o na lo whaia na saile linga, na ta awele perstene o le asosia pulea onga te tai toke rau. O le tele lava o a onga, e fōlinga mai sama whai o na lava tā pēna pe tai, ua whewai vai a isi whaala potopotonga ma mawhatanga o tangata, o na opolkala me whaatulanga mō tui pui pui o le COVID se fuluwiva. E eininga i o inga tau whaasise o lo whaasangasanga tonu i tangata mātutua, e whaaui atu i lunga o telefoni, ma wai o lava ina ngā wele whaitau wafe o tupe, anisi o tangata mātutua, i se whaamatalanga lo fisa o leo i lea soana nafi. Na tā waileanga i o ia whainga tau whaasise i tangata mātutua i leitu i sa sae o Waikato, e wala aule au tau whaasise i tangata mātutua, ma whaasofi e whaapeo i la tau i e telefoni atu, e mai se vae ngā whale tupe, o lo ngā lulu e whaapitoa i whainga tau whaasise, ma o lo mo umia la la tau fisosoani. E su eile tangata whainga luenga o le whale tupe leo lo masalumia i whainga tau whaasise pe ona whaamatala i nei leo. Na mawhaiele au tau whaasise ona whaatali tonu nisi o nei tangata mātutua, mai u ina whaau ia la tau tupe, e ne tau ngā tupe i te tonu o au se tā lia, e to o luani tina mātutua, e au fieli to tasi Thames Malaysi i waihi, na ngā waila la ta i whase fuluonu a whetā la, ma se ulu ngāli i mātutua i whitianga, e lua se fululima a whetā la, wa whaamana tupea e leo i tangata New Zealand. Ina ia tala noa pēi nei tangata mātutua, e whesosoani ia o lātou malamalama, i tu aingo me tutia ese whaongaina le au tau whaasise, po le au ngā hoi, mai le mawhaiona tāpai leo mawhale tupe, ni tu aingo whesosoani whapea i lunga o le telefoni. Na tau fia leo se tino i tupe se fulu awhi tā lama se vaengo ni mea tō tino se tau lea, e no fulata lata i Greymouth, mai se suenga leo i se tonga maruana i le West Coast. Na whaia leo i Greymouth i le luafe se fuluiva, se suenga maana mawai se tonga la o maruana na tutoi tutono le whale o se taulele e lima se fululua tau sanga le matua. Na mōlia ma whaasalaina i lona whaafaileleina o ni maruana whaatase malona umi o se whana e au noa masela i sene. E tolu a whetala le sala tupe ma uano whasala i lona ainga mo masina e lua. I lei ungal wha masinonga mawalunga na tā wai.
Samoa se awala fa asol tula fono i lea tau lea se vai ngā tupe lua se la wafeta la. Ona oni ngā yoinga fa asol tula fono, mana fa atonu ina ai le tau fia ma ve se o le tino i tupe fa atasima se vaenga o ana mea tō tino. E ta alonga, o le ale ta alo le kapiteni o le au kirikiti New Zealand Kane Williamson e le ta amilusanga le T20 le whaia ma initia o le avelana wha amumue ta pena ai mo ta alonga whaitau lia le amataina le asolua 15 Novema o le tai aona nafi na taunu oi le Black Caps i initia mo ta alonga e tolu e amataina le i le tai ao o le asotofi. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Malawa tai na ua whaafunga lea tunu le whapoponga mua o tātou telefou o le tai ao ia ma tala mai Samoa. Se 40 minute o te ai nei le tulai valu, le whapoponga lo na lua le tulai iwa i le tau nei o tātou telefou. Ia to e whamalo atu le mai mo mai ma le whaafunga mai. Ia mai se fo i nei matua ma tātou tunu. Ia o lo whaalonga mai le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo si funga la mwe Wellingtone. Ia o lea ua o le taimi ta pena ina i whanau a onga le nei aso, ia manuia fo ia onga le awhianga i ma utolu whanau, ma losi leo to e tolu vai aso, ia ona mai a fo i lea o le tau sanga whale a onga mo utolu. Mana ia le tau tasi whafo le whtau fo i mai sa, la tu mo mata atu i le angiangi maali o savili lungo lau la au, ia me se fo o man fele le le tu wai. Wai la le mana ia le mo le mea volele le mosina ea, Nol fatai tail melen e vaenga lenga e feme na. Ia mena no fatu e te fatai tai pe sa ola na e fa sanga la i la. Fa sanga atu ala foi fa sanga mai man leli. O le ala sa wa ai le i fo le au tilo mai man leli ya. O fia po. O ese fe au lo tau mo moli mai. Mo moli mai le fe au fo le fe mai. Ia to anga e sa fa fo. To anga yo fa fo pa. Ai wan no fo mi to no ofisa ya na. Ya mana ya fo. Pe na le tai 2 minutos te alo i fa fo. Ya sau to no ofisa. Ya na la. Mana ya fe o le tai to anga yo i fa fo. To anga yo i fa fo. Le wa matana vavala mai le tulanga o le foile o le fofuanga le malo. Pe ona sau tatu telefone i tai au. Le vaccine le COVID vaccine pass le wa mai. Ia o te teletono le wa amata ona download te tele le tunu. Nei le aso le nei. A vai le fa au tala mai le pepa. Ticket to freedom. Ia o pe. O tiki lo saltonga. Lo saltonga. Pe foringa mai. Ia lo sauloto. Pe o foringa mai. La ua foi le foi. Ia lang wa le matele. Ona fe au na mai na le ultala na. Ia. Ia, o se fe au taua. Le ese ticket e te le sauloto. Oi. Tu sa le o tapena mai la ticket le. Ia la le vaccine pass. Ia o le COVID-19 vaccine pass. Lona winga. Ia o le ala wa download ia tatou a foi lingo ta telefoni. Ia ale foi ia ilo ofisili le no ofisili nei le no ofisili to ia o pe o lon forma. Ia. Pe a fa pe fela na io tatou matua. E le o fai na la to fa nga ina teknolosia. Ia. Ia e tawana fa ala wa tele mai ma fa tof sia. Ia le tulanga foi la ia le ole. Ia wa le wa halu la to tatou ia e malama teknolosia ma fa nga ina tatou smartphone nei. Ia le o download tele app le o le app le tai pe ia o le QR app le ma senta to fa nga i le vaenga le tatu mai tu ia tatu fa monga ia ai pay forwarding mai no ingo so tangale ma le traffic lights le tatu le na fa ma mo le tau fai mai ia e le lanu mu ma le lanu mata ma le no orange ia le mai tamale ia lo no winga te la to foi tu ia la wa ye mai to tono fa monga ia ma le foi le man fai o tu e ta o tu al masini o o man fai lo tu fa mai so mai ia i le fia o lo ole te lo la wa tali lo fisile ia mo nei matua ia ele o masani le i vaenga ia teknolosi va on pone. Ia. Ani al fisili nei whanau.
fai nei whanau vaenga na. Ia fa fepe te o lo. I whea. I pe hoi le loi fale o loa ma vaenga na. O le fio tu kiwa la so to ina tu. Ia mai tau foi ona o ma se sila. Ia wai ina i nisi ta mama nei tina matua linia la telefon. Ia. Ia atonu te ua i se certificate fo le ia le e o mi mai. Mo lato. E fingerprint mo lato. Tu pise card foi lele. Card foi lele. O tua wha ali ma. Pe o tatou card le na mai le ua uma le lenga le minute luat card ma tufu. Ia. Ia. Ia wal fari ke mi o ma vai tu. E sa wa le o le vaenga. Vaenga na le na me ni tatu telefon. O vaenga le fai o le my vaccine card. Ia. Ma le te. Ia e ta ua na vaenga na ia e whaatangi na ia lo ulu fale ia leo ta ua mai vaenga te e ulu fale atua ino fuanga e se tonu New Zealand. Ia e mo mia foi la ia whaamaunia foi lele ua mai ai ona whailo tui. Ia e peila on vaenga le ia au le taimi la foi lele ia e mai atua iu tui. Ia ona saini roa lea i le vaenga lea o lea foi o le my COVID record. My COVID record. Ia. Ia ma nei e wai mantua e. Fai foi na se feito no telefoni ma oio. Vaenga pa pena. Pe o le tūlanga nā le wai le technology temi nei. Ia o tatou o tu sa o toso tu a tatou le technology. Ia ma tatou watu e ma tatou televave atu e ma tatou. Ma le si vaenga tai ole na mai ta na fau le na fai lo me mal numera. A fai ia mo i latou fo i e lai fai atui. A fai se mafu anga ta tau fo le mafu ai ona le fai lo tui. Fa te fo le mo fa te inga mo nai tanga te fo le ia nga se ngase fo le mo wai latou. Le wa mai le na vai fo mai latou fo mai. Ia e pe le famisi ia ele tau ona fai se tui ona e te afia ila ona e te mo nga se ngase fa pe. To inga vai nga fa pena. Ia e te vala aula numero ne pa fa pe e le fai so tui ona ini mafu anga tau po se ngase lo e mo wai nga se ngase tu mau po se ngase o nga fonga i vala aula numero ne fa ma wana ilalo o le over se lau lua fa fitu valu over se lau lua fa fitu valu ia ma taru sanga ina ai sa mai vaccine card fa mtala le i vaenga le ia le mafu anga le ona le fai so tui ia mo wai lau card na te felwa yai Mana wa fa va ai atu ai le tūlanga o le o mai o le wha mai i tato pitonu ule i talatu i wa vai atu ala o mastone ma taupo ia o le tūlanga la ia wa la talata e le tau te vale maunga ma mastone le maunga le i tato apahat ia o le talata i lupe matsila i mastone ia talasia ia o lewa tasi lewa lua ia lo na winga la o lewa amatala na solo wa e ia locations of interest i nai mastone a tonu la fo wai tonu ina ia tatou a tangata le mastone va ai po fiano fuanga na i tangata nei ia a fai o lena e iai no fuanga na ia no vala au foi le numela ia e tau ia ma e le failo test le meta ua alu failo test ia e lo ai o e sango le mu ma tulanga fa vinga fa ma ia tulanga ngalu due o mala lang Yo. Kalau dua melalo langi le tau whainga tui. Ina ia maua le iwa super sini. Ia. O le wa se ia le whainga malo New Zealand i tūlanga pei ona la tau whailoa i taimi o whano. Ia le la tatou ua tua i le mele o le card. Ia le mwhai ona whailo tui ma isau card fo le pe o le my vaccine card. Ia ua le ma whai ona e whelua. E ila nai vaenga ia na mai e le tau ele tau mana mirka ele mana mirka de pela vanga le ole wa onga onisio tau o mo fa tau ya vanga mo fa pena ia tau le supermarket o fa le tala vai ia o nanga so fu malo loina po e te fa le ma ia te tau le mana mirka ka se vanga nai vanga mo ngale pe o lo fa nga malanga o le so fo le ole fa ilo le pare mia ia stai me le so ia tulanga ole ia o kilani ia i le feo inga fo le tala feo i le tono New Zealand nei le so la o le MCA a tono le avanga tono ana le na mai lo le applia ia le wo fa tala mai pe po le tickets to freedom ia lo na winga o la wa seki le ia le tulanga lo ia le pale mia ma le tulanga pe ona ia le talanga le la tala ia tak fa longo po la po ani pui ngol talanga ia po le foi se mamao le o au kilani le la o ia pe o mai Wellington ma Christchurch ia tatu va vai pe wa ia te ia te me te talai ia te fulana wo mai ele fa pe
o tangata uma le la mai o le se fe fa ma yo ni si ala o fe o mai fa mai ia e pe no le o ato no le o mo le iva super se pe ya lenta fa ta la nafi ken squeak mo wa tangi ru o fa tu ta pa uma o le stona o le stona o fa tu stona i wa tangi ru na esa uni fa po karamelia o no le ma u mai na le fitus full percent ia le tulanga le o ia ken squeak mo po ru ma wa tangi ru au i ti taipei mai si pitonu ia le tau lunga la titi ia ai pe le tu ina ia a to solo lai lunga le numela le o ken squeak mo porua i tangata Pasifika ma ele ona tangata Pasifika o tangata umai ia umai tonu o e o fai tu ia longo atu o fai tu ia on tu lai melo tato le ia le o mai tangata le la vel fa mai o le mai mer sia ala o mo pui tato tu ia te vai a fa le man fa no i nei inisio o tangata whainga luenga ia wa le fole le wa o wha amutana tō ngā luenga o na ele mana whaila tō tui na o ta alofa ta te alofa ia nei tangata whapena ia e pau le vanga whalele ia ona la tō ia tau ia leo mai mawe ia la tō ngā luenga ia ona o tū la fono fo ima le puipuinga fo ia pe ona mai fo le malo ma le soi fo malo ia ma ngā luenga wa e mafua ona le mana o ngā luenga whalele ia o e whaitui whainga luenga ina ia se fea ile au whainga luenga ma ngā luenga ia ai pela au whaia onga nai te vai atu ini se whaia onga ua mai ua whamutaina la tau ngā luenga ia au le vaenga wala le tate vai ai le la ua ini se whaia onga ua whamuta la tau ngā luenga ai o se avenga mamafa fo ila le ia onga ma pulea onga ona ua to ititi ai la le staff le la whaia onga ia o le a tele la ngā luenga o le a le a fia nei whaia onga ia e mana o mia whaia nei ngā luenga wha apea ma whaia ma onga ia ini tangata wile wha atalatala noa atalatala noa ia a fianga o lo a fia ai ma mōni sosoani ia e sosoani i lato ngā luenga o na ua to ititi lau whai ngā luenga e foi nei whaia onga na whaftai foi nei whaia onga whai mai le a tas fuluan po e toi whaia le lato whai unga ia peo lau toi li liu mai ia sai do ilo ma au nisi whaia onga lai oi whaila to su e ngā ili i waila ia au le wha mo toi li liu toi suite ia lalo toi o whaitui ono inga rara ua oi whailo tui ia ono nau ta inga ina ia tu mau pere ngā luenga manango lango tu langa pere ia ois whaia onga lai o au le alo lofa i tamiti ioi o tu salaua o ese atu ono tu langa li tui ma le whaio li tui ma aia inga maru a o la tau lotu o le alo lofa i langa vase o nei fo ile ia onga ia o ki vai i lua o kilan nei la solunu le ia nisi o au ia o tau na se i o tamaiti fa po le fa tulanga o la tusuenga ma tulanga ia o onga po fe tonu lo ia a man tu vela ia ma tu lo popole ai ia me se o kilani lo pesi fa mai le ave o la tu fa na o ia o tatu fisiri na ta ia ia a fa pe ona ete o la sa uni lo fa na o le la ele aso nei e tau ia te oe ia le ave o la fa na o le onga ia ona ina ia fulele mo mata upu ia pe tau ia te oe fa no fulfale tatu fisiri na ta tatu tal no ai la inga mole tau le anu le onga no tau pe tau no fulfale ono fa mai pui no so fu malo no ina male mal pui ngol fa mai yoe ya se tatu pese se tau mai foi el tatu ya fa solo ele tatu programa ni ta tas tatu wale ata ta ya 2 minutos te ai nei Siva mai, pusi lau panga mai tango pa atata mai.
O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia ma Samoa. E le mawhai ona ngā whatau lima ina i sa mātou upu, pe au tala ina i so mātou leo whatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o sea lao o. Ai o le a whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi, a walo we e whaafonga i le ava ma le whaalolo tele lava, ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape mamasei. E mātou te whaaleole nei whaasila silanga, ma le anganga whaalolo tele ma le minga o e te tau wai e whape nei. E talu wai o na e langlangoina mālosi, e le nei e kālesia ka toli koroma i le lalulangi atoa, e amata mai i lona taitai pope falani sisi, whape ona uso e pikopo uma i le lalulangi, e mai sele taitai ol pule anga whaaki e pikopo i Wellington e nei. Le fionga kātina le John Dew, o le wala awa tuai mal whaalol tele i tangata kātoliko uma i le Heart Valley, whapea fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le a whaataunu wina la tātou tui o le COVID-19 i lalo le whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic e wa alua ma le Pacific Health Service Heart Valley. O le nei whaamoemoe o le a whaia lea so sāluas fultasi o Novema lua a whelua tasi. No fuangai whaiai Lower Heart COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street i Lower Heart, amata mai le lua i le awauli e o atu i le ono i le afiafi. O le nei whaamoemoe e langolangoina mālosi whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le kālesia kātoliko i Wellington e nei le fionga kātina le John Dew. E wala ulia fo iso o se tasi e fia maua le tui o le COVID-19, mo so o se tangata Samoa whaapea fo iso o se atunu o le Pasifika, e talia maleanganga fia e whaelo atu foi, e maua lau se leni o lau penisini pe a umona whailo tui i le nā aso. Whaamoemoe o le a tātou whelo ia i le nā aso e peo na ato whaina, whaafetai tele lava o lo sainia e le fionga pā tele ma le kotufunga ma le komiti whaafoe COVID-19 Katoliko Heart Valley. Malo whaftai, ia, nā o manina fo nā whasisilanga i tui pui pui, yo, tātou o tui ia, tui ia, wā fo saunga ni mua tātou, ia i Wellington, ia peo nei fo i le whamoemoe na i le Sanei, ia i nā i Lower Heart, High Street, ia le numera. Lua tasivalu. Lua tasivalu, High Street i Lower Heart, ia amatalai le lua, ia le whamoemoe na, lona wiftau ia malte mwole loa, uma ia lotu, ais, po uma fo ia to ona ais. Ia, mo la tau e fisili le, to atu sili. Whafsanga i tonu ama le vaenga le e sa ieta, le eta to whaloro fo langi Island Style. Ia, ia. Lisi lai tuwala. Ia, e whaingo fia na sue. Lona winga e uma i tātou po rua la sto nai,
Astona. Wa tangirua, ia sa o vaenga le o i lohat. O mana I fo le sa e ava noa o mai tangata ftoa uma ia lato lotu. Sauninga lotu. Lotu, nana uma lotu sa o le whantui ftoa le whantona. Vai la ia. Tu sa mata lotu. Ia mata to sauninga lotu. Nana uma e fa sa o le whantui. Wa te milo wa te lo te milo sauninga lotu le whantui. Ia talo I le tua. Talo e fefe. Ia, so swani mai o lela mai al matu sauninga lotu. Ia lela matu atu e. Fai matu tui. Soani mai lo tui. Ia me ese ti ngaro lima. Ia na, vai mana ia. Ia alu lola ia le whantui ia e pa e tui. Se motu ali se me ti ngaro o talo. Ma wati le le tinga lima wa le vai atu whalonga atu e mo se leni. E tu e lau ta vale. Ia na. Awa tato te maua. Awa tato te maua leo langa le anga leo ngapo. E si mea, la wakiwa tu e matangata wa umatu e lua. Ele ai se te whasi siranga e latu a me. E latu e leo umatu e lua. Ma isa pensini o le ai. Nā tangata le whai al tui o te loa e tali o whai matangata fwoi le tui lona lua. Le tam whai son tui lona lua. Lo umanan tui lona lua. Le le so soani a tatou. Vaenga ia soifua maloloina le tam whainga fwoi o tatou. Ia nawa I ua watu mana I tupena. Ia. A le lava ua pipi atu fo iai ia matau to odua ma matau to odua ina e nei e tatou e kalesia. Ia wa inaem. Ia le malo si anga ma whai ei ona toso atu o tatou tangata. E le se whato sina. Toso atu o tatou tangata e tau ona o e whaitui. Mo le soifua maloloina o tatou tangata. Ma leo le tupele au tu o vaenga nei. Le ole tam fai lava ina ia fai tatu tui o wa fo le pui ngo tatu lo tatu va ia tua le wa se e mai alfa ma tatu si ina aua nei o atu Christmas wo mai Wellington o me ale tatu ia le fai tui ia na alfa na tu pe wo le time o tauna e pole wo le time o tauna e pole le wala tata mai fa ma ia mal tu la foi le aua nei pole wa tatu te o le fi Christmas te no wa fai lo tu te man tu fai lo tu ile sona ila lo ia ia walu lo le fai matua la e popuni ato le te no fape a tu tonu le tenga solo la e fai tui o fa no o ula o tau solo pala o no fa lo tu e ai o fai atu le tui o le si ta te ia tu fa lo mai fa pena fa pena na la tu o fa pe o le tamale la tu a fa lo pa tu mai Papi, o me le tu papi. Una tinga le tu. Bisa na sa vali atu e fai le tui ele o fo mai o jato uso wa. Ai na pa ya le tu me. E pe a fo le na pena. Ai. O na wo fe papi. Ya ele ta wo le le. O tinga le tu. Ele ta wo le le o sili na ya ta wo fai le tu. Ya. Pe fe su ya lo le wa pe fo lo le o sili na. Ata tu tala no nei e fo le o te le o le le. Nel meno o te fa pe au. O le e mai tono pa e tolini del tau. Ai la fa pe e una fa pe o la le tinga. A te o te ia fai me o te fo mai. Ia na o uma. Au fa o mo fai tu, fa mai. Te le out. O sta jo. E fi fa pena. Ia fa mai. Malo, tatu e fai tatu tu. Ia. O ia le fora mai ata wa tasi le tanga tale la ia I fa mo le la sale o I lo hat o le tu ia tu sa e mai tu sa mo foi mai fruit mai fang vai o ia vai tam sauna o ai su tu sa pe mo ale se fruit ia na fa dia le vai tu mai tala fi fa dia mai ale fi ole como si no le mana na tanga luengo le ile foi le o mai o le kengi foi le al mon como pine por rua fa le fia ona ile ai se vesi tele le in fa fita uli tele e ono a fai nei le community fa pe foi tanta lo tele ia ile la fa mo le na fa pen fa tasimela so sfurua sfutol sfulfa o le vason tele ia le fa o la le yeni ni vai na tele foi le e ono ai la e mo ia lana yeni vai na sa fai tickets fa sala no tulang ia e pis piso ia pe no taimi lenta ma o te mamari fa fola ma o tu ile ia e solo ta vale
Tavale foi le fa e mai po tavale ma lo tu solo tele. Ya, ona la fa pe o vai kana. Au e tu, o ile o solo tavale ta mai tato. Ya, e le me si te tato. Ana fa pe wana le solo nam fa e po tavale o le Samoa na. Ai fa pe o Samoa I tatu no foi tua. No na pasi tua ai lu ma tu mto. O te tonu ia o le lava wa to file mule o mai a nei tangata nei o kengi le ia fatau nu lat fa moi moi ia la fo wa ia fo tuanga maturanga uma fo ile pule ai lo la to wa mio ia wa o kengi nei ia la na tupu vesi va pe so tupu langa la iti ia le matua la wa la to lo pule matuma le fo itele na mela to so swandia ngai ma ro fatau nu ngo tui ia ma to singo file mu ia pe ona vai nga mana ia na ia tata fa tai nei polua ia maltulanga pe ona ia mena tupu na va yaso ia a le lava o tele fa sol al fa pe o te tusias fa pe o tusia so wata ia o tusia so wata foi le mon le painti ma to la so lo e fiel tau wata ia ve fa tau fa tau le oxid le tau e le ila lo I fo male lima se la wa fe wata pe va pe ave sa si tu si lo wat o yo lo value na no te value na to malo pe tu si wata la me wa va si o le na o fai tau ni mata no mamari tala le sal pepa ele mata tia o le ata o le painting wa se lauta usanga le matu tools full pony na fa tau me esta mai tai fo mai fai me alo fai lo to lo ina fa mai le taua na lua la ia ai pe forwarding mai o le la o to fai le auction ia ai te lo tau le alwe tasi tesima le fa miliona tala tasi tesima le fa miliona tala ia la to titia a fai lo tau nai ia ai sei ma o o la o value na vatu mo le tau a mata o a mata ia ia lo wanga ilunga va lima se la wa fianga ilunga le afi la lo ia na alu lunga le ata miliona la na alu lunga le ata ma nei o la nula ma le Vara ia. Nei esa o lele oi, esa o lele ia lau. Ai fa pela wale tatu le mata mai ta background ai funa le tu sina so wat fa pena o background ia. 2 miliona. 2 miliona. Mane ia fa pete mana o tau tu so wat ia tau na tau ai. Avele tau lo vale. Esa o lau o mantua te talo le stoi ina na ma io mato mana o nga fai va vale le na le. Malo tatu tu no matalo vatu. O le mana io le te sila fiale le to inga tau e le to inga tau ne te. Ma te no foi ai o low value I foi le ni me te alu ai ma ni foi le mana tanga I foi le te lo ai o ia wa ista ta foi le tinga ngai lo ta ita lai vai va na te pe o si dai wa lo wana veru ta lai vai ta lai vai per kilo ya na malo tasi malo tatu tunu fatalo fatu ya le sina to masi vai ngali ro mata na mai fatalo wata pe a fai le sina to masi ya onai to atara sister ya Emily fa vai to tele la to wa mata tal no mai le to malo Erika ma oi o tangata mua na le mua fata wino lo wata o Erika ma oi luiva mapasua ya o le sunga ya tamaro ante le aliva sole te fiwe tua urunga tua ula le tamale ma sunga ta o yo ya ma le sunga ya Hans ta sila le tangata fata wino lo wata sila e pe amata tua le dimas frutala ya tua ya tusa tua le Casiano ya Fabio foi Paul Fannico ia mari to tele o tona mai mo mai after tele lava ia sunga ya pati le la ulu tai la so le pia ta mari o pati le na ma onga le fata lo fama ia ma lo fa tai ai di sifta ngi si pe ava I lo wat to tele vai vele wa ma tan fta ngi si mai ia ma lo ta langa fa vai lili ta lo voso a pe fu ya yese timu ia ma sunga ya ta mosione ya tamo o leo I no sione le a tatu tamane o le I namla ulu namla ulu ia vai le ala o le o fio mai sa Christina Smith
mafuta mai o I fea. Ia Amerika. Amerika. Ia longa lua I Amerika. Ia vatala fatu. Tairawa. Ia ma le sunga talivui. Sole. Pula mo le tuli tamare manga luenga sole. Ta fao ma ia ai ma wol pe le solulu. Ila ia ele vanga le na mai tatu telefon. Ia. To tele la utau fa valea. Tau fa valea. Tasi le vanga ma sani an tatu tala no ai ma avel tu olalo nei matua. Mai sia ia nei fa na wi olo tu na onai matua ia inga. To tele la utau fa valea ia le fa la mai tatu telefon nei tai au. Inai I tu isa o Waikato. Wa vili la utau fa valea nei matua. Po lele ma fesili ai ia fa tengo le na mai fa te inga nei. Wa vili nei matua o la tau e ngā lue lisi vai ngā faltupe. Faltupe foi lele. Ai wa vili atu lai nei matua, ma fai ai. O leo wa matua vili atu. Foi lele pe mfai ona utou ta ua mai ia le tangata o le faltupe le tau fa se ia te uto. Ia na matua na se tia ia nei matua ia. Ta ulo ia. Tu sana le tau awa tau ila to fa mau fo le wa ia ofisili ai si vai nga fa pena awa wa batu ne tala ona le na mai tatu telefo ia wa ila tu pe na le lo ai si matua fa se ful male ono afe tala talo fai na le lo ile tu pe ina I wa things ia ma wai hi ia orisi ungari ile na le lo na tu pe au tau fa se luas fuluri mafe tala ia me foi le fa mana tu I tatu ainga ia mese nei matua ele loa tangata nei video tu telefoni awol talia ia pe siri foi se fa na utali o nai aina ia o ai to la iti tangata ele ai te telefoni le nai tu sa e Waikato I nai James ma fa solo tua tau o cormento ia manai awa o mai nei tatu pitonu o le winga foi la tale manai le mai o tala e no foutai foi ia le tatu wotunu ia mai se foi ia o tatu telfatai nei awai le o mapule au tau fa avale le nei mo ia ma wale tasi le lua foi le tele o tupe I la tau fai o lunga mo me bitcoins le one coins ia o le tele o nato inga ia o le foi o ai lunga le foi na fatu ile o fa sa longa na nafi te mintiu te ia I la tau ia tu stusi lunga tato website I tunga lunga tato page ia ele tūlanga le fa ngā mai o tato ina ia mai lato fa sa longa se ia ele ni me mo vai le tangata ia ngau ia tupe ina matua ia ta se ia mo o tangata mai Australia o te ngā tupe ia le usu atu o te ngā tupe Australia ia ari popoto tangata e fai fo ile le fesili nei matua ia ma se etia ia nei matua I fa pe sa o ia vai ngale o nisi tangata mai le fale tupe le sila la fale tupe ia ele o le auto fa valea ola foi le na fautuanga I le matou foi I lo tōrua awai e saua fa mo tele ilo le numela au te tila tu numela Australia numela mai fatu aua e te talia pau wale vaina fai ena le tu alo lima le vaina na le te tango I foi le te pe e se le kon te pele awai ia na foi mam na mai tulanga fa teknolosi le nei e te talia lo e te le falong se leo wa vea lu talanga nai te tali e te fiua halo ala wa mawa leva no e sao mai tonu ala o telefoni ia ma fa watu fa ma monga le tonu e mantu o tele o tato telefoni o la wei tonu fa ma monga o tato tunga tupe la wei tonu tato app foi le fa ilo online ia o nai vai ngalana e mana ia le utangia mai tato au ava ai to nu mela le se nu mela au taria ma o to vilia ia o tango to vili pe fa boai ai sta fa sena na vili mai ia a matalona si ia tu no telefone tu lo ilalo a mana to vili atu ia ona po elola ela tu lo numero pe lo sunga o lo sunga o te fiu e vili e te le tali al telefone ala na o le tali al telefone na private lo numero le o a sei vanga nana o e o malono o vili e te le tali o tango lo text oi tu tasi o si le la ele fita no ia fa to tanglo le na le te le no text mai o ilo e si o fale tu o le private lo numero e a te fe bi si talo fine o e na ma so fa malo ia ta pena le se maluta ia o sto ina masilo matua ia ona e alo ile o na kuka ia e amata ona fa nga solo fo ia tongi ngo pilio ne yaso
ia mafai whaatau. Whaatau mana ia. Ia mafua se fua lau whaalu i tupe nei tono le kat. Ioi. Nei ilo, e tau fui ona ilo te maore ainga lau ia le whaongai no le kat. Tatou ola ma soifua le soifua wha corona sfuluiva. Wha corona sfuluiva. Wha COVID-19. Lanto inga o langana. O le mole foi le tatou o e fua i lunga tūlanga le wha mai ma le. E se when tupe. O ilo foi o te mana tunga le lockdown mua whato a saun wha mai. Ia. E o mai fole ono vai aso nana lockdown. Au whalonga tunga ngana te leo tatanga mai. Se ua tele ata tupe. Ora he lopo fea whaka ia te tupe. O wafai me wale ini. Wale o e whaini whaatau. Wale le wina nala o tala. Tatou ola ma soifua leo langa wha COVID-19. E tatou lo tatou ola le soifua ngale. A ora so na wha alua le. Le tamau ainga ini mea le te tau ona. A maina ale vaenga fo le mwhai ona wha o ngā. Te rasi lai. A whaatifa nei lo ulu ma tana no e mo mata. Ole foto. Ai whaatifa nei lo ulu pe whaatifa. Le manu fwere le atafa. Le atafa. Le te atu loa mai ia la saule wha. E whaatifa ro wha pe nā lau tala noa la i tau malingi o loi mata. Tatu pese. Ia, ma lo lava le mafto mai le atunu. Ia si fonga la mo Wellington. Ia ma tatu kalamele atu le tai au.
siva mai ma se mai le unga whaapai I nai tātou whaafiafianga o le nei tai au le o toi 5 minuti na tā leo le iwa ia il tātou wala au le tamu whai mai ia whatalo whatu tātou wala au ni tai maroso I fua Marofa ila eima tasi Maroso I fua le tua go marosi aftai kami na whakanongo lua ta wanga whekaring ia le ai ke whaso mumbo ia kiring no ke eva mai pifsongo waru molo ala eva lo kimo akiring nganga sa mai al pesele ia o ai va ai la tilila yo koka eso ia de vaku mele le misi wo ya kako ole ai misi con el poco ia o siva ko te siva Samoa ke fa lo ele inka na kapiko siringa fito la kai papu ia Nakanga, o si siva ya fuma. Ale misi na kako. E tā wana na whamalostino pe a tāle pese a. Tā te mena o siva nera, pese reo pe a. So vili a kasi ma ngai o la pese reo. Ka lalo ka ke. Ai vai mi miro solo di ma vai siva Samoa, fe miro sai. Mi milo e molo ua. Ia. Ai ma kwa fa yero te na wa inor siva Samoa. Ke ngau ya mi miro lima ke fa kore. Olha só, eu faço cair, olha só. Mas macu foi para longo ma. Vai pensar que tá com ele aqui, o carro com um pouco muito, não apoia. É que se vai na oi. Ah, faz todo exercício que não é uma coisa. Mas lo, abre mais, aí seria. É costo aí do festival. Não tá mana suru ali a fu a si vai aí no modo de uma, io. Oi. Então, aí só no lugar pe a Julia. Sale a lo festival de seria. Vai. Até vai para longo custo leo. Será que muito isso? Não ole loco fio. Mas Vai te siva mai pef. Oi. Vai com te caria com mele não difícil vai com mai tá siva. É mas o que faz mais? O que ele com a velha com fanga. Onde foi o papo? O devo passo querer a um capung. O querer marca o rua mas na paião. O querer capung. É mas com a o querer o nix na cara com na o querer faz ia um capung. Marca koffie kan met je poco aan. No misschien capung. Ele menga news na também Australia. Ele foi koffie aan op de me como. Fa por fama. Ele se me euro que agora eu se le mala la ngare kus foi euro mala. Por mero ele fa mai ele eu foi coupe makanga kai foi la ko ku. Coupe por a fa inga fama. Oka. E vai se vai a polar ko inga ku lang si. E maka ukia fama. Maka ukia la afia a inga mal pipisia val. Pe ale fai a ku. Kau ngoi. Pui mat fama. O kanga ka voi nga. Na fere lei ga ko kala I lunga ere ku. Ye dis ka ko. Ai na ko fai mai so de Samoa. De Samoa. Ni. Sama ma le anga kala ele fai se ku. Ya la le bola bebe o molo ai. Ya la wa. O Samoa. Eo. A outro não foi não faz que já que foi que fa por fa pa ele tá querer mais no por lá me fala de cuspa esse é mais novo esse é mais novo olha vai de campus o campus ou de tudo novo al cara cuspa olha o mais café o com é mais novo e vai lá cá com o campus e fua e cá com quero fazer com a papel e vai cá com o me se o fa já querer mais novo pongai mai ainda ai va ai compost ai always up ponte do no mangu ia fa son ngia fa no ke ma real vai va ana tua va po Samoa te lava mai ma ni fone ya so va tu ya la to para va se foi ana ya ta ua foi de a manostino I pese ya sa ole ya ole tu langa mana ia le natas wa le ta le pese na si vai le ele foi se me ole ta wa lui I se me colini o le tā le pese na sumpa ile e alo lo ma si vai po ai le tanga tele lo si va ma le lo fa se nga na tanga le pese ai a fa ma sa ni ia e va pena te le le al te milite si va il tato office a ma to le o e se no fo to ma tato no fo ila si va si na te no fa ma lo stin ta vale ai le tale iva ia o no tato tala fo ma tala mai Samoa
Ya toi mo tatu tal noanga ia pe a uma tatu telefon ia me se tala mai Samoa i smel fa fonga. Toi whatalo whatu tele forward si fonga le lau mole o ngā te tonu le neiva yaso. Ai o nisi o tala me o lo tu tupu lo tātou tofi Samoa mō lau whafonga anga. Ua talo sanga le teitei fono le New York e whapea foi le whatun sili le mtanga luengo le soifua malo lo ine le antu nuu. O le a whapito le aso wharilo le vai yaso le nei le aso se fulmaliva. O le ato e una i e le tuipui pui le antu nuu. Mo i lanto e le whaio lanto tuipui pui. Mai lanto foi wa mai o na whaio lanto tui mo mua. Ai ua lewa o na pasi le teimia te tawan toi foi mai e whaia le tuilona lua. O fuafuanga le matanga luengo le sui fua maloloina ma le vaenga le New York. O le a matai le tu lai valu le tai au se i au lia leo no i le fiafi. Ma ua whaala wilo fo i se pepo wha amtalanga whaala wa i tele mai le antu nuu. O le a le tutusa le a so whareile wa antofa mo le tuipui pui. Ma isi aso malo loe lua lena una ina e le malo le whaio tuipui pui le antu nuu. Peita i o le aso leo le anta tala pea ngā luenga i le antu nuu. E o foi fe malanga inga lau tele i lungo ala te tele. Ai e ono iaisi a kia malu le malo i lungo la le ala tele. E ono mo o mia ai le wha lia leo pepa tui le covitis fluiva. Mo i lanto o le a fe malanga i le aso. O toi wala au foi il matanga luengo le se fua malo lo ina le malo le ante nuu. Ina i anu noa se e mumu i luma maota ma whaala po putonga po pisinisi. E whawhaingo fiai le au whainga luenga. O nei loa no whangolo o mo miai se tasi le tuipui pui. O lea sa whareile lea, o lea whaama malu i nei le whea avea ia lea tunu o le pepa tuipui pui o le covitis fuluiva. Ai mo i lanto bo le loa le pepa tui, ai wa mai au na whia le tui mua mua. E whautua ina le o ane pe e wha i loa le au whai ngā ruenga, e loa tonu ai pe ua te tau o na whia le tui loa na lua, pe lea i foi. Wa tele mai le whatun sili o mtanga ruenga le soi fua malo loina le tō wha le ausa Dr. Take Naseri e le whasilingia le atu nuu o se tui pui pui mō whanau mai le sifurmalitasi tau sanga le maante tuanga i lalo. Sau no le ausa, e whaalango lango le whaatatianga o ni fuafuanga mō tui pui pui o le tau sanga lea e le maua pea o ni tui o le whaisa, mai pa anga sa mōlo o whesoswani mai, le foi o lo awina mai ai le tui o le whaisa, ma le AstraZeneca o lo whaonga nei. O lo iei le fuafuanga a whai ai o atu le atu no pa ia leo li 20% o ilanto wa mai o whai atu pui pui o le COVID-19. O o se whai longa le leitele le whaon te tana i lo matua oi wha wao maa loa sa mo mai se atu no mo ni whe malanga inga. O le ala fo i leo te talo mai ai le komiti le atu no mo le as wharile le wa antofa. E toe tuli loa i lava i lanto ua o vaaso e te tau o na whai ai o lanto tui pui pui lo na lua, ai le i fo i mai e whātou nu le tui, sili lo le nā, o i lanto o lo o mumusu pe whai le tui pui pui, e na ia te pēna mā e a Samoa, mo le o mai o le wha mai le antu nu, ai ua malu pui pui a Samoa. E whāsfultau sango se te mā mai le awhiu anga Santa Pola, e le wha amao nia le wha amasi nonga na tua inga wha asanga i leo leo, e wha pēr na sai te le noa mai o ia leo leo se i tu lou. Wa wha amao nia mai le sui komisino leo leo a wapa au Filipo Longoetino, o le tamale na tau fia talwe nei, na wal au wane nisolo na ainga wa fia maualo lato file mu, e na wale mawhai o na tau fio file na molia, a toai ma le laulau vale lu mo le nuu, peita e una wa ave leo leo wha file mui le ofiso leo leo i whaleolo. Ai toe lau lau wa vale fo i lea li i leo leo na tiu te lea po, a o iai i lalo le vainga leo leo. Nā nga i anelo na ainga ma wha aulu le tangi wha asanga i leo ua molia, le na wala awela na mata au pule wa yaso le nei. Peita e na wha alia leo ua molia le wha masinonga, o ia na sai mai o na lima i leo leo, a ele i aiso na la ei. Na whaatono le whaamsinonga lo i e whia se su e su enga e whaasanga i tua inga. Peitai e le i mawhai o na whaamao nia ana tua inga e whaasanga i malu le malo. Wa tuli nei lo na whaasalanga le whalpui o na mōliango le lafo o putau whaamatau, whai o whaamatalanga se mai si mōlianga. O le asona na whina lua se asi e singa whaapitoa le a fionga le whaamisino silo le whaamisinonga mawalunga,
ma le mamalua nisi o li matamai tai whaamasino, anga i antu le to e se tan malala se isi sila mamoli mawina por kalame whai, mō tupulanga talavou o loo tuli o lantu whaasalanga i le to ese. E se fsota inga le pa anga o telefou, ma le fionga le sui komsina langolango leo o loo whaaululu i le to e se tan malala, le to wha whamasanga sa muelu a whamasanga, le na ia wha ali ai o le a si o le no whanga i le aso ane nafi. E na ia tuli mata ia e le fionga i wha amasino, po le kalame toi fuata ina i soi whanga o televou wa wha apea ina, po wa nisi po le kalame mo mie toi wha le leia antili ai. Sau no foi a whamasanga o le asia singa fionga i wha amasino, i se awale me whai amso so ani fo i ngā luenga whai a malu le malo, o loo ngā lulu e i te tono no whanga i tan malala. Wa whailo le fionga le wha amasino sili, le vasenga o wha amasino, e ma whai o no lātu soani i le whaia leo nia o onga, e soani i wha amasino i tū langa tau sori ngā tū la whono, e wha te tau i wheu so inga se i tu lou, o loo wā a fia i tupulanga tala vau. O le temi nei, e to tolu tupulanga tala vau o loo tuli o lātou wha asalanga i le to esi tan malala, to a wha o loo tau fia le potu wa awa ai e wha atali ai le aso e tūla i ai le wha amasinonga. Na wha amtai le fionga i awhamasanga le fionga le wha amasino sili, ma le vaenga o wha amasino le wha awa no lātou teimi, e asia se tuai le to esi tan malala, ai maise o le amana i o le toi te pu e ino soi fuanga o tupulanga tala vau, wa a fia mai sori ngā tula whono. Wa talusanga le li o vise sio Camilo ma le fio ango palisi, e le whaamasinonga moselo i e te tongi le malo e tū lai mo ia. O le mata aupul nei o lo tua i ai le li i a vise sio, e lona whao o leo le maliu i alo le sio silianto mai palisi lava. O le vaso nei na tū lai e le whaamasinonga moli teimi mua vise sio, talu mai o na tau fia o ie le wawa ai ngā leo, e na wafao 5 vise sio le ua maliu a o lo moe. Wa mole nele te mawhasa fulfata usanga lele matua le mole anga o le fasio tangata wha moe moina. Ma wanto fai le fionga le wha amasino e whipulea ai amperosa Roma le aso luas fulmale lua le maasina le nei, e toe whafonga i le nei mata opo. A e se isa e lia le stala se lo ia e tutongi le malo, mole o lo tua ia. Ai, mole te minei, o lo tau fia pia ia i lalo le vaava inga a malu le malo. O tala ia mai sa mo lo whaafonga anga le nei aso, manuia lo tātua te nuu, whaasoi foia. E toi whaatala whātua whaapoponga o talafoma le si ufonga le laumua mō le nei vaenga o le tae au. E le whaatino ina i le teimi e tasi le anga i o Aukilani i le suinga fōua whaatulanganga mō le tali atu le COVID-19 po le polo kalame o ta o le traffic light system ma le teimi e whaiei suinga i tuwa oio le atuna o e peona whaamaoni ai le palemi e Jacinda Ardern i le aso ana nafi. O le fono le kapeneta i le aso luas fuluiva o Novema, o le aulatou wa ai aina ia wha maonia wha i unga, e winga i le anga inga mo Aukilani i ia fuafuanga pe ona saunua Ardern, o le so. O le a whaafafonga i Aukilani nisi au ili ilinga pe wha pe whiona wha atau taia, ma wa aia tuwa oio le atunu i le taimi o le tau mawhana whana. O le ailo ilo fo i le kapeneta pe i nisi vaenga o le atunu o, e mawhaiona anga i ai ia wha atau langanga, i le aso luas fuluiva o Novema, tusa lava pele i au sie pulenga whaafalema i uma. Le iwa se 10% e te tauna mai a uma tui pui. Na whesilingi ele te tai o le National, Judith Collins, pe ai se ai whaatuwa i le malona whaasilasila, pe whaapefiona whemalanga i tangata Aukilani, ona o lea sa ono sa ia lava le silia ma le iwa se fuluaso, o loka matapuni ai le a ai. E whaasela wafe tālale tau i le tamaitai o Rachel McCracker o na o afianga no o ia teia. Pe o nei u ia ile whai unga le whaamsinonga maulunga i le mata upo, na tau leanga ina ma whaaleanga ilo na ingoa i le sanga lue ai, le taitai o le Conservative Party Colin Craig, na moli e Craig le sa avea mana whai lautusi. Mo le vāmatu stala i le tau whaaleanga, aina moli e fo i McCracker i le mata upo e tasi. Na matawhai ele whaamsinonga i le lua fisful valu, na mawele i unga whaamsino Hinton,
Sa whaaleanga I le tasi le isi, masai e ni winga le tala whianga ina whaia le tai o le Conservative, ia McCracker, tuana I le silia ma le lua tausanga, le o whaatonu inai Craig le whaamasino, ina ia tutongi le tupe tau iai McCracker, o na wa fianga no o iai. Na ta ue whaamasino Hinton, I se whai unga na nafi, sa whaia Craig malona loto iai, lona whaasise ino le auto stala e ala I lona fola siaina, o whaamatalanga le sao, I se awala na whaaleanga inai McCracker. O le sole ua tatala ina aloa iai le mai vaccine pass, o whaamaumaunga e whaamauni ai, ua whai tuipuipui o tangata taito o tasi, mo le COVID-19. O le whaatanga ina I tangata o na ulu whale atu ino whanga ese tutono New Zealand, ia e mo o miai le whaamauninga, ua mai o na whai tuipuipui. O le taimi lava e mai a ato o toa I tuipuipui o le tangata, o na saini loa lea I le mai COVID record, e mawhai o na sefe le telefoni al tangata taito o tasi, pe lolomi foi. A whai e se mawhua anga e alai o na le whai ese tuipuipui, e te tau na wala au le numero ala o valu se lau lua whawhitu valu, e talo sanga ina I le mai vaccine pass, e le mo miene e tamaiti lalo le ta isfululua tau sanga le mātutua. E iei fo I le au wala e whaatino le tangata o au mau I fafo, wa mai ona whaitu ipuipui a mana I eila na mai vaccine pass, ai o atu le sful faso le umi, e whaangai o iai. E ieni vaenga po ono whanga whaitele ese, e pe o whaatasinga te tele o au nanga tali malo, o pisinisi, whaalapo tupotonga ma mawhitanga, ta alonga po o whaatasinga whaale loto. E tāpa ai le whaamauninga o tuipuipui, e mawhai ona whaongaina iai le mai vaccine pass, ai le mo mio na whaongaina, pe aulu whale I supermarketi, whale talavai, o au nanga umamulu soifua maloloina, ma au nanga mana o ngā whaapitua, o au nanga I mawaipu sa o tau mawha, po o pāmo penisini. Ele mo miaina foi ia onga, o feo inga lautele, vanga na ai feo inga I vaalele, ele mo mia foi le mai vaccine pass. Pe asa ili ni fale, whaatase ma au nanga fsosoani mo fale, e lalo au nanga whaalapo tupatonga le malo. Mai ono masina le umi o leo ngā, o na ono mo mia le isi tui whaapopo e whaawawai pea le puipuinga o tangata taito o tasi. Mai le COVID, e eisa isi whaamauninga whaavao malo tui puipui o le COVID sfuluiva. E mawhai ona malanga I atu no I fafo, e mawhai fo ona talo sangaina, pe amo o mia e le tangata. E to o lua se lau lua se fululua, tangata fauna whaamaunia le COVID sfuluiva I tutono New Zealand, pe ona whailoina I le asoana nafi. E le matanga luenga o le soifua maloloina, e to o se lau iwa sfulfitu I Aukilani, to o lua sfulu I Waikato, to o tasi Northland, to o lua I Lakes, ma le to o lua I Wararapa. E to o tasi se tangata I lunga to le fitu se fultau sanga le matua na maliu le whalema I Aukilani, le fo isa whaasela sila I le asoana nafi, o le aso sfulma le tasi o Novema, na ave I le whalema muli ane na whaiale suenga, ma whaamaunia I le vairusi. Sa whaasila ina fo isa isi tangata fauna mawai taupo, whaapei ma masitone le asona nafi, o le tangata le na mawai masitone le asonga fua, ma le isi tangata lona lua na nafi na maua umai suenga na whaatonuina. O na saasia si Wairarapa, le isi tangata mai taupo le na whaamaunia I le vairusi, I le aso ono ma le aso fitu o Novema. E to o iwas fultasi tangata o lo o I whalemai ua a fia I le vairusi, e to o fitu I potu, mo ngā se tinga aina. Sa lipotia fo ia na nafi se tamai titi se a onga I Aukilani se sae. Na whaamaunia I le vairusi, au ia I le a onga mo se vai aso. E eini ngā yo inga tau whaasise o lo whaasangasanga tonu I tangata mātutua, e whaaui atu I lunga o telefoni, ma wai ulawa ina ngā waile whaitau wafe o tupe, anisi o tangata mātutua, I se whaamatalanga lo fisa o leo I le asoana nafi. Na tā waile anga I o ia whainga tau whaasise I tangata mātutua I leitu I se sae o Waikato, e wala aule au tau whaasise I tangata mātutua, ma whaasofi e whaapeo I la tau I telefoni atu, e mai se vaenga whale tupe, o lo ngā lulu e whaapitoa I whainga tau whaasise, ma o lo mo umia la la tau fisosoani. E so eile tangata whainga luenga le whale tupe leo lo masalumia I whainga tau whaasise pe ona whaamatala ina I leo. Na mawhaile au tau whaasise ona whaatali tonu nisi o nei tangata mātutua, mai u ina whaauia ia la tau tupe, e ni tau ngā tupe I te tonu o au se tālia, e to olua ni tina mātutua, e au fieli to tasi Thames Malaysi I Waihi, na ngā waila la ta I whaase fuluonu a whetala,
Ma se ulungali I mātutua I whitianga e lua se fululima whetala. Wa whaamana to pēa leo I tangata New Zealand. Ina ia tala noa pēa ina I tangata mātutua e whesosani ia o lātou malamalama. I tu aingo me tutia ese whaongaina le au tau whaasese po le au ngā hoi. Mai le mawhaiona tāpai leo mawhale tupe. Ni tu aingo whesosani whaapea I lunga o le telefoni. I ta'alonga, walangalango ina le whaala potopotonga o pule ina le tenisa le tu pāo lii. Le tālu sanga le asosi tenisa tamaitai I a saina. Ina ia whaise suenga I tua ingo whao ngā lima mātanga. Na whaia le tamaitai tenisa o Peng Shuai. E se tasi nei tutono le komiti pito mawalunga saina. Le whaia whai unga le malo. Na whaalia le taitai fono le ATP. Lo la taupopo le nga tele mo le saunga le mo le tamaitai tenisi. Ai po fia foi o iai. Ma ua lātou langolango ina ato otoa. Le wala awa le WTA na ia whaise suenga I tua inga, ia ua whaaleo e Peng. Talo na whaiala na tustusinga I lunga le interneti, ele I toi wa aia I lava, ma ua whaatuputupu la ia I popole ngai whaatatau, I lona saunga le mo. Na whaalia le numero tasi le laulangi le tenisi le itu pāwa lii, Novak Djokovic, o se tūlangai whaate ia I lātou, o na ole le toi wa aia o Peng, o na o se tasi e māsani o na wa aia I ta amilu sanga ia na whai, I tau sanga ua mawai. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Some
Whawhiwhianga mai le Pacific Love Band ma le pese whaiaonga ia whamaloi fo ina I whaiaonga o ngā lue pia ua fo ia lea o ina o whana ua onga ele ngata I New Zealand nei whapia fo iso o se vaenga lololangi ia mo nei whaiaonga ia le whaingo fia fo nei vai taimi o whianga I fo I whaamai e inisi o whaiaonga na ua whaamawai ona o tūlanga pe o nei fo I lātou talitonunga ia ele whaiaina lātou tui ia paul mea ia mo pia le whealafani ngā luenga whaiaonga ia I tonu nei atunu o New Zealand ia e misi foi ia so o se vaenga lolo ia misi foi tātou Samoa ia ele nei foi vai taimi au tātou ia le whaamai o luas fulua minuto o te nei le Julai iwa le si fonga neo la moe Wellington ia toe whaamalo atu ma toe whaatala whatu manatu naua toe anga inisi ia lātou ngā luenga mai e foi lātou si moko foi le tātou New Zealand si moko ia toe foi inisi ngā luenga le tai au ia whaawina lātou ngā luenga malo foi whaatala whatu le sunga ia sunga le mafuta mai ia ilmale vālele I au kilani ia manuia foi ngā luenga lo whengai mo tova pia foi ia sunga ia whau malo whau malo suisala ia whapia foi ia tumita ia Altua Kirisimasi whanawha ai, o mafuta mai sini Australia, ia whape fo I Rachel Sifa, ia Ioelu Peteru, ia ma Victoria Swalka, whaftai tele lava. Ia ai, le fo se mai le to fini ana mate to luatu, le taimi tau wha mai aina li tātou poklame o le ata le tai au, ia, ona so lo le mal tātou poklame o le atu e whewa I le tūlais. Fulu tana whana, malo riusu. Malo soifua tasi. Mana ia tele le tonga vau le tuatu ta ua. Mone wheranu nanu wa I o la au a. Yoi. O ka se mana ia. Ia malo, whatala whatu fo I le. Ia male malo tatu o whafunga le nei fo I tai au matangofi le susulu mana I o la. I whawhatu le tatu o fisa whasa lau porua nei. Malo whatai, ia. O le aso fo I, o le whatau mana tuatu. O le aso le whaataua I foi le oi le atoa ia ile se lau tausanga ia talu ona iai ia whaasalaunga leiti o tono New Zealand nei. Ia, le sa whanonga mai lau history na la tai au. Ia. Ai, o te sawhera ta vale tasi. Le tele lava I leiti o pa a palangi foi se tulo. Ia la foi whaasoa tangata foi lea. E winga fo I le tele o ia tausanga, se lau tausanga talu ana. Umi tele, Umi tele. Ia, tātou leiti o, ia, na o sire fia fo le tausanga na amataina. Ia, e mana I fo le tātou whawhisiti. No le ato le so, le se lau tausanga o leiti o whaasara lau to New Zealand talu ana amata whaasara launga. Ia I lunga, ia a o tātou a ia tautua si fonga laumua. Ia tua ia isi ala leo, ma isi a ofisa whaasara lau. O tātou a si fonga laumua. Ia o tātou fisiri le tai au. Ia, o le asau mea o ngana maua mai le tautua si fonga lau mua mai la mai le amatanga I le tausanga na urua I whaavai ai. E o mai le taimil nei. Ia, le na talaina ma amataina le tasi iwa lua. Ia, o mai le taimil nei. Ia, o le asau mea o ngana mua. O afo ini a ona, ni a onga o ngana e maua mai ai. Ia, I se o se polo kalame lafa. Mana ia. Ai po afo ini, ai pala fo se memory. Apo se, whele te mana tua ai pia. Mana ia whaasoa mai tolu wa lima luo whaatasi ia. E te whaasoa tatanu noa fwoi nei tai au. Yo e tatou e vaevam tatou tatanu noa. E o ngā fwoi lau vili mai. Ia e mo wai fwoi sau whaasoa mani o manatu. Ia mai atai. Ia e nofu a mai wha ua ia whaavea. E te a meisa lis tangata la ita taimi nei. Whaalonga mai lor si whonga o tasi. A whapeo na te le fia le taimi nei. Vili mai. Watiri nei le fia. Toro walu lima o vatasi ia vili mai o le ase me te manatua ai ia le tautua le te fonga lau mua. Ia pa fo ini ia o ngā mani mai ngā o ngā ia uolo e wa e soifua le taimi ia e mafua mai ono le tautua. Whatainga soifua malolo ina wa istanga te wasuia ia tau mafa ia wale o isi wa tui le wa le tapa ia ono isi o ia mansuka. Ia e sao e pe yoa. Pela oi. Ia ele tu wala suka. O tau le inti. O tu anga i. Mingu le vai. Na, fang vai a tasi. Vai do sauman wala. Ia, ana. Ia. Tali ana tātou wala au na. Talo fa malo soifua. Ia, na nole soifua I ke o fatua. Soifua manuia. Fa fino I fo I le sunga da pasi. Minista o tupe. Malo soifua. No, sunga penasi. Soifua munguia. Tasi. So le ke ma o le ua fa po se I mai ngel fesi. Ia.
Ya, bu mafu wala po le ata mea o nga maua mai e. Paule mele o ki kau pikia kai minge o leo nga o kau maua mai i nga. Ia. O kau loa i pepelo. Sorry. O te ilo ala le patino ala lau wa matalanga i atol tae awa. Mena ba ele apa inga le lau kele. Ia. Na pe ya da wa inga o pa ya ai. O me manga o la wa ia i fa pio kala ula ka ye. Tasi te tangata tu asu ia so i flanga i na ua i me litio. Ai ke linga de me o ofisia inga o fa litio. O lo ai fa sa lau la kapi. Oi, fa sa lau la kapi. Ye maka fa ngo ka po me ye fa so wa anga ni litio. Ia. Ele ai nga me pasia tu fu ya sa ya va ta saula to ato to va saula to va tu ya spilai pasia ana saula to ana si ko ana La te tu mal fangu vai out of my life foi. Manga kuwa ni le kio le kaminga fa vai mai ole ka ko likio ua fa sala lau e ka ko nganga Samoa ole me sili nganga ka ua ya kia u le makanga le kio se o mai nge yas wale ngaka la ia vai la de alo le kala le le li for le upo le li lungo le kio ia vai mau sa le loa fo e kasia ke le mau iskai ia o la fa longo nga ya kasi kai mingi ole le me onga ua kailo ia kia uele le fa pe we se upu fa pe wa kuai ale kaminga ngai mawalo wa vanga ke su e fa sia e ka ulo ko mai ngai ko la fongor ku spa ia ma me o isi me ngai ser ka wa no fa no niwe lo la Welo ai ta sio mo sena fa ole le va o ke le nga ka korikio o le nga ka korikio o dai kupu o le winga no kala pe ia o le la au ko le nga koko kau fafai lele le faku sa ko ia ka ko fa longo i kala anga ka ko likio le amakanga ia sa kau mafai ka ia wa fai aku ngisi sa la ko fafai lele mai ar kaninge ia wa kupu maola ka ko likio ia vai bo o ai ngai upenga soka inga wala wiloa ko ia vai kero ka mai Australia o Amerika o la wo o ku ia le faku le sa ko mai ia ya te ira menga ia o kadi ko ia o te manga kuar ka ko likio ngo me le ma me ta ka ngo fio ia la upai me ole wane ole puta vale le manava se tu no le ai ore pure lo di dai ni mai dispico famo mo le ore pure ka va si vai dai ma na ia te la fa so lo patsi la pe le pique tu lava pe o tasi lava le tona lo fa fe a wele o ka ngar o la wana kala kasi awangi ngaka i le kio la fola tai ai ku mai lunga le ia mawai pangai foi de ka u fai sau o le si vai ngata u ia te oe lo te lo matsi le tato li tio vai foi te mo fai nga fai va wa nga fo tal no te mi umai mo me o fai nga fai va matalo le tau o so ye foi le tupu ele la ngona ia te oe te halu tu fa wi ape a tele wi ai o tu oi io ciao di ia ai ngo o le fa ma ia de fa sa no fio ai de nga ri o kuinga lo le o ke poli langa kusor kamingi kamingi nga kai fale o ka ko ngai me ka u fa ngo ka ia ele ku langa le pe ya me palo lo foi le e ke keli o linge i lava e o lo whaia e lo ilonga kai kas kai lua. Ai o valor kai se furu kai lua se furu.
ia ngai kanga ilo re wakuro marvengi lu morko ofisa o ke faka ua foi lau sanguanga ngai fai so o a kele kufa idea o ngar malo de aisa alai ia wa fe mai a fe ki kaukala i nganga kanga ka ko mangelu ara si ai kasi seia ia dei seonga ia o ke pori au ke poli ia kai au manguia lo fe lom ko mar ko inga ya kuru vengi lu mar ko ofisa fa ya so le ia fa ya so aderi yo ya sei ka ko fe lo ai fo in mo ya le ki lo ku ngol Facebook fo i de fatua ya ana ya ana ngai de sei lo ai lava i pe yo ngai ai de ka ku fo Esa o le fingol tu yo siri la ilin fa mai fa matala ne. Pa ya tu fa mai. Na me foi le tu yo tamalo ai pa ya tu le limo o tato uso foi na. Manuel ne ya se fa matala. Ngai edem fa ya e mo ya wa ma ku soifua. Yeah. Ana ngai kawanga e ko fo ya men fa vai mai le soifuanga o la kiki. Malo vai. Manuel lo aso. Pega lo fa manguier ka ku. Ya sei ku. Malo vai. Ya ole visilina na matu ono ole sole a to il sela to sanga talu ona fa sala lau ya le tio lungo o le e ai tono ni sira pe o tangata le professor le no ya so fa ya Robert Jack o na yo le professor ni meste yo tako yenda na mata ina na fa sala lau ta siva lo tas ya le wis fa lau taro fa lau taro fa to ko man via lo suma taste mese to sala malo so oi Hans se fa manuia malo se fue a valele tele ya tele dua au le beta o yo wa pase dua so samina wala se smoko la udi so stanga time futa ile di fa fuina mana o te usme nei tai au Hans ya na ole vai la vale ta si tu ana tas ana pon ali ana ese que uno me lo pe mocasino casa montas Tosi le tu pa. Wasi foi nunga si tu ana ni tai au Hans malo ya ni pe magtila ai da fa po mo sa mo ye sai ngata na tal tenu ngata ta si respect wa la na sai dona ngata o le tua te lo le la sa ni mai lu patsile tu to ye mo ya si tu ana le pe man ya nan tam fainga o le lu nga ma fe lo i manu matsila pe malo va tai le do va se do tengo pieza matu o utele i na fute la montano likio ya le funta tu mafuta o se fia na tele do dotto le nganga ma futa tu foi ya auto to mali o tato tu le se foi le ya na mal te vinina ya o se fia na lotto le mafuta ya mo foi si malo si po se mi lo vinga na lo ma futa tato likio ya fa malo ma fa sai no mtite sai foi fa ngai no lo que foi le tu ya walto tu no tato tu pa ma tu talo ya fo en mau ya ala ino pe o toma tu mo na luanga lo que tu fa ya wasa ngai no tato ya ai ba ya fa poco pe me arofa ya wale que fo mai no tato ya man yo creo ni ya solo fati lo waso no yo laso aftai la Hans ya man yo waso man yo fole ya singa luenga fa so fo lu fole ni fa fsili na ma tu tatu tinu del tatu wa tautua i wa telefo ya la le lo fa so le temio no ato ngor sela uto sang i wa tele ya apolo kalame o tatu wala leo ya afa pena mo ai por asi va nga fole na suya i lo langa pena mo ai foi sa a onga po se mea nga ya mana fu fa so mai ya la tatu tua si fonga la mo talo fa vala ya si orofa karofa ma se fa ya maro po se fo o le maka upua e o so mai mga kule o ke fa ka wai ngale ka ko nganga e lungo fa lungo le kio sa
Yo, lo whakawai, o sio mako po ainga makamale ki o mako wharangorongo a mai kei vinka o makamari mai e ngai ko inga ia ua. Whaia fo ia, pea wherengi res kanga ka karenga a makare ki o le wharangorongo o rei. Ai o leo ngai lo a inga ia te urua po ia. O leo ngai lo a inga o le sia kai me ki e lau rao. A rei imara whanga. Wa le rei imara whasamo rao whanga o le wharongo. Mana ia te. Kei mia. E renga ka wharongo. A pe Samoa. O ke lea la o kai mi kai pe Samoa ka e mawhanga whanga. E ka pe Samoa. Au whakula e ai a wha mai it's my dad ranga mea re whai wharangorongo le kiu. A o lang waru whainga ruenga i ke lea wasu. E ki ale ki o kongu ala ia ia. Sio makoko inga siro mokua kai minga. Wharangorongo ia. Mako lengi e koe ama ma Samoa ka maki ngai o kala mo ia la kala fa ku ngai o pe o lenga nga o wharangorongo le kiu koe lungo ka vale mele whaingi. Malo. Ai ale nga ko lo ai nga ko lengi mai a Samoa la whanga we wai ke le nga re kau le nga re o le o nga o mai o kai o po ai nga o ku ai lungo ki le kiu ia nga lua le ki o whafangu ka mai ki o kai au ia ora koe mai ko inga maku maro maku se ka penga ka mai ki ala ia lua le ki o karu kai ka whainga lua ia pe o ka singa mea o kongaro a inga ko ringe Samoa la whanga u wharongo o ia ngai amakama ngai ko inga ia i kupola i maluma ku ia Filipo ngai ko inga umanga sa mai kai minga whakasi mare fu o kai au i umara malama le ka mai ki usunga fu o kai au so o mai whainga loku mai ngā kai mise o mai lawa ni o makua raka mai o le ngangare iei o e mai raro whare rai o la lau ki o e rea ma se se koe pisa mai rai o la ki o la mana ia te ta ura te whakai o mara ngangare o whaonga i ngai kongo i le ngangare o kongo o New Zealand ngai ka mai ki e wharangorongo le ki o whawhoro le aonga i ang peka ngui a le whare aonga e koe o mai a isi aso whangai e umare o kore ki o so koe mare ki o ie uma koe ia angai maori ngai koe lau ia mararo konga pe ia whaasa o koe le ki o kei minga o masangi a koe nganga ngai ngā ako ura ko so o koe mare ki o le po ho ia ia wharangorongo i mai o kirangi ia marua koe ia ia maro whawhekai mo le ngā ruenga mai aia ngā ko ngā ruenga sai mai whakat e kari e aso mo le aso ke au mo le aso ala mo se si aro tasi e fa kai fo di ko tinga kusama ala ngi aso fa mo ile to ai foi de sua fa tala oi sole tala fatala ya lo va tu man via foi le aso ga venga sai va ya tala fo vala tala fa malo sai fua tala fantasi Malo sai fua. Malo sai fua ana. Malo lava sai fua. Wa se lingo hoi lo si fonga ni taia fu. Puto fa longo le si fongo anno fu le ni sa ni tato tala mina tu puta fa so pito la. Fa talo fa pari. Malo sai fua lo sunga pari. Ya, apena foi. La sunga mejele. Fa tu ya ana. Tai. Malo lava ta wa tai. Tai. Malo foi ngā lue tatu le tio. O lo tasima ma anao o aule si tangata langalanga winga te le tatu le tio, tatu por kalame a tatu le tio, a ia ato voima mai lanta o lo ngā lue ai. Langole o le manatua po le iwa lua po le iwa to luna. Fai e por kalamele al le tio au i eitau li lima. Ma to le foa. Ai mo tauwanga hoi e mate mo po ai e pe fia ia ai au le foi sa masa no foi mai lau sunga tasima. Chili la e tu foi. Talonga. Na fai la te ia talonga na fai la po ai e sa ola na mate. Ole fai longa la mo el tangata. Ole tongi ele si fo le la mole passe se alwai kalaiske. Oi. E no for fartal malo. E mata mo fuele e alu mata ele.
te mitonu ar tālonga tātou ma New Zealand. Tā whailai lolo. Ia, tu sa tolu aso e. Ia, o aulana o mawangan whailonga. Ia, sa au latu le matu tālnom tau ili ma. Tole whaefa mai e tiau. E manao mia maua maro to lua posesi o sa wo. Ia na maole mal tasi foi ta maol tātou atu nue ngoi atongia si mau male si atongia si mau male unga. Te mina te roli mafuta matina le aingo. Te mire o leba na mai nei va o no sau nei ni sila ile tasi iva pal fitu. Liva. Ia fatu tina la e pe mateo e famele ai. Ia walo masito ingal na mateo yo mawala no. Ia sa walta vale ave mawen mala valele Wellington e fai mawen pas o ile valele. Ia maholo I lolo. Ma tu fatel malta vale ave mawen fatel malo. Ia o temi na ma la fai la capi la kuta vale piki mai mawen ave o mala la capi. Ia uma ta longa te la kuta vale te mai mawen mai fatel malo. O fola te mila mama I Wellington. Ia na la futa vale piki mai maua mai de malai valele I lolo I klasite. Ia ma mai lo valele ma mai nei I porilua. Malo. O ele mbela ngalo ta una fama mianga no moa. O me vala na ele no wa fia lava mo nau te lango ina le fuanga malava por kalame me malava tato si fonga la mua. Pe wala na o mai leva I tau lo tō ngā luluei ma ngā pāti ai. Ia o te langolangoina lava so se por kalame, so se mata upu poia, so se mea hoi whinga ngalo ieri tātou le tio. A tō hoi lama leva I teime o tō ngā luluei mai ei tātou le tio. Ia. O te mtua langolangoina lava, ia tō ngā ruenga whita, man tō ngā ruenga whaingta lo whengai, mai lava I le pule se o mai lava I le mamalo le tō o whenga ruenga. So taimi lava. Ia e tele a mea o ngā, tele foi mea tā ua wa al mato whale, e ola mai lava le tai au, le tio le taimi e amata I le fitu, ia se lo ngā foi e uma por kalame. Ia ona, ta pe lo lea. Malo, whaftai. Ia e whapena foi la I fale o lau whanau. E whiwhia hui whalongolongo wau. Ele leia whasa moa sia whanau. Yo e mo ia wa leba nei nei. Ia langa no mai a lau whanau. O lae wale lei lato ngan Samoa. Ono el mato wa ingala. E ngan Samoa to e ngan toke lau. Yo ia wale leia hoela malau tautale le ngan to lau. Ia malenga ia papena hola tina la ingo le fola tautal pasamo. Bele mula tuel fa taitasi. Te pali. Tato si fonga la mua malo lo to fenga renga. Bole so tele la volta to atu nu ia to foi malo mo fa na sa ola mo fa na nei sila. Tai la. Ia mama ia le tu ia te o ne ia so tu sai menga renga pita lo fenga mo lua. Tai lava manuela waso. Ja, ja. So ifwa. O me foi o memories, o me foi na tua ai. Mana ia te tua ia. O le tau a matamaina le ta web songa pali. Ele na lo ila lo. Ia tu ngamna foi lengi pocket money. Mana ia le pikin mala vale. Pikin mala vale le stupenado. Pikin mala vale le tu pikin ta vale vale. Ringan piki ia tu moli mai. Ai ala o tasi la so memory. Mai tato litio ia tau sanga I watu anai. O le tele ia o mea o ngā. Ia ma mea fo ini leo na Samoa mai ia si mana o li tatu wala. Talo wala wala. Talo wala. Ia. So I foma lea tina. Ia, so I foma lea lau sunga tasi. Ia mi sue whatu ia ana. Tai. Whafai lava molo ua wanoa. Ia talo ayure mata upure tara noa ina po le asea o ngā leitio. Ma fo ini mea te mana tua. Ia te au lava ia. O le ngangana lava le mea pito I siri o na o fia I leitio mai mana tua I foi.
e mana tu ai foi taimi o inei se utina na mlanga mai ta fau sa mo ia e na ole na nu lava le me sa ma o ile tio ia e fa tai lo tuile tu e mana tu ai lai o le me na pito sini na o mana tu ai o se me sa pito sini na fia i se utina ina o inei fa longo i e mua lava la na ia lava me le e ala e lo tai o vinga lo ka me ki e kile ki o ia o le mena o te mana tua ai se utina e whaftai e fo le tio o le ngangana lua o tala fau tala e ilo ai mea i e tutupu isi o tatou atunu i Samoa ta te mana tua e fo i tala taimi o le mi sela mwha ama i sa tupu i Samoa ia pe o le mele le mana tua e fo le tio tolu mele le i sa o maua mai sa o malama i tu la fono le au wala la fono ona o le porkalame le leo le na masa na fai mai po stofi. Ina le ute mana tua mai o te whaftai e fo ia i le leitio ona watele lo malama ona o le ngangana lava ngana Samoa tātou le whaonga mai wai mo i fo i lava e whalongo i paparalangi. Ia mele malama tele ai ia e whaftai o te mana tua i watele mea o te malama i tu la fono le awala ia le ngata i lea me foi e pe o ni yolo tafale me fa pena ta tele malama mai ta te alwa i le ngata i leo ia ta te alwa i face ia le ACC ia me fa pena me lana o te fia ia mata wa lo to leitio ona me o tono ni usila me le o te no foi sa o le malama mai sa o le lo me o te anga ai o le leitio i la to porka la me e masa na fai mai aso ia le fa malama mai ngau kula fongo me ia o malama mai o te mana tua ia la le te leo le nga le tio ia te lava ia nga te le malo ainga ia me sia foi fa nau wa o te malama ia na o tu fale le i sia fa nau po wo foi fa sia ga fa longo le ki o fa mai o le mele a ele malama alu i pe o le menga ele fa ka wa lo loto ia le tio o le te vala wa ti pa mste nos o le kio ale o malama ke le kula fongo ma wala tono o le afo o le New Zealand e pe o le menga le ke fa ka ia o manga kuai pe loko le kio la mo wa muri nge ya ke le kio le wo ka fa ngo ngoi ia pe o le kio Samoa le mo o malama ia uia ka ngo ko o ma New Zealand ia le mele fa taitele lava tasi moro o avanoa ia fa taitele lava tina ia alo vatu manuia fo le nei aso ia fa pena fo ia sai fo tatu la mai pa mastan no mana ia tele ia nei aso ana tina me la tu te mana tua ia mani ni si fo va nga ta wana la to mau mai ia peila o le o tu la fono ma mo le awala ma porque la me foi e tau ECC o le to telefone na le tatu tunu a me sei la to ia avea ia le tatu tau tua ma va foi le fa longo le tele o aso tele o ia va nga ta ua pe o va nga ia o le soi fu malo loina o la tu lo fo ile tele o va nga mai soi fu malo loina me sei tu la fono so tu la fono la vai lungo ia pe proclamele fa foi na le sunga ya so ia ma le tele o sta tu proclame foi le pe le fi initial molio le ava ia o asia singa ina ila watina so se proclame ti fonga la mo o le to tele o tatu ko tinu o ia wa ia o le tele o me nga o mo wai ia mo ngana ia tau tala foi fa na ia o le si ia ma le tele va pe la va nga ia na o ina mai fo le so fu ma lo ina ia o le uto nga inu fangu vai yo e sero le wa va ile alo la uin vai o ile wala no tafia mai o i foi na ma foi ona o lo so inga va nga foi le ia valu ni na ui pu vai inu le aso sa o vai o ile si fonga la mo no lo ile na ia le uto nga i wa vai fa mo le fa fangu vai ile fa fangu vai le aso le wa inu ta lo fa falava malo se fu ia malo se fu ia te o tasi ia fa pe foi fa tu ia ana lo nga due mai ni ta ia malo lava mo nga nuenga ne ia so ai ia fa longo tu foi mana ia foi le mata upole to mana tu foi o taimi na fa tu mai nei e ti o New Zealand ia o tele to tara tu la ile tele o me ia pe fo na o mat tinale wa uma ia o mea uma na le fo iwa
tamaua fo'i ita'itai nei leiti o whaalongolongo iai. Mo tamaua uma ia mea o ngā e mai se lava o tatou ngangana Samoa. Ngana malama atiri iai. E te au, o te talanoa atu. O te mana tua ina nei leiti o taimi tau whaatu mai iai. Ai le maua peia na au kilani sa su e atu matau maua mai ai le ki o le na sau e au kilani. Pauana ai ona ua o la te mi fatu mai ele ti o le matau mafai tau mafai ia na I ua na fai ia te mana tua na mafai loa silo istinale ia fereni ia mana itama pe o se tu masina maleango ano lava tauili na fa solo mai le tau mafai nga se tato le tio ia na amata le ia na fa solo atu ia ina itama tila I tio a o nga amata I tonu fai mai la tau po kalami ia mausu mai pesi te mana tua fo ina mato o tu taimi foto a fa tanga ai ma foto a fai le tio te la tu na taimi pe fona te tau me ia ma pe te tau poli te o se mai sa tala I lunga ole ia la te tau tala mai wala te le ma stani o taimi na la to a ma tanta fa o la mai le tio ia le tele io nai tama o tina ia tau mawhai mai a le ki o an whai a le wai o an whai le o sa wale wai o na ola le ki o le la tele mea o ngā ua mau ai mai se foi o le tato ngā ngana lava e mana mai pe na sau nuar tina le wa uma me le mana mai me mai en fofola atu me foi na le o mau ai a uia mai le ki o e a ngā tele ia ngā fo le e fa Samoa fa nau ia o ia o te mimita ia pe au tai au ia me ia o te turturia me o news ia o te fia tele ia ma me tupu ta tele I loa o tai loa uma ai le faftai mo le tau tua faftai fo ia te o fa manuia le tua to tau tua na fai fo ia tu soi fu la le tino e mai se foi o soi fu fale nganga wa fe a mga luenga ma me lo tonga lue ai ia manuia tele ale aso tai la tina ia fa se fo mane tatou fa so mnai fa so ni so nei tina mane tamai na mai atu e o pisi mel tatou lena ia e manatu ia se to tal no system ia ona ele a tasi avatu pea to fa manato to bel tatou tai ala fatino ia ono le sole fa maluina ia fa salonga fa ia se lau tau sanga atu se lau tau sanga ia ole tai ala fatino al tatou tautua pol si fonga lau mua ia e fa fia a fa ailoa la patai ia ma fa aula tu manga no Samoa ia fa tasi ma fa le nganga e ala le fa ngaina lana lava ngana mana ia na ia la na tau tua ma le si fonga la mua ia le wa to e ona minuti ona ta le o se fulu o le pokalame o le ato fe vai ida o san mai le fionga la wano ati lawa ia tatu fa so ia mana tua o le tula se fulu ma le tasi ia o le na fa ilo mai ia le tusi fai tau e tatu mo le pokalame mo le ava le sunga i le ona le tua sione le asi ia o le a fa tau tai pokalame mo le ava o le tusi fai tau le wa mai e mata ona fai tau le tatu wa tinu ia o le lua no fo inga tupu na ta upu e luas fulma le ono a no fai upu mua e ta ngata mai fai upu e luas fulma le tolu o le tusi fai tau na tatu ia mana ia fo ile amata fai tau temine wa le tula atoa ia ona fa tau nina le pokalame mo le lava le sunga le ona le tua pasta sione dasi o le lua no fo inga tupu na mata upu e luas fulma le ono a no fai upu mua se ia fangata mai le fai upu e luas fulma le tolu ia amata lona su ela tusi le fu ela usava le valia tu i le su ene la tusi le tatu wan pokalame o le fulma le tasi ia ana ia tatu mafuta pe mal tatu tinu le yaso stai fo ia ona se me fo ile ia wa le tau ino le tatu tinu ia e manuia lava fu ngon ni tai le tatu tinu le o 5 minute le ta le o le tu la se fulu pa tai Siva, e winga e
Ia, mo ho iona whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamalutele o le tātu tinu umala u whaafonga i le nei vaenga o le tae ao. Ma lo le langi ma le soifua lau le lei. O le whau taunu mai le teimi o le tātou Paul Kalame o le ato e whewha i liai. O se awanoa e whapeona tātou talanoa ma whetu wha iai i nisi o mata upu e whamātai au ngā i lo tau soifua mo lo mātou wola i le nei e tunuu o New Zealand o tātou nofo i ma au mawai. E mawala awanoa e wala au mai ai i le tātou Paul Kalame nei i tātou leina masani i a pe a whai e fia whaalia sau fina ngalo i ni mta au fwoi o la tu inatu i le nei tu la i a mo le tātou whaatala noanga. E whapena fwoi le manu umai lunga o tātou so ta inga tele wawave i le Facebook i a ma le tātou YouTube. I a whai ana e comment mai i a pe a fia whaalia sau fina ngalo i le tātou ma tā upu o le a whaatala no ina i le nei fo iaso. O le nganga mau runga lava o le au nanga le nei le si fonga le lo mua i Wellingtone. Ia e whapeon a wala to aise fe so swani wha manino ina o nisi o ma tā upu. Ia e whapeona tū lai mai lea taimi ma lea taimi e a fi ailu tau soifua ia malo mātu wola ia so uma. Ia ai le ia matal tātou Polo Kalame, fia whaelo atu, le fo iwa so mai, al sunga la wao ia tasi, ia wale tātou ngā ruenga i le nei aso fau, melea, ia, e whaatalo whaatu fo i lau sunga tasi, ma lo lava le tau atai mai le tai hao, se i o mai le nei tu la o le tātou tautua. Ia, whaatalo whaatu fo i malanga whaaloalo i lau whiongara wano, tai fo i tue mo le tātou maftanga le nei aso, ia wā fo i le tātou Kalame pe on masani e stofi, ia so lulo vesta i tasi, le atu e whiwa i liai. Ia, manore soi fu manuia, malange ma. Tai. Ia, o tu langa nā, o le nei vai aso. Ia, le pose lilo o lo o tā kua ima whaafongfonga lo tātu tunu o i tu langa o talafou ma whaasera launga i aso i tasi. Mai ua maita wina, ia le anga i ngai mai pēa o le whaamai o le COVID se furuiva mai mātu wa ngai mai i le tu i saute. Ia o le motu i mātu nei o New Zealand o tātou o iai. Ia mai tasi e tele tonua le langona le o toi mo mao. Ia ai sause li poti whapeo le o toi o mai i Wellington le Delta. Ia. On e pei ona moli mawina peia o le ai o Masitone. Ia, Masitone le o iei nei fo ia la tonga se ngasi o le whaamai. Ia ai pea ona sila fia. Ia na au lea tu maunga lea o le rimutaka lea ma ai tātou ma le wairarapa. Ia olona winga i tāro sia. Ai e leo se mea tau mate ina e mauti no lama i toi o mai le whaamai i a tātou i le lau mua nei. Ai ewi a ina umi ia tālu ona tau whailimta ngā luenga tau tāo fiofi au kilani ma le i tu i mātu o le motu i le whaamai. Ia ai o le mwhai lawa se tonga fiti o na peia o na tātou mori mawina. O le Delta, ia e whai asi whai ngō fie o na pisi. Ia o le ea lea e aluai e le pei o le vairusi mua. Ia a o whangasolo la ia tu langa o le mea tā ua le mai tau vane le whaafonga si o tātou tunu o le so le o le a whailo mo ia i le malo. Am salapo lau auli nei il taimi masani ho ile nei o whaasera launga il TV. Ia ole atu mai ai se au ili linga o le tūlanga lea la o iai ia le tū malo atua au kilani. Ia po a ia sa ia ole a tala ia a o a isi tūlanga. Ai mo tātou lawa ia i Wellingtone ia ma isi fo i ma se le mautu i saute. O le so fo i sa so tā ua le o whailo mai il malo. Ua amata nei, ia ona mawhai e le mamalu uma ona whai o lātou tui ta ilua. Ia ona whaao ngā, ia le Paul Kalame le ilunga o le telefoni. Whape tanga ai, ia pe whaamao ni ai, o oe, ua uma o tui. Ia mai, e leia se mea o le a no ti ai, o i lau whaalua ai, mautu langa uma, e le ngata i le whaalua i whai whaatau. Ia ai o whaalua ai
isi ai fo i manu ia pe e ola fo i le malanga i le valele isi tu o New Zealand nei pe o le mai watu le nganga a o le so o le ua te tala ai ia la le vaenga o te le mai vaccine pass pe se certificate fo le felo mo o la le o le tu le telefon pe o le meta o le teknolosi le ua faunga le ua se el malo e faunga ona o le faingo fia ona fai ia mo faingo fia fo ona tau ave e le aiso tu si fo lau fa apito e toi foia o le ala ai te tono o lau telefoni ia le faatangana lea e te whālua iei mea ia ai salo o le atatu lo lava pe a au maila o ili linga e o te mauti no tasi e le ise se a whaina mo le tūpulanga ia malatou hui o lo whainga luenga o e mai se le whaonga ino le telefoni i le teknolosi e pei e tau pole fo il nei ona o le to tele ona i mātua e au ta e whaia le i le tūlanga le ai leia se whainga ta i le mai tau iai e ai luno inga a fo i ele lei le sa ili o se whautuanga al whanau ia malatou i e whainga luenga se i whaasino le lei i e mātua i le whainga o le mea e na o la tau o umatuita i lua a pe o mene tau ona o na whamasi le fia le lei ai le ai se me po pole ai fo i fa pea i te un le fai una tatu fai se e fai ngo fi ia ai pangale e mo o miele so ania tatu fa nau i le fa sino mai ia tatu ma tua ia le fai ngo le pepa le ia po ole fa ma ninga le o umo tatu tui o le si tulanga o mai tawina foi il ne vai aso le o fa lo mai le malo o lato uma foi ua ta ilua tui a ono masina talu ona uma ona failo tui lo na lua ia ona ava no foi leo o e faile tui lo na tolu o le meo o le tui fa malosi atili ia le fa beltani o le booster ia a boost ia se mel no inga i usanga unai o le ono masina mai le aso na fai ai lo tui lona lua ia na nga vaala lea oe e te maua le tui la lea o tātou a ia mo tātou Samoa manu le tātou tinu ia mo isi Pasifika uma e le aingi appointment se mana umia e le tau fai se booking ho ele le whapea e fai so se no fuanga lava e fai ai le tui ia a fai wa ato le ono masina talu na failo tui lua ia ona e fio ai la le ia ile ino fanga ia fai ai pe tui o ma tau ia o ile hat o ia ale no fanga le i le high street nai e anga i fo ia mo fai nga o tui al fa mai o no vinga la ia o na tau on tatu anga ia pe a fai u fio failo tui le lo na tol o lai o lo fautua ina mai a hoi fo mai ma le awa tau mai ia e mana o mia e a hoi e le fa pe o le au ngā o tui ai a fai tui toru lea o mauti noa mia se taimi e le fa pe o le o langa atoa ai o le a mia se taimi e a hoi ma fai ai e lo tino ia ona te e le malosi o le vailusi o le fa ma Io, pe ona i tu langa ia mo le sila fia. O le tatu te iai ala tatu faa te tali nei i le auli faa si langa alo ia mai le malo i tu langa ai ai pui puinga ia masa ia le atalai ia o kilani maisi tu o le tunu ia tatu ngā solo tui pea i fuafuanga o le faa mai pe ona tatu o iai. O le tūlanga e winga i le whaamai. Ia ele pō se lilo i le tūlanga. Tō tele lewa umana mai whainu mera le mālo tasi. Ua mana ia lava le tele o i tū mālo whaafale mai. I le a whai o e ua umana whaitu i mō mua matu i tailua. Ai ai hoi tātou i lalo nei i le tū mālo lea le a Wellington, le Capital Coast. Ia, ai whapea whai mātou i le hat. O lae ele leitu langa o fuainu mera. Ai, ele ngata ilena, ai le fo i tātou te mōli mawina. Se le motua mālosi tele, o le te
anisi ile tui pui pui ia mafuafuaga le malo e winga i le whaama. E le fui sa tātou mo. Le so lulu le wa atoni le wa aso talu fa ile te ele ilu mo le palme. Le na. E wo si la ele ngata i fa sa longa le TV ma a lungo so te inga i social media. E fa ito wa fe ila to sa a wai la le te. E mai ole tulanga pe ona si la ia. Ele tasi se mata opuna de te ai. Ia pesa tala noa ia ile au te. E ui ai na alu i lalo o le whaapunga tasi fo ile e te ona o le tui pui pui. O le anti-vax. Ia le sa tau la mua i fo ia le lotu le o le Destiny Church. Ia mai pe ona mori mauina. Tō tele ia o tātou tangata sa awai. Heoi. Pine le mea iata. Pa asisila le lea ea iata. Ie whaasara lau nei lungo so te inga tele wawawe. E le na o maoli mua. Papalangi sa ia i le solu te. Ai tō tele fo i tangata o le tātou tunu. Ia sa ali li maa tila i ma le fua sa mo. Mani. Ia. Ia atonu e le ise me o iai ise el tau fionisi. Ia pei ua manatu le tātou polkalame o le ato pewa ili ai. E watu pēl tātou mata upu luna. Ia po la se si le fia fo i maro lau whaafonga. Whaamata se mea tāla whea ngai. Na ave i fua le fua sa mua i le solo te. Pio le tātou sili na. E tāla whea ngai lo maho whau, le whao ngā ina o le tanga vai le tunu, i le solo te te e whaasanga, i le tui pui pui o le wha mai go viti, e pei o na fuafua, ia ma fina ngalo, ia i le malo o New Zealand, lea tātou te nofo ai. Ia pei o le tasina tātou mta upu, au ma i eise fina ngalo ho i o le maro lau whaafonga, i le nei aso ma le tūlanga o le tātou whaataluanga. E whetaui lo sitsila, ia le mātila tila mai o le fua a Samoa. O tātou umalawa o Samoa, a tonu e whetaui pe awha pea o le tātou fua. E leise si ave sea nā tūlanga mai so se Samoa lava, o lana tanga vai. Ia o le fua le, ia il whetu lima, ia malanu o le mumu malalanu moana. Ole mea e mafua ai se langona o le tātou polkalame. Ona o le tanga vai e le tunu. E iai e le tūlafono e pui pui ai. Mani. E masalo e le te leo tātou e le o manino i ai po o le a le whao ngā ina o le tanga vai. E pei masalo o le o teimi o le kopi ho ina o ipo le lorolangi. E le sa milionea ho ina ufo i whalo loa. Au ai olo nomi mai ia fu ala iti ia sa wha ngā e le tele o le tātou tinu. E tau lima ina le teimi o tāno. Ia ma wha pi solo i tā vale ma whale. E nei o se mea mātango fie e peia on tātou mori mau ia. Mani. Le se mea le anga i le nātu la. O le i le wha ngā ina o le tanga vai e le tinu. E le na o Samoa fo i se fua sa alo lomi i tangata ia mo te le ia la tau tupi. Ai ona o le nganga o le tapu o inga. A o alo whai vai tama whanau o se tinu. I ta longa mo se ala le ipo lo langi pe on tātou moli mau so i ai. O le au le tinu. I o la lea. Ia e peila a tau nuu mai lola i mea whapea. E tofu li tangata malona langona il mata upu. Mena e a hui manatu ai. E leila matu pea. A la sau langona. E whetau il whaonga ina o le fua sa moa i le solo te te ele na whai whaasanga i le tui pui pui a New Zealand. Ia oa e pe ona utau. Ia le tu la fono na malo sa moa. Pui pui aila na tanga vai. Mai i le so ona whaonga ina le tāla whea ngai. Hihoe.
fa te inga ai fa le ga ina le fu te fa pui e mo lia el fam snonga ma o ye ya inga fa ale tu la fono pui ai tanga vai sa mo mai me fa pena fa ta mo ye foi le pe o sunu ses pe sa se tu lo e fa pe fo yo na ia la tu inga me le awa o le angi ngia o le fu ale tu nu il solo te e fa winga e fa pe o la o te ia Samoa. Il tui pui al maloni sila. E si sila la il che leo la fain. Mali. E fa pena le winga o le soifua. Ai mo sa nei tu no. Ma la tu me fai. Le foi sa tu mo ma wina. Sa ye mo le fua a maori. Le fua le tau ave so o la maori la tu te. Ya atonu ile ise me o ye le fua maori awa e pe ia ona silo fia. E so se mea ala malonu sila, e te ea iai, e tangata maoli. E o aile tui. Ai, o ke lei lopo, o fe o fia tuai, ia le fua Samoa, ile te lea, pe o le winga lea lo tala. Ia ai ta ilo. Wa pe ona o ta o e tofu hata tau ma le langona. Ma le mafu anga na fai ai. E le foi pe afa, pe o fa fonga, mai se si sa iai le te. Pa la ma fu anga na wai ma ave le fu a o tanga vai le tunu pe ole e mai besa na fina ngalo ia ona tato manino le ia wa pe ole le nga le nei por kala me male au onanga ole fe fa so hai e ma fu anga down ia o ia tu langa e de tau tato sanga manino ai ia pe o se me ta le fe ngai le me pe le ai au nga mo tato se bolinga i luma awa a fai e le o si le fia tangata e pui a wha tu la fono le tanga vai le tunu. Ia e nga hoi la ia le tatu tala noa ia e pui ai le toi ali eri mai. Ona o popo lenga na awa e wha a winga se isi. A pero winga la o malo Samoa le. Lango. Pio e le pe ua wari eri mai o le te e le tuia New Zealand. Wari. Ai o fisili. O ye se de te fai Samoa o e sila ai ta si o ye se fu a sila po se si tu no. Ele ia na ta to wa fu a ma ta to pe ole pe fa pena se ai le ona tala pel ta to a no no ma no la fa fonga o ta to le na telefoni ma sani lava o le tolu wa lima lo o fa tas. E pe ai so le ngona fi fa dia le mata o pu le nei. O le tasi awa hanga au ia i te te ia. Ia o le fia ai foi. Ia se vaenga o tangata Maori. A mai se ia Maori ia e nei le tu malo nei e tatou le tio i porurua. O le vaenga le e wha aingoa ina o le nati toa. Nati toa. Le ele maoti la lo. Ia o latu ofisa au tu ma. Le fia o lea vaenga tele o tangata Maori i nei. Taru ai te nei. O le wa mai sa o ale la tu fa si langa fa la o tele. E fa sa ai seisi. So seisi ya fa sa ai ona to e fa o nga ina. Ia le la tu haka ho le nei le ta ua o le kamate. Mantua tasi o le haka le anati toa. Le tele ana fa nga le olpeleki. O umana ave iai ele tu ainga le o Maori. Le fa tangana lo ia le uni le kapia no sila. Ma fa na la tu fa nga ina le haka le ka mate. E fa apito lava i le tu ainga nei po le tu malo le nei nati to. Ia le haka le o le ka mate. Le me o le fia ia nati toa ile so nga fa nga inga le o le la to haka i te e o le tui pui ala wa mai sa ala la to fa si langa lo ia fa la tele e o mo foi no fa sa la ma la i lungo le so te inga tele va vave wa sa se si no to fa nga le ma to kamate i solo te e ia fai fa sanga i le tui pui ala ma lo o fa punga ma oti le o au mai io o le mafu anga ona ole le ua nea
So tai pe foi la so de te le sa foi le so lulu le. Foi le haka na. Fa atino ai foi le haka le. Ai le oni tangata o le tu malo le. Po tangata mai ile na tito. Na tito. Tau la mua ai. So sia. La fai mai le fa tuanga ana tito la to. Fai to te fia faunga se haka. O la so se si haka e fai. Ai o al to e fai ala ka mate. Ia. Ona e langona e lato e le fitaui e le fa alo ia mai fete e nai mala lato tu langa le ai awa e lango malosi ina ti toa i le tui pui ale maloni sila ali o le lato fa la tonga fo ile le fa so fu malo ina o le e tau la mua il fa ingotui o le o le Orator Health Service. O toa la, pol, whaarabu tonga le nei tangata Māori. E ona ia le ngā luenga lea le so soani tangata lau tele le whaingo tui. Ai mai si au la tau tangata Māori. So pe la o le winga na o la tau whaasale o au mai. So e si haka e whai, pe a whai tau te te. Ai, tu o le ka mate na di toa ona di toa le e tau la mua i le lango ina o le tui pui ala malo ia ma o le ngā lulue sa ili tangata Māori uma e le i whai ni tui e whai o la tu tui e pei o le tasi le vaenga tā ua ia e tau ona tātou manino ia i le le fia o ia vaenga i te e ia e whai nei o le si tūlanga i le whai tau atu po ia i awa o le aso lulu ale e whai i Wellington ia whai fo i te e au Kilani e o i Northland mantua fo i la o Northland te tai toke rau le tu malo wha maoli lina wa lewa na whai la tau sa e pui ai leo o atu o le wha mai ia i lato ai te i ua o le aso lulu lea ai watu fo i le solo te le wha punga le sa ua wha pēr salo pēr ko se furu maoli sa au fi ai ai to tele i tangata papai le protest na mana nao e ave ese le poloka lai fai e un fole to i tangata i to ona o le te e lavo i le tui le foi la wa o mai fa si langa ale na vaenga alo ia mo le si le fio tangata lu tele e le fa alo fai ngana fai tangata te e i le fua man to ia le fua a maoli le tātou te vai so ia so te ea e si ia le fua ia a maoli fua la nai ma fua mai nai le tu malo le te tai to ke ra le sa fai pule mai ia le ula ho ile hone harawi o ke ila tangata e ona le fua il vai mai e fua le va tu il solo te le e fa au ila ele e fa au ila e upside down e fai fodinga mai e se me o fa le to ele ngate le na ia fa mai sa to tele ia la upa e sa sulu le fua sulu fa ia le fua e ala to la fa sa lo ta fi au le fa ia le me se le fa alo se mo tu wa le mi ngao le fa au lungo le fua fa au la lo ia masulu ai se si ele o se ia sulu e pe ana o tau e so se fua e ai ona tu la fono ma ona tu langa ave ia ile ina ia mo tino e fa ano lungia ia mama na ia tangata uma ia pe o il taimi e fa ngai e si ai lunga ia pe tau ave ini solo ia po le lava taimi o ta longa e pe o le tulanga na tu sala e sanga fa mauni ai i le me o ia i le fia o tanga te solo te nei ia pe o le tatou ama ta upu si o tatou fua ia o tala le tatou leina le wa o ma tau fai me le tatou ma au le wa i le tatou leina ma lo lava ia e le o fa talo fa tu le vala au i lungo le leina ma lo lava le so i fomu ia talo fa ia talo fa la wano talo fa lava o vekele e ko la ko nei i Auckland Rachel
Ia. Talofa. Ia, malo lava. Oa, vai au kilani. Malo na on sa i lo tu malo. O leva o polova o toi. Pui ngor wha mai. Ioi. Ai, ole lava e kakala ia pisimisi. Ma supermarket. Ia e mawhai lava o ngā makowo e whai ia shopping. Ai e whaonga ia mask. Malo lava, malo. Ia a o lea fo ie. E malosi lava le kimu mal makangi ngei au kilangi. Ia ai fo ia o le o ke whaaso aku i le maka upo. Ia it's absolutely right. Ia lau announcement. E wa e moi. E iai kangaka e iai le kulafongo. E le mawhai o ngā ave le fua Samoa i te ingi mea la whaapea. Pau lava le whaakanganga. O kaimi o ka alonga. E loa i Samoa i ka alonga i akungo i whawhupei o le Olympic. A o mea whaapea. A whai lava walu le kangaka e ave walu le strike. Ia awang e whaalia pele, whaalia le fua Samoa. Because e lenga o ia Samoa, e ka o mai ia Samoa le ngongo foi nei. Au le mele o le vaccine. Ia e a foi. E ia kangaka e le usikai. Because e a foi. E whaapea o le ngongo foi nei ngiusila. Wa le wanga ngongo foi nei ngiusila. Ia a lailo a lava o a foi o Samoa. E langa o mai ai. Langa o la mai ai. O le e kakau foi langa ngausikai. Ile a foi. Ile polo inga le malo ngiusila. Because o i. Wa e a foi e a fo ia kawanga ngausikai ia kangaka uma. E mo ia i Maoli. Ia alango Maoli e pakingo ia ilia kungu ngei. A o Pacific Islands. Ia o langa ola mai fafu. Ia o lenga o mai fo ngei e su e manguia. E kakau fo langa ngausikai i polo inga New Zealand. Because o New Zealand ole ngofoanga longa lua lea o kangaka Samoa leo mai nei. Ai ale melnga whaangoangoa ke le i kangaka le mawhai o ngā usika ia le whainga o le kui. Malo. Tai Rachel. Tai lava Rachel. E kakau fo i o ngā usika i umakangaka Samoa i nei. Pele manga ngā oe whai. A kakawanga nga muli i whakongunga. Because o le palemia, o lae e yailonga ngā lofa, e protect ai kangaka New Zealand makangaka Pacific Islands. Ia makangaka mai whafo. Malo. I le ako Asia. Ia o le mea o la uwhasoanga. E kaudava o ngā whaamalosia. Ia le usika ia o polo i ngā ase kenge pale mia mai fai ngā malo. Wale ai foi kangaka o le Pacific Islands. Le whaaululu iai ia Pacific Island vaccine. A foi lau ke fōsi ngā ile leo mai e whai ia le vaccine. E pui ai mai i whaamai. Tai lava Rachel. Ia. Ale lo lava whaafteitele lo sao, Rachel, leo mau atu ma lo lava. La pasonga manguia lava lua poka la mengeika. Ia, whaafteitele lava. Lo whaaku mo o ko i Wellington. Ia, lo whaatfoi mo au kilani a toa whaaftei Rachel wala au mai. Ia, e wai lesi tātou wala au. Tāro whala au, maro sei fua whaaftei ron sai mai. Ia, whaataro kuranga whaaloalo. Lo whangala wana whapela usumatasi. Alo lava. Tai lava le on sai. Tawata. A foi o le memo mola wango o le fesidi. O
o ka ne o manga fai ku e lua o le ana kulanga me fo le chest le ala enga mawole positive ma le negative lo kanga e ko e fai ele ai se fa pe se test o le tui fa a popo le sa ta ua fo a to lo tui e lua ia ona fa tali le se a to le ono masina ta no na uma le tui lo na lua ia ona va ai lo la le telefoni a wai o le o amata tu le so ona tu atu la va no le lungo le telefoni e le code enter i lo i telefoni ia ona mau ai lo la le o lo pasi le vaccine pass fo o pe o le mena le la fa o nga nei e tangata ma lava u ta ilua i tui ai le fa pe to yo to fa isi siaki ele ai fo i male mo silfia ia wa fa la fa u ta wana fa mon fo e fa fe long wi o tangata o mang fa ku e le ko ma ia ia o le tanunga na ma le fa tuanga le na mai o tātou ua uma tui ta ilua ia le ua mānei a lava le tūlanga o le pui ngā mai le vairusi ai man tū foi ua uma foi na whaai loa mai o le tui pui e le o le tonga fiti le o le mai na o le pui ngā iau ngā iai ai le la ua au mai le tui le whaatonu wai tui ona o popolenga lava ia aua ne i aru whaapea ua fade ia pe ua uma leo ngā o tui ia e lua i le mai tau atu ia i whaasisilanga le soifua māloina o le mafuanga lea ai mai se lava ia mō tangata mā tua ia le soifua ona ia isi ngase a whaina ai pe o le mele o mō mia ai le booster lea ia po o le tui lona tonu pe a uma le ono masina o tui te ilua ia o le winga kongo ngā pisi foi le fa pe e alu wa foi le o pe koru masinga pe o masinga ko fai le chest nga kai o mga fai ku kai lua po ku mawa me le ore foi le ia o ko le ia tu ele ai se fa alinga fa pe e te alu to fai si aki na paulo be le tau nga wango o nga la fa ka dia o se mai o nga pa abelo le ai ko ai lo ile o ko ya fai nga pe fai o le e mai le mele o le virus le ele ai a fa pe o le te fesili mai le tui fa popo o le ai o le mele au mai a uma le ono masina talu lo tui lona lua ona ga va le o e fa lo tui le fa popo ai o le mei o le mai ele ai e pe o fa numero ai ta tu te fa longo ne e o so uma o lai e o fi ai tangata wo uma na fai tui ta ilua fa pe fo i tangata wo uma na fai tui ta tasi fa pe mo tangata ele i fai ala se tui tasi tu sala pe lo winga la utala ele o se vai la au e tonga fiti ai le vairusi ia le tui ai e ma ia unga ia tu langa ia fi ai tangata wo uma na fai le tui fa tusa ina ye ele ia se tui wo fai pe o le mori mawola le mai le soifua maloloina e pei o le whaanua atu mātau mai tau atu le sauranga le whitalinga am tawha. E pei o le o lana fesili fo le wano o le wamai ana whai tu e lua. Ai pei ma whaila o na toe o e whai siaki pe a pole tolu masina, pole isi lua masina, talu na umana whai tu e lua po ua pe whawa pe le se umale ona masina. O lea wau kau mau, kusala ane mea kongwana ngo whaku le ua usaungo ila wango. O lai e kakala e mauangi le mai. Sa fai ku e rua. Mo i le mo. Nga kongua. Nga kongua nga fai e kwa difisi. Mo ni le lawa. Ele na o tangata ele i fai ni tui le mama. Ia. La lea la. O le mama i umalawa tangata. Io mo le fa'afisi mai po o manino la nam ta fa. Ia. 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 Mi taimi o le fuqa. O lea ua a fai ele fitia maori le mele o le ave o le whaonga lako haka. Papenga umar mele ka koi ai. Moi. E whakasinga koi fuor ka kou fua ma ka o koi o ka kaure lango langoa le mele. Moi le le. Ele lei maori e wae o maori le kele la kou fua. Lau kele whaonga fua ngiusila. Ia longo inga maori a la kou. Ale ava kore fua le o esa moa e o makangaka. Ele lei ni peanga whape o nka alonga. Ia ale o kore e vo le le whaama.
ia o whakasinga ko ia e o foi e a whainga ko i maporkala me e whai mai kusala ua ko e ka ua ko le au ngā mea ia Mano. e ka ua whaasala Mano. Ele ei mo. Ta ua no fina ngalo ta wha pe ole wingal na ole langona fo il tātou porkala me nei aso. E tu o tu pea ile to wha hoi mal wha tu tanga il tāpo inga Samoa. Ai e langona i tātou i el wha no noa. Mai se il tātou au unanga nei. E pe ona e sa noa. E pe o le alaunga te sia o mātua i tātou. A pe le winga leo le fesili. Pe o malama i le na aru malfua. I le winga na lai na aru maave. Awa pe ona o tāu. O le fua uma tātou. I le ia Samoa e le au i le fua. Ma ieiso na ia tau e wha tau i le fua. Ia e pangalea. Ia o lewa e na ole wha no noa lawa e ali li mai. Ia oa e le ilo e mai ilo e tātou. Le maa fua ngana alua i malea te ngata le fua. Ai ole. Ia i ole ai aka kau ar kangaka. Ia ole mele o tele ina me vesi ai vei nei ono po. Ole le ua ne a wha adia li mai le ai al tau o lea malea. Ai wha fitai. Ia. Tai fo i wala o mai. Ia mui la walaso. Tai fo ia. Ja, leo elisi wala au. Wa te tele lawa lon sa i mai. Talo fal wala au. Malo sa fua ra sumkas. Malo sa fua. Ia, whakaroha ko i rewhi o ala wango. Ia, malo lawa, talo fa. Talo fa la wango, o sebe nei runga ke fo. Sebe, oi. Malo le lewa le fei loa. Whaafitai. Ia, lewa le fei loa. Malo la se fo malangi ma. Tau fai wha malo la. Ai, wale lei, sau no ia leo maulo awa no el tātou polkalame. Talenga sebe? Ia, ai whaafitai. Ia. Mua la wanga mori aku ia, whamangianga o wahori, se rau kau sanga o whaasara launga ka kore ki o. Ke o sanga o etsunga i akas. Ia. Ar makau pe kusai fo i malei. So ke e fo i la suru. E ia ke au ia e kusai fo i malei. Awa kore ori fu arka ko malo i meo lo i ngia ko e a ko ngai se ko a ko ngo sa ola marka ka yonga ma fo aya ke au ye karfia ngai da ba ko ri ka nga wa ya ka ko ku meo lo kum ma fa ari ke o ka ku sai fo i morning ko inga e ya ke au ye e ka ola bon ka ko pui ya ka ya ke ya a wha pio Samoa le kupo inge mea. Ia ua kaumaongo mea ile a bakor ka ngā wai ka koa kungu. Maani. Anga ore ka ko ke ngia kungu ka ko ki ola ma. Kou sa i fuai. Ia. Ele leila wai ka maori ia ma ka orongo ngoko i ngere. Ke roa fo o isia kungu ere so ngā o mangi fu a whapenga wailo. E ka walea koe malako uge whapenga. Ai fai fo sia o fo ngi ka o aku ma fu ar ka ko ku ia i me lo fa ri la ko ke ia e ka o ko i fo i ka ia ku ia me lo ku pu ia la ko ia ke e ku ia pe fo nga fa lo ko fo i kala mai sa mo ia o fa sala ia o lima se la ka la fa sala ka pa le fo ia ku i si o la fa nga sa mo mo i le la ia ia ke aula ia mo le alu lu mo ka ko ia ele o nga singa la ka inga mo ka ko ka a ko fa ni so ke ele o nga ba ku ia ka nga wa ia ka ko ko mo fa ka singa i ka i me lo o ia fo so ke a ia ka wa ka ko ke le ro sa la ka ka yo ma fo nga ia mo pui nga la boka ko mangi fa ma ia ka la ba mo fa ka ko pui se fe mai ka ko wa la vea la ko ele o foi pui ia a fia ko i maka ko le o foi ka ko wa ka ko ke le lo pole ale malo si o ngi fa ma ia wa si o fo ko ngala ki nga ku sai fo i mo so nga ku sa marka ko ka o pungi ka ya la wa te tele la wa mo ngi ya mo te fo i wala o mai seve ia ia fa pena manuia fo la so lo vantu ia se fo ia
Ina sina vai fo lele lo wano e se mai le meta upule tata tal noi ia le pe ona sa no sevi ia se lau tau sanga le tio le ai le tata le tio pe o le na watu tala o mena tupu tala fa so pito lo lang ia le so le tau sanga e tasi iva lo tasi ia na fa ia se fa sa la nga fa ta i fo i lungo le tio tono New Zealand il tangata le se professor i l'université o Tako le so la le atu se lau tau sanga o va sa longa le tio tono New Zealand. Malo. E tā ua ia le vaenga na o ai fōlinga mai ua lewa ona iai Paul Kalame nei a maise me o le tau whainga o se leitio se me o le o ta tele nei lona tau o le leitio po le radio e tele fo ia wha mau o lo iai il taimina a matai se me wha pēnā si o tātu o tunu i Samoa o lai mau o leia wha mau na ai atonu isi sistemi fo il ta Paul Kalame ala nga esel tātu o tātu fele mo ia le wili wala au tāro fal wala au ma lo soifua tālo falava alo soifua ia ma lo fo il soifua mnuia sau no mai o fo il sau no wa foi la to fa la wano alo soifua mnuia ola muta upo e fa tau le fua ia sau no mai fa tai le mo lo avnoa o i tonu e tau noi lo fa Samoa foi le a un ta fea se supria ve se ngano moni le lei wa tato te fa mo ole tato wa tau lo tato fu tato te fa pelo e fu le tato atu moni le lei la man sa nang a o atasina tu ni me fa pe a ba fa pe na o alu ia na o ia a o le ver fu e se me tala fe ngai fa pena o ya pa wal me fa ye la to fala on o le fie lo ata to tu il to fa fo isa mo ma lo la ya manu wi la vale por Kalame ni ya so after tele la val fa so mai na wa lo fi ngalo ai mo le lei man fo il ne ya so e ta uia le vaenga le pe ona saunu fo seve ma le uso to ama vai tu nei ia pe o la gona ana e lai ona mo tamuli e tato uma pe atato wa ai tu se me fa pe pe ona uta ua le ia se si ta fia la ia ta o le si e alwai se me e te ai e pe fa ali lona fina ngalo ai pangale e ia me e tau tato fa te ia ia kai pila wai o le memoniale ale mai tan wai o lale o fa mawina ia malesa lau nei lunga fa sa lunga social media ia ata i o le te o lo o mati le tila ai le fu a Samoa ia tele la tangata la o la tu fa awinga a masalo ka ngi ainga nga vili ma ele malo Samoa o te ia mani ele fa winga isi o isi o fa per o winga la o se be fa ponga mai ile fa inga malo mo le tunu mo me o mo la se isi la ile ile fiango tatu sa ile talu ile fa fu o le tu la ai pe on o ta o e sa no fo ia mta fa e se o le mta upo ne winga ile ya te tawol tangata Whain tā tele. Tele le mau whawhita huri ia tātou te mōli mau iai. Ia ai pangalea. Ono nei nuu. Ai mai se ai nei. E pei te tala tele le saolo tonga. E mafua ai o na whapea a tātou whanau. Ai mai se la tau na ola e New Zealand nei. E lei o le saolea. Saolea o le lololang. Ia mali to tele a fo o istanga ta e a hoi e nofo ma fa atusa le soifuanga i nei le soifuanga i Samoa mani ele upsawa o isi le tonunga ho ele a o mai lo ingei pe o sa loto ia ole o ele tatu wala o le tau fai mai tano fa tu mala au talofa malula va soifua ia ma lolo ho ele on sai mai o ele sa no ia waftaia mo lo wa vanoa ai i fali tu foi lo
Ia. Te ulangona la ititia na mata upu. O fia watu manatu. E Lelei. winga fo iai le tato fua. Ele te una tara noa mai ni taia. Sa le ia no kikiro fo iai le fua. Na ia ro manatu whapea. Oh, fefe. Le o whaari ali mai le fua. Le o whapea al malo ni sila. Lo na winga. O wa au umai am Samoa ni mene. Wa mai le fua. E mo ia le ia tau tangata. E faise ia tau tangata. To tasi ana i le fua leo Samoa. Sa o le ia o le fua ia me tau na avianga ia i whailoa ai. Tato watunu. Ale mele ia. O le te e mele na whai. A whai au fia alu tangata i alu te. Faise mea no fo ia whailoa ia. Lana ia lava te. Ai awane ia numa ave le fua Samoa wa o le fua o le malo Samoa. E ta uma mai ia mai malo Samoa le fua leo whailoa mai. Pa wala si o manatu iai. E ta wana whai e se mea e tau fia i lea. Le whafi tau ri awane i toi ali ali mai matoe. Wai sa o ai lau a fionga la wano ma sunga ia tasi. La la wha maua ia solo te ia. Mai loa ia le fua Samoa le wha ali ali mai. Ia whaari e fua mauri o mauri o e ona le atunu. Mai e le whaere o mai mauri whaari ali mai se fua a New Zealand ai te le fua mauri e o mai whaelo mai lato. Ani mea lea. O ta te ili vai atu o whaari mai nei fua. O le fua e au fia o mai le Samoa ato le fua lea. Ma le fua e le anu na stangata e to tasi whai e sana whaaringa whapea. Le lawa tala no atu ai. Le ava mal falo alo. Ono ni me o tupu mai. Aftai. E ma fai foi ona toi o i foi le nganga tangata le na sao ma le fua. Ia pena tere i mafau fau nai tu. Ia tonu po whanongorongo mai lia. La ia i foi se taimi. Ma wai foi ni ona manatu mustona langona. Ia on toi roala ia le sao me tau na fai. Malo lawa. Tara no atu le ama whaalo alo e manuia lava le aso. Aftai tele lawa wala umai. Nga whaftai fo. O tūlanga ana e iai i al mta upu nei tasi vai anel whaafonga si tātou tunu. E pe o nai langona na ia mai o langa ho ile e le al tātou whetu whai iai. E sanga manino a tili ai. Moni el tina nei. Sauna nei. A fai ele i manino i aile na alu malfua i le winga. Ia tonu e au ngā le tātou a whetu wha inga le nei e o inai more anga i luma. Awa e te taua ia tātou uma ona ia langona maua le nganga o le wha ai tete. Pei on tā ua fo i stasio o suina wala au mai. O le tātou fua. Po tanga vai e Samoa. E le ai Samoa ai le wha me melo i ai. Ma wha alo. Ia mtau fo i pui fo i le nei. To inga me umala ia. Ia a whai e le i manino i ai. Nai whanau ia e ola e le nei atunu. O lo o langona. O tātou mātua. Ia tau ona ave i se upu whaafau tua i le whanau. E ese a ia mea maoli ngai whai ese tātou. O maoli ia o leva fia se lau tau sanga o tau mo foi mai ala la tau mau. E te te ai i palangi ma le ma huai on tau mo foi ala tau se la tau foi ngā malo ma nā tau nanga umai pea a fua. Ia ma le a no i isi mea. A o tātou a ia ele ai e le whapea ia tātou Samoa. Tātou o le tunu utu ma oti. E o le me e popole i ai. O le whaawinga se e pālangi. A o lea e iai le wā whaabitoa o le mālo Samoa, ma le mālo o New Zealand. Ina ne i a whaina ai, ia le wā whea loa i lea. Ia o matulanga umo Paul Kalame, o lo ngā lue whaatesi ei mālo e lua. Pei o le mena e sila ma mau i ai. Ia ma taun tātou whaataua, o le tulanga loa ia. Ia e le se mea le lei. Ia le tūlanga o se ona whaonga ina o le tanga vai le tunu o i tūlanga whapea. Ia, ma le isi vai wale lawano. Wa mene o solate. Ia mana ia le whai o le fuwa le ainga ia. Lai tu se ale ngol na tu ainga. E lai ia si tā fia le vai.
Pe o winga le o fa mtalanga e le tau on tātou manino mo malama. Po le ala mafuanga lea o le a tātou te ai. O e manino le lei o le ala mele la tātou solo ai. La ala weli tātou solo e whailo ai. O nei mea o solo te. Māche si e tātou te silsile ai. E le se mea Samoa. E le whapea le sawa wali le ala si o tātou te nuu pe ai ai ni me le fia ai. Ai pe o winga ai e masani ai e te nuu i whafo. Ai waisia ina i New Zealand. A le fia ia on whapea lea on na whaali lo lātou le fia. I awala la i kai pe o solo. I o whaala puputonga whapea. Ia o tātou ia e mo i ai e tele a tātou il whaatara noa se mata upu. E tāla i tū malai. Ku moi o ia le pulenga ia kua ku ngei ia le au te. I polisi tū ia ona whenā whawa i le. Ia, le wili tātou wala au. Wa pisi mai al tātou. Oi. Tālofa wala au. Tai lawa ona sai mai. Tālofa, tasi. Ia, anona sai fua. O whanga. Oi, anona sai fua. So manatu la o whionga la wanu. Ia, sauno ia. Foi. E le mawhaina whaistatu ngā ruenga e ala mai le ai komisina po le kone sula. E awala mai ai la ua ia se fina ngalo whale malo sa moa e winga le whaonga ina e tātou ni mea. Ma lau te mana tua, ia so ia o e foi, vai mase nuu niko apa, iau kilani. Ia. O le no whaanga le nā mātou teo e mai se fua e whaonga i me whalotu. Ma lia lawa. Ia, o whola i nei le tātou e komisina. Ia, a whai tātou singa whole, o te mai tau hole fua le sa whai i o lau sunga le, lau whionga le nalu, a mai le fua le malo sa mua mai o le komisina. Ma lia lawa. O te singa fua i nei a tia. Ma lia lawa. O le whai te tenga fwoi lea. Le lei me o tālonga. A le alue, e whaale le soru te. Ia mtu ale talwhenga ia. Siasi le na alue. O tala tasi, sisi sona ia soru. Ko foi ma tusi elo na ingoa. E whai isa na sana soru te. Ia wa foi nei me o tālonga ma me o le ua. Whala wai te le aile whaonga ino o le fua. Ia ma moi tupela o whai business. A le la tau wale aile. Le swafole o le tātou malo. Ia no tangata e le o mawhau le whangai no. Ia mea ana se tua lalo. E mawhai i le ai komisina po le konsula. A wala mai na se fina ngalo le malo sa moa. Po tātou New Zealand nei. I le whangai na a toi whaia fore se si e au noa ma se whatananga. Ia, na whailo se whasalanga. E ua le, e moi au le ai atu tau. Se ana mea. O le wha mai le whai. I le au ngai e se i atau. Ma li loa. Ma tātou le style tui. E tū lawa i atau se i wha ngai se si mea. Al wha mai le zau. E tau ana. Usta i o me tātou la ptainga. Ia na stua lalo tu na langa. Leo wawe ptainga. Ai ato e te tala i le vai aso. O te ala tu liti o le vai aso le. Ia, na mōre se ava noa mo au ma. Ono te ala tu whai. Mel mōri o le vai aso le. Ia me wharon. Manuia le aso. Whaafteitele lawa. Lau sunga ele, to ina le wala o mai, sao noanga fo i ma sao le tātou ngā luenga le nei tai au, ia moli atu whaatai, ma alo fo i le tā puai. Ala wha penānu whai rew, nui ela fo i le aso i lau sunga le to ina ma le tā pua inga. Lau anu wa pisi tele tātou le ina o emo mai a tātou ia ona o leo so ma le tātou pokalame al moli o leama, le tūlais fumatasi ia, wha mai ela o fionga le tātou pokalame whaatai. Ia o tūlanga nā, pe onu whaafonga mai le sunga ia tasi o lo foi il tātou masini le nei vaenga o le au onanga le si fonga lau mua. Te le alfia tala noa il neim tā upu tāua ia e pangalea ia e iai o tātou taimi whaatu langa maawa noa o le melea. Ia u te aso atu wai malu i puenga pa ia maulunga le tātou atu nuu e le i maua mai sautou waawa noa ia ai o manatu. O le awha amuta ia i le saunanga mai le sunga i le to ina ia le tātou Paul Kalame ia o le ato e whewa i le le nei tae au. Whaafte i tele lava i le malu sa maua lava noa, ia whapeona whaasoa mo iai. Ia whape nase la ngona o le tātou ngā luenga peia o na mātou o mātou. Ia o le tiltununga, o le tele o le tātou whetu whaai i se mata upu. Ia e atau na mawai se whesoa swani,
ia sanga ma nino ma mala ma tini ai mo le anga I luma ai o fautuanga uma mo ise le tu ala mai le sunga le to ina ia fanga I se so te inga mo le e tulanga monia na ai e fai me fa longa tanto I le suialo I o le tatu malo mai Samoa o lo o tua I nei lo mua ma New Zealand atoa e le fionga I le komisina sili ia malona ofisa ia fa pena fo I au kilani la tau I le konsula ai pe on auta ua mai le amtanga o le tanga vai le tunu e ia tu la fono e pui ai ia mai o suialo ia le tatu malo e pe ona sa no mai le sunga I to ina ia fanga ia o le tatu hai komsina I nei ia pe ina e le faurunga le o le malo Samoa I tonu o Wellington ia mo New Zealand atoa tatu te fisilila ia I tulanga whaatangana ia ma whautuanga foi ia mo se ape o mai I mea patino ia po mea tō tino a le malo le tunu lana tanga vai ia po lana fua pe ona tatu ta no ia I nei tae ao ai ona o le tatu taimi ia ma tau te watu foi vai maroi poenga pe a whai isi fina ngalo ua whaina ona o le nau lau hui o il nei mata upu mata tu whasoa iai ia I le wha mo moe ia la atoe maua se whailo ingo ho il taimi e tasi il vaso mua ia moli tu elu tu soi fua malo mata wola al nei tu la ia whaaftei fo ile sunga ia tasi if so mai il tato ngā luenga tai lava o lea ua whai ule au nanga a le ato e whewa ia I le nei aso wheila il vai as fau ia whaasoi fuia
O te whatalofa mwhawhelo i atu le nei tai au fau i le pa ia mane mamalu o tātou o tunu. Pa ia whoi o lau whainganuenga tofia le tua i so se whatawhaitaulanga ia e taina ne foi ia pa ia o e kalesia ese ese. Whatalofa atu foi le pa ia mane mamalu o tātou o tunu i nai tamam tina mātua. Tupu mai e o tātou o tunu ia o lo mwhai o na whaafungafunga mai tātou porkalame. Te o whalofa mwhawhelo i atu i ati oere siwafa malu o tātou o lii o Yesu ke riso. Whatalufa atu fo nei tai au ia i na i o tātou wō paanga ia me se fo i o lato umalava o lo o maua mai tātou porkalame. Whia lava so o seitu se tafa o le nei ke lope o lo o e whaafungafunga ma mai moa mai ai tātou porkalame. Ia, whaatalufa atu le siwafo Yesu ke riso le nei tai au. Ai, whaapitola whaatalofa ia ona o tātou paanga masani o tātou mori o le ava. Ia o e fo i mwhai ona whaasoa ma tufa mai tātou porkalame. O te whaafeilo i atu i le siwafa lava leo Yesu ke riso le tātou rii. Ma lo tātou whaaola le nei tai au. Ma noro soi fua manuia. Ma lo fo i le langi mama. Ya ma lo fo i le talo ma lo ta puai. Ya inga luenga fita ma nga luenga fa nga solo fo i. Ya au tatou iai fo i le nei vai tau. La vai na lualuangia i tatou i fa mai. Ya matulanga pe o na iai le nei soi fuanga ma laulangi. Ya iai artari tonunga. O lo anga le lei pea awa lofa o le atua. I lo tau soi fua ma lo tatou wola. Ia alumaya o le tātou porkalame fo le nei o le mori o le ava. Ia e pe ona whaatinoina ia so lulu o vai aso taitasi. Mai le itu lai fumaritasi e whapau mai le itu lai fumarilua. Ia tātou te whaasoa i fo i ma tātou whetufa i ai. E ala i le awhionga pa ia le atua. Ai la tātou sauni nei tai au mo tātou porkalame ia i fumailo wao le awhais tātou talo. O le anganga o le whaafitai, o le anganga o le whaamanu, o le anganga o le whaaneenga mātou te abatu whaatasi ai le vi inga, ma le mana i le ona le mamalu, o le paia o Israelu, o le atua lava oeo Abrahamo, Isaako, ma Iakopo. Whaafitai lo walofa la vea i tamā, ua mawhai ai o na mātou toi whesila whai le neia so fau, e ala i la mātou porkalame whaawau o le mōli o le ava. Anganga pa i ai, a fio mai oe malau whaau unga mana, e te whaau ina ai o mātou tangata, e ala i manatu malangona fau mai au tus pa ia, e tai ala ina ai o mātou wōlanga, a o mātou iai le nei lano langi whaingatā ma le tū mau. Whamnui ai lātou uma o le ātufam whaasoa mai, ai mai se o whaarongolongo tā po i mai o lo watunu o Samoa. E le ngata i tonu o ni usila nei, a o so o se vaenga lava o le nei lalo langi o lo mātou iai.
Tātou amata ma oe ngang pa ia, tātou toi whai u whatasi ma oe. Tu maulevi inga I lau a fio tama, ono Yesu, wa mātou wole matatalo tuai. Amene. E iei tātou tusi whaitau lea sa whailo atu le sunga I atasi tai au le nei. No manatu lava vave abatu tātou tusi le na. Ina ia tātou mawaso wawa no mwhaiona e sila sila iai ma e whaitau iai. Ia mwhai e foiona mawaso manam na maanga. Ia e tere tonu lava o tusi wa masani ai tātou. Na e maua I le lua no fua I ngā tupu I lona mta upu e lua sifuma le ono. Whai upu mua e whapa mai whai upu e lua sifuma le tolu. Te loa le tusi atoa lava le nei. Au manatu fo I nei tai au tātou te whasoa ai. Ia avatu fo I ni langona le au nei. Ia au mai fo I le tō whawha le nganga. Ma le tō whawha le atua. Tātou te whetuwha I ai. I le mātango fie ma le leo le atua. E iai lava whe au I to tonu o tu spa ia. E tā ua tele a mor tātou taimile nei ua tātou iai. Ia e maise fo I o le o langa ua tātou iai ele o tai whaingo fie. Ai a vele upo le atua e so soani I lo fina ngalo ma lo loto. E tau soa whaatasi ele tātou avenga. Ina ia mawhai ona mama ia mawha malia I na I o tātou loto. E ala ni so soani mai o le nganga pa ia. O manatu e le whaitau ina tātou mta upule nei. Ia ona e whasau ina o tātou taimi. A lela utau mawhai o te tala atu nai vaenga o le tusi le nei o le mta upu e lua suma le ono le lua no wha inga tupu. Mai le whai upu mua e whapa mai le whai upu e lua sifuru ma le tolu. O le autu atoa le tusi le nei. O lo o wha autu ina I le tupu e swafa I a usia. O usia o le tupu le o yuta o le isi o na ingoa lo ta uai o asawaya. O ia o le tupu lona se fulu. I lona foitaimina tu lai mai ai. E taita ina le malo yuta. O lona tamao amasia. Ia o lona tina ia o le fafine Yerusalema. Ia le fafine ingoa ia ie kālia. O le tulai mai o usia e whai matupu sa tulai mai I le sifuma le ono. O ona tausanga. Lona winga e tulai mai tamalea ia wana o se talabou. Lona winga laila I titi lona soifua. A o le taimi a toa o le tulai mai o le tamale nei I lana nofua inga. O lo ta ua I lima sifuma le lua tausanga o lana nofua inga. O le tasi la lea tupu e whaisi tele o lana nofua inga I te tonu o le malo sauta. E eila risi tupu e sili atu o le tupu leo manase na mawaela ia usia ia aetula I mai peia o le atalii e o le atalii o lo na atalii. E whanau la manase wa manase o le atalii e skia. Tula I mai la manase ia e 5 tausanga lana nofua inga o le tupu pito sili lale na o na lana nofua inga ia aelo na lua I le tupu le nei o usia. O le tala tuspa ia I le tusi lea lua nofua inga tupu lona ta upu e lua suma le ono. O se tupu e le lei tele le laso tanga ma le atua o lona winga o lea mau. O se tupu ami o tonu I luma o le atua. O ia o se tupu e fia e sa ili I le atua. A whametuspa ia o le tupu a ofo I na tautaua. E fesoa soani tele le atua ia te ia lona wingana. I se isi whaupunga. So o se taua e tauina e usia e mauti noa le manu malo le tupu lea. O le winga o le ngoa usia o lo ta ua I tonu o le tuspa ia le ngana e pelu o le alii o lo umanosi. Ia po o Yehova o lo umanosi. Yahweh is my strength. O lo na winga o the Lord is my strength. O lo na winga na ilo na ngana e pelu. O le tupu o sauta. Sata ua le tupu lea. O se tupu sa fia iai I le atua I le taimi o lana tula I mai. Ma lana nofua inga.
Aman tua fo i tātou o tupu nei o Utah, ia ese mai tupu o Israelu ina ua mai lua ina le malo, sila fia i tātou le tala. O tupu la i lunga i le pito i lunga, ia sa iai tupu na Israelu sa lato lau mua i Samaria. A o tupu ia i lalo i le i le pito i lalo Israelu. Ia lea sa lau mua Yerusalema, ia sa iai tu a inga na e lua o Utah ma Peniamina. Ia o lesi uma sifuru sa pito i lunga. Mole se feino o tātou taimi. I le tula i mai o tupu nei o le malo taita ina le malo sauta. Malia le tātou waba i atu i le tula i mai fo i o nei tupu. Ia tāti ia taimi o tā vita ma Solomona. Ina ua bailua ina le malo a mata mai loa le i taimi o reo poamo. Se ia wha solo mai lava. Mai o tātou mai tau ia i le taimi lea. So se taimi e tūla i mai ai tupu. Mau e tūla i mai e ami o tonu. Ia mau fo i lātou e tūla i mai. Lātou te whaia le ami o le anga i rumo le atua. O nisi fo i tupu e a mata i le ami o tonu. Ai whaai u la lātou no fo inga. Ia ua o ese ma le atua po ua whaia le ami o le anga i rumo le atua. Ia o nisi fo i tupu. Ia pe a mata mai o whai le ami o le anga i rumo le atua. Ia ai whaai u. Ia o whaile a mio tonu i lumba o le atua. O nisi la tupu e whai u e a mata i le a mio tonu. Ia a toi whai u fo i le a mio tonu. Nisi tupu e a mata i le a mio leanga. A whamatu sipa ia e whai u fo i le latou nofo inga i le whatuma wina pea i le whai o le a mio leanga. O le tupu la leo usia i le 5 le lua o tausanga o lana nofo inga. O se tupu na matua fia iai le fina ngalo le atua, but e iai le mea na tu lai mai i le nofoa inga usia. O le tatou mta upu le tai au le nei. Ua o whaonga ina le whai upu le nai lua sifuru ma le o le mta upu e lusu ma le ono, whai upu sifuru ma le ono. O tamana o whai le mta e le whai upu le nama tatou matua. Ua whai tawina whaapea. Ua ma losi o ia, o na wha maualunga ina leo lona loto, e i uai i lona malaya, a ua ianga salatu ia Iova lona atua, wa watu ia i le malu o Iova e wha amu wai mea manongi, i lunga o le fata e wha amu wai mea manongi. O le whai upu nā leo tamana o e whai ma tua o le tātou whasoa le nei tai au. A o le autu o le tātou whasoa, ia tau sisi le tua oi o lo tātou wala awina mai le atua. Ia tau sisi le tua oi o lo tātou wala awina mai le atua. E le aise tātou fesili e pe ona masani e whaatupu manatu i tātou a porkalami. A e pau le langona o le whai porkalami le tai au le nei. Ua a vea le tātou autu le nei. Ia tau sisi le tua oi o lo tātou wala awina mai le atua. E au mai eso fina ngalo ma tātou whaasoa whaatasi ai. O le tula i mai o usia na a mata i le la mafutanga vāwala lata ma le atua o se tupu na ia whaia le amio tonu i le atua a e whaai u le nofoa inga a le tupu le nei o usia ia ua oti i se oti e le fia i aita ngata o saita. Maolo i te tonu o le tala lo na mafuanga. I le tula i mai o lo iei mea tā ua i te tonu o le tala le nei, ua laua lunga i le tangata le nei usia le la vāma le atua, mua le tangata matau to e whaile a mio tonu. Lua, o le tangata e sa ili tele i le atua. Whamatusipa ia a sa ili usia i le atua, e whamanuia le atua i a te ia. O le melo na tolu, sa fisosoani i le atua, i le tau ino taua. A o ina taua e mauti noa e ala langa le nuo sauta ma lato sisi le tanga vai o le manu malo a ua fesoasoani mai le atua. A iai la le mea na tupu ai a o le tala tuspa ia ni ta upu le nei. Ua tele mea te tele ua whai e usia. Ua ia whau olo te tele o lana vainga au ua matua mautu mea uma.
Au le si mea tā ua o lo tā ua, i wha mai ua o lona longo, lona winga ua ave o na tala i le matau tia usia, ma lana ta ita inga, mai tau mai 5 supa le lua, tau sanga o lana nofua inga. Ai ai lale mea na tupu ai. O le mea na tupu ai, whai mai ua ma losi lona loto, o na wha maua lunga ina leo lona loto, e i ua i lona malaia, a wā ua ianga sala ia Iowa. E leo matuata ua e tuspa ia, po le atonu wale anga sala ua whaia e usia. E au ngāra tātou whaasoa ma tātou tilo i a tusile. E eile me mata utia na tupu ai. Le pe ua manatu e wha au tu i aile tātou mata upu. Ia tau sisia le tua oi o lo tātou wala wina mai le tua. E ilani mea na tupu ua manatu usia ua ia umia le pawa ma le malosi, ua le aise isi e sili atu i a te ia, ua tele me te tele ua ia whaia, ua mautula na vai ngā au, ua mautulo na malo, ua mautulu ta mau ainga, mea malava. Ua ave tala i le matautia o lana nofua inga. Ia e mai sao le umi o lana nofua inga, 5 ma le 2 tausanga. Ia ma mea na sopo loa ai, le tupu i le mea e le tatau ona ia whaia. O le mea ua whaia le tupu ua alu i le manu, ia mai a tāngo fia mea e le o sana mata whaioi e tau na whai. O i nāla nā fua mai ai, ia le whaasala le atua i ate ia. A o se tupu na matua fia ia i le fina ngalo le atua. Na pio se fola sanga le nā leo o whata o te atu mo tātou por kalami. Ai o te manatu e a mai e se whaasor tātou tunu. E toso mai le autu lea, ia tau sisia le tua oi o tātou wala wina mai le tu. Langa o mea le tu tupu e o mai le so. O le tātou sopo i le mea e le tatau e tusa mo le tātou wala wina. A o lai ai tangata e patino fo i ai. Mea lai ua wala wina i fo i la tau. O le mea fo i la lea e tā ua tele i lo tātou fo i taimi. Tātou te mana tu natu whaatasia i le atua. Ia, a batur tātou whaasoa le nei tae au, tala tu fo i tātou laina. A mai e so whaasoa mai e whaatatau i tātou autu. O le a le sootanga, o oe ma le atua, tātou maisi tangata, a wā ia mauti noa, o tō whinga uma, ma vala awina uma, o mea uma lava ua to tofi ai tātou e le atua, ma vala awina ai tātou e le atua. Ia, a batu tātou whaasoa nei tae au le tātou telefoni o le 315 lua o whaatasi. 315 lua o whaatasi, o le tātou numero na mai sau whaasoa. Ia la tuina tu fo i le tamaita ia ana, ia e tā mais tātou pese tale fo i wala au mai o tātou tunu. Ia, o te whaatala whaatu tātou to ole wainunga tātou laina whaatala whaatu. Talofa. Talofa, ia, leo wainunga laina, ia, saunua maia. Taila mo o vanofa. Whaatala whaatu lau sunga a whenga inga, siau nele asi. Ia, malo manaia tatum ta puri ni taia, a taila. Ala whaalo tātou au tua, ni manaia ni, ia tau sisi tua o yo tātou wala awina. Mai le tua a le mana e sao ni le lau sauanga le mana yo le ulanga a mata mai usia a le fatu ato fio o ye fai matu pus fugono on tausa ya mal fai ngalo sembe e a po inya e fa longo lo ni tala po ile le po tu lo fu fete ai le tau ua lo nata mai ma me a mana tua foi
o le poto le tangata o le poto mai le atua o le mea alofa le atua na tuina le tangata ma o ia fo le tupu la tofio ia ma tupu la titi watu asfuru ni tausanga a pela wa vea ma meu fa ma walunga inai o ia a ma fai upola asfuru ono lo fa pia mai wa ma alosti o ia ona fa ma walunga ina le olo na lotu e wailo na mala ia wa o yang salatu ia yo valo na tua a pe wa mimita fo o pe wa ta o ia tangata lo na tamai au mea uman fua ia le atua na ia unoli ni leo lava ma le atua leo lapto ta inga ma le atua pa peona fa ma oni le atua ai asisia ilo tangata tua inga lo le atua mana fua ia na o ia a bea mea fo lena tu peane puka nista lena fa pea fo pelo pa pelo ni tele alien o fa ia lo malus leo iloan o le atua na fa ia mea uma ta to muli muli le atua me la lena tu po ya usia pa peo e o na o le malu a o ya la tu fa ia tau langa i mo le tu a o le mele a ia mari fa pe o ya la tu fa amol me manong ala ia fa tau langa ya asa rai a fa pe na ia ma fa tau langa na la tu ia u mai to normal ma ya la tu a usia fa ile sunu me no ya fa tau langa wa sa fa pa ia ina ila to ia o fa tau langa tanga to fa pa ia ina a tu sapen amata mai a rona ale tu so a rona len tofia e faia taulanga pawana le tu ai o levi la tu faia taulanga ai le ia misita ta po ia o sia lai wa ia o ia ele ta ona ia faia le taulanga ya wala tu ia fai yo len ta mai mo ia la tu fa mu me manong ile malu ai le ia o le wang salai o ia le wang salai o Unai taile o sia me sailo na lima le ipo e mo ai me manong o ito o ia au faitaula na tupulo le o le pela ilo na muau ilu mo au faitaula ile falo yo vai tafta for fata e mo ai me manong o ai ati yo asaraya faitaula sil mal au faitaula uma fa au foi o ia te le pela ilo na muau na la to tuli toile ia te le me e vai mele tupu tangata ma walunga wale ma fau le atua na e soani ya yesu se me na wai fia ya le atua ale wa se na le atua le mamalu na ya tia uno luna le sta wale amana ia le atua sa tu inati ya tia le atamai ma le pot awa fai yo fa pe o ya la wa ma walunga wa ya ia wa ya la vai me uma le se me la le ya ale wana faia ale se yela ia faia le la wai una le pela tu via wa pa vio se ma fa vai lo ma tu nei sai atu no iniso fa so mai pa lo tele tatu mata o pa fa tai tele pa tatu ta o puline ya so fa ta man via ya china fa so mai tatu por kalamia foi office fa sala ya fa tai la fa mi foi le tu ya cho ma le ainga tai la ya fatalo fatu le si tatu to le lungo tatu leina fatalo fatu fatalo fatu lo so pasta nei tai au fo ma lo la ver so fo mnuia aleluia fatalo fatu fo ile usto il fatu ya ana to sala tatu le tiolo su ile fo e ile atua fatalo fo tatu fa fonga la por tatu por kala me matongo fie solo sai tati ma ile atua nei tai au fo ya la basta semana mona finangalo mania aleluya on la manatulela la upulela fa autu lo manatu be ona isa no es fuluono fa mua le atua me uma o ia i male lo to maulalo a to male lofa usia me uma fa maoni ona tato va ia le pa ia mal mamalu le atua le noa basta ngo fiel tala ele o soia nga ya Israel tu lo o la ya nga a se ne sili o na nga o isa to sunga i fa nga mai ma to o lo sung tau tu le fionga le tua le pa io le tua au mai me ia ta to te va ai ile mamalu ma le pa io le tua ale na fa tau wina o ke tele o me le na fa ia nei tangata usia le o ia na au tau o no fu ma fai pulo tau o mea umai au ngai taua o le whaiwai pe ona istau noa ua nofo ma whai olo
o olo me maulunga eli vai eli ka se angoango me wa faia talo fai le mea la ititi ai longa tu lo le tala ai longa fa manasi el masio fo a usia ya usia sana ya lu o atu lo wa o ia o tangata Israelu o tangata la ingo sayuta o lena la so wola mai ama tupu ai tono nu ko la so sila pia le feta lainga i fasa soanga ele no fo ele no kanana ele aini ele avea mo sofilea le ausale vi le la so o lo la so sofilea e ola i mea vastu fai tau langai ma o lo la so sofi foilea fai tau langai osti lo la so tua ma lo la so tua soifua amene aleluia ale utango yai wa avea le telo mea wa fo ele atua mo ia wa avea fo ele telo mea e fiso soani ele atua mo ia wa ngalo ia se ia lo na atua soifua wa lue lote me pa ia ele te tau na o iai ma ftai ele atua basta fa ftai ele atua wana o ia a wale te tonu wa pena o mai o le nu e o umai ale a ingal tama to alua mal fanau e o si umai le mea lea ai fa ftai ele atua wa au mai le tupu e fa atilo stilo ia tanga i ele malu Israelu e moni am fa maoni e fa maoni le atua e o fa fa e sa lava ona tango e sa ile me pa ia te tau lava o le tau ona tango fia pa pena i maso tanga talot amen pa pena i maso tanga talot sani o maso wo lote tu lo me faia tu lo o lava to stonga i fa fenga me ato te faia sa te vanga nau au mai au to se fa tanga mo i maso tanga talot ona maso tango fia le pe maso se tau salai au la o le por la o le ba ai o ka se anga le leo le atua nei tupu wa ave lava nei mea ma mea ua fia o iai la una stila fia ele o iai la le mea lea se ile pe la fo ina le lima ai fa mai le fai ai le lunga le ulu tulo alen fa mua fa pi ele pela e tau so tanga ta umai mua tanga ia usia lo mafau fa ama la lo losto e te mau la lo losto ma e alofa ile atua na e loa le ina ma malu le atua ile noa ia o le angata iso la ngona tele mele le ta te tau sala ia ai fa stai le atua wa au mai se mele le wa mai fo se fanunga le ia i ma to tina ia ma to sta watu ia ma to fana fa amua le atua i me uma ono to va ai le pa ia man manu le awani ave me o to u yo to lima e ngalo ai le tua o le ona malo si malava ia ia vai lo tua i lo o va fo i mai le tua yo lima yo to lima o afi au mga luenga fo i le tua fa afi sai fo i viinga te viinga ngalo viinga sta to so i fa fo au vale no fa mani le tua lo stonga ne po kala me nei tai fo le pasu mo la stunga e fa unga le nganga pa ie ma fa faunga malangona pa pena na ala male mana le upsala i mele upfola tu mo pe e ufala ina mo le sofa pele us que risa lo tele tu fa tu me no falo pa ie le sinasio le kalesia e mai se fota so le tio familia ia le tu me uma familia le tu na tu le tu no lo tu ala la ta ia ma ho ma to le ma lo si ia le ali pasta tele pasta mo lo wa noa ia le tu ne sai au fo so fa pele su que risto so fa so fua ia le fa tai mo le fa so ma to mo fie ia familia fo ile tu ia cho tina ia mes fo ile ainga fatalo fa tu le stato to e lunga tato leina fatalo fa tu ia fatalo fa tu le sunga fa ke au ia po le fu pa fiangai marta tumta o marta ngo fil nei ta au ta no fa la tina ia me lo fina ngalo marta ngo fil ia
Ia, ole tatu au tua whape, ia tau sisi tua oi, ole tatu bala awina mai lea tua. Ia, nā tonu lava, ia tau sisia tua oi o tatu bala awina mai lea tua. Ole tūlanga le lau tau tala wha malama mai au tele i o atu tatu mta upu. Pei ole wāwhea ngai o tangata, e lis tangata. Pei a whapela o au malo ainga. Ia, lai whai o au, le tina, o te wha longo po le ale mea o lai whina ngalu i ele tamale ainga. Ma tala noala ia lea. A leo whai mai, ia i wa malosi o ia. Lona winga, whaatusa le tala, whai mai, wa vele malosi lea, wa ia te ia, wa whaamawalunga i nai luna loto. Ia la tatu, le la aluatula o noa tonon ta upu. Ia whamai la, o le lot a whamai, o le malosi o le loto nama whaamawalunga, e o oile malaia. Ai se ai oile malaia, wafo i wa whaamua le mela ia te ia, lai e wale mua le tua i luna a leo whai mai o le tūlanga le wai ai o le mea sili ona e le tatau ona alu o lai ai tangata wa umana whaapa ia ina e lātou te loteina mea ia wa whaapa ia ina mo le taulanga i le tua po le wai ai i le whaatusa mai ele au whai taulanga o i lātou ia wa uma ona whaapa ia ina au wale tango fia o mea ia, mea manongi ia whaamuai i le mole ali. Ia, ai whai mai, wa tua ia le tatu, sia, whai alona ia poto ma. Tupo usia. Ia usia. Wa whai alona ia, wa mana o aia ia, ai lewa ai, o lai ai whai taulanga, ma i lātou, wa umana whapa ia ina. O lea po imata ngā ruenga. Ia o lea ala le mea na whamai. Lea ana o ana whai mai ia le vaenga lea. O sia, lea ai, e te lea ia o na whaamua mea manongi lea li. Awa o lea wa ia le au whai taulanga, o whanaunga arona. Ua uma o na whapa ia ina i lātou, i lea tūlanga. I mea ia le abele manu. Ia, ai whamai o le na oi, ia le antatou wā ai e whamai na ita. Ia, ai o le wa umana whaamtala atu na i siti nā matulanga uma fo inale. Ia, e pei o le sā watula ta ita manatu fo i e whaasoa atu fo i le mta upu i matangofi o le tau sisi tua o i o tātou wala awina mai le atua. A whai o ia la ailo waf i le waha marisi tangata. A wera whaapea o le whaapea whaapea e te inga o le o mawara o tofi mawara mga le mātou lot. O na whai a le mo ta ita a la e ta te maulaloa e le tangata le maulunga. I ta ona o lo ulalangona ina e matango fie le vafe aloai. Te vafe aloai. Lona winga o ina fui. E mau ai le whialo whani, loto a whaapare pale, whai mea fia, ia pe a whai e mau ai ata ita tūlanga nā, ba ai i au tafa, ba ai lo wala awina, au et whaamui lo poto, po le ase mea ai whaamui le atua, o le atua e au mai ai ate oe, ma whaunga le lei, i ona e maua fo i lea lua wāwhea loloa i marisi tangata lea te whetu wha i ai. Peo le mea whainga ni lea e whamai alo whātu le toa oi. Tūlanga pāpea, ia e lua le lua wāwhea loloa. Ia e awa i le tangata o lea ua umana whaapa i aina. Ia ai awar te oso toa i lalo i ba e kwae maularo, la e punga i lunga le oso me tauana e o iai. Ia o si au whaasoa atu lea nei tūla ma le awa lava ma le whaaloalo. Ia ai la ia i fo ia na is whaasoa atu e tuta manita au ku mata o pia. Ia malo uawa lava malo whaalo atu pele. Ia manuia fo lea lo atu o oeles. Lau sunga mo tatung ta upule nei tae au mata ngō pia. Whaatai lava tina. Tai mo le awa noa. Whaamanuia fo i le atua. Ia te o ma le ainga. Whaatai mo le whaasoa mo so soni mai tātou por kalame. Tai lava mo le whaamanianga. Whaasoi fua. Ia, bi ia le atua e tāua tele le neim tā upu. E alangona fo ile le e moni lava ua au tausanga, ma tele tausanga o tutupu nei mea i tono nu o le atua. Ia ai manatua e hao ngā tele le tātou taimi. Ia tausisia lo tātou vahatapuia.
e tusa ai mo le tātou valauina mai le atua le aua matagofia le faasoa ua au mai ia tatala mai foʻi le tofā faaleatua ma le tofā faaleagaga ia atonu foʻi ua te lē se fesoasoani ma se sao le tātou polokalame lenei taeao ia tuuina atu mo se tātou pese ia talitali foʻi nai tātou valaau lenei taeao Fatalofa atu le si tātou to'o lea, tātou wala au lunga tātou leina, ia sauno maia. Talofa malo le soifua. Ia, malo foi le soifua mnuia ma le langi mama. Ia le li. Ia foi le li. Maia lo. Mo fa malo lua tu te ua pisa tu langa wa ule whainga duenga I whanau ho I eva ia. A o se o fa soa e batu tu sai male fesili wa mai e fia whaia tu ai sota sao le nei tae au le matango fio le fia pa ia le atua. Ia o se fesili fu I wha atupu manatu la wa mai. Ole so tanga o au male atua. Male so tanga o au male tangata. Pe ole ngana o fesili le tau maua. Ai wha au tūla o wha soa nei tae au. E se whasi upu wha pe male fong pa ia le atua. Ia whewa I male atua male loto wha maua lalo. Wa iai uma le tua o yo mea uma. Wa tua oi uma mea uma. Pe ele yo o fo le nu o itara elu tono le nu sa folfola ina. Ena mua tala ia ele atua le map. Tua oi uma mea uma. O le winga o lea upu le wha lea nganga. Tato iai le lalo langi lo tato iai. Tato o tangata wa ola le sala le lei. E iai lava le tua oi o mea uma ia te I tato. O le tato so tanga ma le atua. O le wa iai le alofa tu no le atua. Wa iai lo na nganga pa ia te I tato. Wa ta ua I tato o lana whanau. A o lea ta unga o lana whanau. Tato te vava ai le tino ne ia ta ita malasa whanau. E iai ale tapula o mea uma. E le mawhai ai o na sopo tapula ale tamaititi I ona mātua. Pei fo I ona tātou soifua mo tātou wola e tono tātou ainga. A o le so tanga ia. O le so tanga la e langona mai tono lo loto. O la e mawhanawhana. O oe mau mātua. Pei fo I o tātou ma le tamā I le langi. O lo tātou tamā I le langi. Ai ai lava le so tanga. Ai ai le tua oi o tātou e tauan tātou wava. Tauan tātou whaaloalo. E tau fo I ona tātou mātau. O le tupu nei o ustia pe ona whaalongolongo tu ai fo I niso whaasoa a usoa mamai atu. E se le matango fie. E se le mamalu wa ave ye le atua. E se fo I le malosi wa ave ye le atua. Ma pe ona e tau whaailoa mai le amatanga. I le winga o lo na ingoa o ustia. The Lord is my strength. Peitai. O tātou wa ai. O le se fo I le me whaata ua. I le me o le suafa o whaasuafa I na I tangata. O lo ingoa I le winga le lei o lo ingoa. E ai fo I le loloto male tā ua o le ingoa e pei fo I o ingoa na te umai le atua. I lana whanau te anga inga tuai. Ia, e whaingoa le atua tangata. Ai sea, langa I le winga whaale anganga o mea uma. Wa ngalo ia usia. O lona malo si anga, e mai le atua. A se stea I le la so tanga le ma le atua. Ua sopo tapula a pei o lana mea le ua whai. I lona vāwhea ngai ai ma le atua. Ia, ona wha o matia le awa o le malo si anga e mai le atua. E mai fo I mo I tātou le nei aso. Tātou te mawhau ia fionga pa ia le atua. E iai le winga o lo ingoa. A whai e te lei lo le winga o lo ingoa. Ia sa ili iai. Tātou te maua mai ai fo I le wha maa losi ia mai le atua. Awa la tātou te nonofo ma la tātou mauti noa. I lo tātou atua le tātou te au na iai. O isara elu wa na mawai vai o na tofi. Mai ai le amatanga. Na amata wha vai mai le anu. I le tai pe o mose. Taua ia Yosua. Wha solo mai ia pe o na tofia wha masino. Le ngata I le ua mana na o isara elu le tupu. Au mai fo I le tupu. Wa tātou I loa. Ele aia se ngol mele whai e usia. Ma le mea sa whai le tupu o saulo. Pa mei na watua i atu Samuelu. I o lana mea fo I le sa whai. Ai au mai mo tātou e se le mana I o le nei pesili ma le nei tusi wa mai. Wa tu mata manga I le atua mea uma.
tai ai whaamasino, sa whaamasino le nu. E ao na usi tae umai i tangata. Wai ai ali i sili ma whai pule o tai tribe ese o Israelu. A o ina whai tau whinga Israelu i la tau ia tu luma le e whai le whaamasinonga, e whai mo meo fono. E o mai lava le whea ngai ngafou. Ia pe wali liwa, ai na wasau Yesu. O la ia Yesu, mai ia taito e whaalongo e na whaafonga Israelu, ia iutaia ai whai atu Yesu. O le inei tangata Silia Solomona. O le ale whaatu sa Solomona, o le tupu. Le ala e whai e usia. O lawa iai le le whai taulanga stili pe ona tātou whai tau, mau tātou malamalama ia asaraya. O ia o le whai taulanga. Ia o ia o lona lava lea tofi. E pei fo i ona amai a te i tātou. A tātou ngā lulue e kale sia lea tua, o tātou ngā lulue mau au na iai. Te la iai le au na lea tua. O ia le nā o le whai taulanga sili nā mu. O le whaitaulanga sili lea mole e kale sia lea tua. A o le tātou whaitaulanga sili. O Yesu Keristo. Ele ma whai ano sopo tapula atu a ulea le whai a onga star. Ko le si a kono. I le tiu te ua tu uina ma ua vala uina e lea tua. I suli va ai au lea tua e pei fo i o lau sunga le nei tae au. Ia mai ngol fe au. Ia lea li. O le tātou so tanga lea. Wai iai le vata puia. O a umale stangata, o a umale au na le atua. Ia o loa na o nofo ma o mafau iai. Ia o loa fo i o na tausi le vaa lea. Le vaa fea loa i lea. Aua lava ne i sopo fua a ule ngaluenga. Ua wala au wina ai le whaitaulanga silia le whaitaulanga silia le atua. Po le suliva ai o le atua tono le kale sia. Al mele ua whaia usia. Wa avea o ia matupo le nuo Israelu. Wa mafau usia, oi, I can do everything. Under my authority. Peo lesi lea mea le wa mai ia te tātou nei tae au. Va ai o tātou loto. A tātou feo wa i mane loto wha mawalalo. O le loto lea, ai lea nganga o lea tua. E taita ina i tātou i mea le lei uma. Ia o sia o lea wha asoa atu le nei tae au. O le pule wa mai ia te tātou. Ai lava le tapula o mea uma male tua oi o mea uma ua uma na mai e le atua mo au ma oe ia malo tua oi male isa ngata ia o sea whaasoa le nei tae au ia whaamanu ia tele le atua i lau sunga ia whaafonga e mese le ofisa whaasala lau ia e sili le vi inga o lota sau atua tua Yesu amene Whaftai vi ia le li whaftai tele lava tina mo le whaasoa mātango fie ya familia fo ile tua ya te o male ai ngani nei tai au fatalu fatu le stato to e lunga tato leina ya o mai lo fina ngalo ya fa tai ya mon mata upu mana ya mata upu ni tai au na sunga fa pia ngai ha ya o ni mata upu e se ta o ni mata upu dia la o le o se o fa so ya e o le tau pua au mai. O te whasa o le upule o le tua oi. Dia la. O le tua oi, o tau te fila le lei a tato soifuanga le tau se o la ai te o tato mai ai fo i tato atulu i Samoa. E iei le tua oi. O tua oi o whanua, o tua oi o ainga, o tua oi le vāo mātua ma whānau. Ma tato whawhia ngai ma e kāle sia, ma le au letu. O le tua oile, o te whaingo, o te mawhawhau au iai. E awane e o tato pāsia le tua oilea. O awai, a tato pāsia lo le tua oilea. Ia na tato lo le mea ua oi i talava ia. Awa o le whaupunga o le vātaku lea. Ma o tātou mātua, e tapu foi o tātou wā maleri. O te laima wa umana tō sia o tātou mātua i le taimina tātou wola mai ai le nei lau lagi. O tātou mālama lama le nei upu. O le mea foi lea le leo tupu mai le nei mta upu tātou whaalongolongo atua i nei tai au. E se mana ia ia. Tele mea wa tupu ai nei vai tau. Pe o na sia pia e lau sunga whawhia ngai ngā e me te po i el tātou atu nu o lo whafonga mai. Le vā tapu te tonu a inga. Le ngata fo i te tonu a inga, tonu e kālesia. Le ngata fo i leo, te tonu o mālo.
Le fo uta to tilo asu I se meo tupu mai tono tato fo I malo I Samoa. Ia o le mea lava lea o le tua oi lava lea le o tupu mai ai le telo le vede. Ma le telo me tupu mai. Pe o mea nau te whata ua te le aini nei matau. O le ea o inga ia I tatou, ai mai sea tatou whanau o lo feo leis. A wae e misi loa I tatou whanau le vale. Ia o le loa le tatou whanau le mea tupu tauna a o a ia tatou whanau. Le vātapu ma le tua oi. E iai le tua oi le lei. E iai foi le tua oi le lei. O le tua oi e le whātua oi, o le alofa. E alofa I so si tangata. A le tua oi le peona tautala nia nei tae o le tatou mtau. E se le tā oi ata. Aua ne e sopo. Aua e le aia si tangata e le sopo tua oi lea. Ele o yen popuanga pe ona I tau noa ia tatou sa upu ne tae e mana ia tere ne ta upu I tono tatou ainga tono e kalesia mai te po ile atu no tatou ola mo soi fuai tono le ne atu ai mai se po I tatou atu no pe taun tatou mala malama le I tatou ile upu le o le tua oi a wata ke sopolo I lunga tua oi ma sopo ile situ Io tatou loa le mea tupu ia I tatou. Wa umana wha tatia tu umanga le tua. Ia la tua umai au na tatou wola ma saba bali ai. Le ngata e fwoi lea. Nga io tatou mātua. Wa umana wha tatia le e nga I tatou mātua le ala fua tatia saba bali ai. Le ngata I tono le whaletino. Ai mai te fwoi le whale anganga. Le la e ala i nei taio tatou o mai au tatou. Paula ina o tatou mo langa I le tua. Ono o upu na tutu mai o tatou mātua le vāsapu, ma le tua oi e au na tatou saba balai. Ia o sia upasoa atu le nei tula. Ia whaamani ia tele lava le tua I lau strunga papiangaina. I le nisa upu au mai nei tai au. E au ina I poi mātua whanau, ai mai te poi le tāponga anga le tatou watino ia manu ia tele lava nei ato tai lava tina mana ia tele fasoa ia vi ia le li ia lo fat foi famia tu le tua ia te o male ainga ia tai lava tai ia tangoi ono tatou taimi ia a wole mfai lava fia fa longo I manatu fina ngalo au mai me foi la le ia manatu ia peto e tasi tatou vala au ia ona fa muta le se tam fai atu so ni muni al fai por kalame fa talo fa tu tato to ole nunga tato lein whawhero ia tu tātou to ia tawalunga mai o e tātou por kalame leita eo ia mana tu ale mo atu ia toi tamu whai mai o te manatu wa langa e whai lava foi e tātou muri tai le taimi langa e pule lava taimi a tātou e whamanoa tui nei tina na whasoa mai le nei tae au ia ua soani tele lava le tātou por kalame mai manatu fo ia o le tali fo ile na o le tātou whasoa o le tala le pei o na tamu whai e oto ina atu ia a tonu lava ua whaita uafe tau sanga talo na tu tupu nei mea ia Israelu ma le nu o le atua ai au ngā tele ro tātou taimi. O le tātou au tū e peo na matu e mai fina ngalo. Ia tau sisia le tua oi o le tātou vala au wina mai le atua. Tā ua tele. Mai pea no utamu whai atu taimi wa sola. E le o matua mauti noa le mafuanga. Ua lai o na
malosi le loto usia ma pe ua whaamaua lunga i nai ma whaafewheta i nai lon tangata. Ai paule mea tātou te manatu natu i ai ma salo po ua umi jelela na nofoa inga. 5 tausanga. Ia ua manatu fo i usia ia ua iate ia le malosi lea ma le pawa lea. Ia ua tu faitalia iau ia fai mea uma. Wa o ai lona atua sa ta wami tonuina i le vama lona atua. Ia pe ua whaangalungalo maalia lava e usia. Lea ua tātou vavai pe on whaasoa mai ia naitina. Ile nei tai au. Ia ua o lava i mea pa ia. Ia ua apa ia ile malosi o le tupu. Whape nā tātou au nanga i le atua. O le tele lava o taimi e peisa i ua tātou maua lore poto ma le atamai. Ele se me le anga o me le lei. Ai awa an tātou whai ma le whautauta. Ma ia tātou i loa le ona mea ia tātou te maua. Ma le malosi na ia au mai a te tātou. Ma neia i o stangata e amata le lei toi whai u le lei. Ai o stangata e amata le lei ai whai u le lei. Ia pe o se whaano noanga le nā. Maita watu la i le tupu le nei o usia. Ia ona olona loto ua whaafete ina ma whaamaua lunga ina. Le whai maitu sipa ia ua i ua tuai o ia i le manaia. Ai le fina ngano le atua tātou te i u i le langona. Po le atu langa. E mana o le atua ia i u tātou le manuia. Stangata sa ili i le atua. Stangata me tonu e matau. A le atu langa ua iai. Ua le i loa e usia le tua o i le vahau ia. Awani a vealo na tūlanga mawalunga o ia o le tupu o le taitai. Ma mea peisa i wana le loa i le au whainga wenga le atua. Ma la la tau fo i matawhai oi. O le lu i le peno whai atu au ngāru tātou taimi. Mea o lo tu tupu i tono a inga. Nu umamalo ai maisi atu tono le kalesia. Po le alava lo vai atu i lau whai whe au. E le leisa na launga. Pe vai atu whama i mai. Pe te vai atu o le ale tūlanga ia. Ia ei loa. O le tangata ua whapa ia ina i le atua, ma vala au ina i le atua, ia ei loa le tua oi. Le vā o e ti a kono ma le au au, ma lau fai fe au, ma le tangata ua whau ina i le atua. Le upar fai salamu fai mai. E whai loa e ia o na hala i a mose, a o ana ngā luenga i le nuu o le atua. Po le a lavalo nau e te fia i loa hala o le atua ma mea uma o la ua whai loa e le atua i lana au auna. Na o lana au auna lava, na te sila fia. A o ngana ngā luenga, na te whai loa i le nuu o le atua. O le mea fo ilan lea, i a tātou i loa tapu le tua oi, i le vāo i tātou ma au auna le atua. E le ngata i o auna le atua, ai whapea fo i le vāo o e malesi tangata. Ia e loa tau si sialo wala awina. Tu ti a kono i lona tiu te whaati a kono. Tu le awa o ilona tiu te wha wao. Tu tangata lotu ilona tiu te wha tangata lotu. Whapena fo ile vāu tātou male malo ai maisi o wha lapu putonga ese. O mea uma ma tofinga ua uma ona to tofi ai tātou e le tua. O le whi au tā ua o tai au nepi ona maa ua i whina ngano. Ia tātou maua le loto maulano. O le tā ua ma le au ngale o le fio mai o tātou wali o isu ke biso. E le imanatu wa o ia o le alo o le atua o le tupu, o ia o le osi taulanga sili. Ai whai mai tuispa ia, tu se Filipe e lua lon tau whai poe 5 o le manu, ia iate o tau fo i le alava manatu sa iake riso Yesu. O ia sa winga whaatasi ma le atua, e le imanatu o ia o se mea whaoa ina ia tusa o ia ma le atua. A ua whaamaua lalo o ia iate ia, ua winga whaatasi o ia ma le polonga, ina ua whaia o ia whaapei o se tangata. Na i loa fo i o ia ua tino mai le tangata, ua whaamaua lalo o ia iate ia, ua ana ua o ina maliu, mai le tala Paulo, o le maliu lava lea i le satau. Samoa ia o le tātou por kalamine na whaaftai tele lava i ena mala au mai, ia whaamanuia le atua ia te utou, mai se fo i ia o le anga atu le whai unga le vai aso, ia manu ia fo i le whaafonga mai, o le tātou watunu umanatua, ia tau sisia le tua oi, o le tātou vala o wina mai le atua. O le tātou whaamaulalo i le atua le tālu, whai wina i tātou, lo mātou tamai o le langi, whaaftai tele lava i laua fionga, ua toi au mai e selu i tau mo i mātou. Ina ia mātou i loa,
Wa uma lava ona e whata o tole tua oi, mō le tangata ua e vala awina. Ina ia mātou I lo na ngā lua le tangata e tusa malana tofinga, ua e fili ai I mātou le nei ola. Mātou whaafitai e ui o se whiau ua au tausanga, a olo au mai pēa le whaamanatu ma le tata longo, ina ia mātou I loa o na mātou whaamau a lalo te isi, ma ia mātou I loa o na vaai, ma ave le whaamua I le tatau iai le whaamua. Whaamanuia I mātou malava, whaamanuia Samoa atoa, mai lava I lea tafa o le lalolangi o lo maua mai iai le nei Port Kalame, ia iai lo manuia. Whaamanuia ia au na totofi o le tala le lei, ma la lato ngā nuenga o si taulanga o lo whaia pēr, ma le alanga ina o le whiau o le manu mano, ia whaia pēr le whiau ma le loto te tele, ma le whaamano. Si pui Samoa le nei whaamai, ia anga le lei, ia maua pēr le toa file mu ma le whaapale. Ia mato usita ia fo I whaatonunga uma, ina ia manuia Samoa, ma le lalo langi ato. Whaamanuia le nei ofisa whaasala lau, le li pule ma le au whainga nuenga. Ia I mea uma mātou te whaia I le vi inga o Yesu. O la mātou te talo le whaamangalo se lape o le nei aso I le toto Yesu ke biso o lo mātou walii ma lo mātou whaola. Tuma umaia I o mātou runga lava le manuia sili o e le atua le tamā. Le atua le alo ma ia mafutaina I mātou ma lou lava nganga pa ia. Nei maso umai o I le whaavavau e whaavavau lava. Amen. Tui whaatalo whaatola whaapoponga o talafau ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le aso. O fautuaina malo si pea le minista mo le tali atu Covitis fluiva Chris Hipkins, tangata au kilani na ia whaitui pui mo le vairusi o le corona, ma ia tā pāla tau basi mo le tui pui po le vaccine pass, o le asoe whailoa i le maloni au ili ilinga le whaatinonga. O la wha solo I le vaenga mo le pūlenga o tua oio au kilani I le taimi o le tau mawhanawhana. Na sauno le pālemi e Jacinda Ardern I le asonga fua, o le au ili le tūlanga o iei le atunu le taimi nei. E le ngā te tau mawhai whaatino se tūlanga mawalunga mo le puipuinga, ai o le a mawhai e fo ia tangata New Zealand, o na whewa I le taimi o le tau mawhanawhana. A o lumana I le fola sanga I le aso ale malo, na sauno I le minister Chris Hipkins, I le tae awana li lai le TV tasi o lana fautuanga I tangata o se tonu le lei tele le mauolo pepa whaamaonia mo le tui pui ma o se tāpenanga le lei tele lea a whai finangalo le tangata I mawhaio na mauole avanoe malangai o le taimi le lei lava le nei e whai ai le tui pui ma tāpa ai le vaccine pass. Po o le whaamaoninga I loai ua mai a umatui pui o le asolus full tasio se te mana amata tāpuni eitua oio o kilani ina ua amata pipisi le Delta variant. O le sole ua tatalaina aloa I ai le mai vaccine pass o whaamaumaunga e whaamaoni ai ua whai tui pui o tangata taito o tasi mo le COVID-19. O le a whaatangaina I tangata o na ulu whale atu ino whanga ese tutono New Zealand ia e mo o miai le whaamaoninga ua mai o na whai tui pui. O le taimi lava mai a ato o to ai tui pui o le tangata. O na saini lo lea I le mai COVID record.
e mawhai ona sefe le telefoni al tangata taito tasi pe lolomi foi. A whai e se mafua angai alai ona le whai se tui pui pui. E te tauna wala au le numero ala o valu se lau lua 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 whawhitu valu. E talu sanga ina ile mai vaccine pass. E le mo miene tamaiti lalo ta isfululua tau sanga le mātutua. E yei fo ile au balai whaatino le tangata o au mau I fafo. Wa mai ona whaitui pui pui amana I eila na mai vaccine pass. Ai o atulu sful faso le umi. E whaangai o iai. E yeni vaenga po ono whanga whaitele ese. E pe o whaatasinga te tele o au nanga tali malo o pisinisi whaalapo tupotonga ma mawhitanga ta alonga po o whaatasinga whaaleloto. E tāpa ile whaamauninga o tui pui pui. E mawhai na whaongaina iai le mai vaccine pass. Ai le mo miona whaongaina pe aulu whale supermarketi, whale talavai o au nanga umamulusaifua maloloina ma au nanga mana o ngā whaapitoa o au nanga I mawaipusa o tau mawha po o pamo penisini. Ele mo miaina foi ia onga o feo inga lautele, vanga na ai feo inga I vaalele, ele mo mia foi le mai vaccine pass. Pe asa ili ni fale whaatase ma au nanga fsosoani mo fale, e lalo au nanga whaalapo tupatonga le malo. Mai ono masina le umio leo ngā, o na ono mo mia le isi tui whaapopo e whaawawai pea le puipuinga o tangata taito o tasi. Mai le COVID, e eisa isi whaamauninga whaavao malo tui puipui o le COVID sfuluiva. E mawhai ona malanga I atu no I fafo, e mawhai fo ona talo sangaina pe amo o mia e le tangata. Watutu mamao e selevaenga whaapwhai le national, mai se tasi na avea malato whai pule, ina ua ia whaalauloaina, pe whaasoa se ata video whaailoini fina ngalo etite e ile tui puipui. O le whainga palo tatalu ai sa tau vai Matt King I le tu malo Northland mai le Imanuia. E tasi le paia inga sa tu la I mai ai. O nei masina watuana I ato. Sa whaalaulo aini ana whaiti o ngai whaasanga I le tali ato le malo le COVID-19 fulwiva o le vai aso talu ai. Na tali malo ai I se whaatala noa ngai lungo o le Facebook e whaase fuluminu te le umi. Ma Simon Thornley o le University o Kilani o se tasi o tangata o to mai whaapito ai whaama I pipisi. Masao la whaatala noa ina ine manatu mani tono lo o taatele I whaala patuputonga ia etite e itu I pui pui. O se whaatala noanga o matua whaasea ia I se tasi fo I o whaito whaa o whaama I pipisi le University o Kilani Professor Rob Jackson. Na sao noi leli I Professor ele I whaise whaataita inga e whaamauni ai e au ngale tonga fitinga e ta uole ivermectin. I tangata ua fia le COVID, mai le o iei se tūlanga whaapea, o lo o iei lava whaataita inga o lo o whaanga solo peitai, ele iei se whaamauninga ua maua ia whaataita inga, peona ia tā uai I le leitio New Zealand. E whaasela ua whetala le tauia le tamaita I Rachel McCracker, o na o afianga no o ia te ia, peona I u ia ile whai unga le whaamsinonga maulunga I le mata upo, na tauleanga ina ma whaaleanga ilona ingoa I le sanga lue ai, le taita I le Conservative Party Colin Craig, na moli e Craig le sa avea mana whailau tusi, mo le vāma tustala I le tau whaaleanga, e na moli e fo I McCracker I le mata upo e tasi, na amatafa I le whaamsinonga I le lua fisful valu, na mawele I unga whaamsino Hinton, na sa whaaleanga I le tasi le isi, masai e ni winga le tala whenga ina whaia le taita I le Conservative, ia McCracker, tuana I le silia ma le lua tausanga, le ufa atonu inai Craig le whaamasino, ina ia tutongi le tupe tau iai McCracker, o na wa afianga no o iai, na tau e whaamasino Hinton, I se whai unga na nafi, sa whai e Craig malona loto iai, lona whaasise ino le autu stala e ala I lona fola siaina, o whaamatalanga le sao, I se awala na whaaleanga inai McCracker. I alonga, walangalango ina le whaala potopotonga o pule ina le tenisa le tu pao lii, le talo sanga le asosi tenisa tamaitai I a saina, ina ia whaise susu enga I tua ingo whao ngā lima mātanga, na whaia le tamaitai tenisa o Peng Shuai, e se tasi na I tutono le komiti pito mawalunga saina, le whaia whai unga le malo, na whaalia le taitai fono le ATP, lo la taupopo le nga tele mo le saunga le mo le tamaitai tenisi, ai po fia foi o iai, ma ua lātou langolango ina ato otoa. Le wala awa le WTA na ia whaise susu e ngai tua inga, ia ua whaaleo e peng. Talo na whaiala na tustusi ngai lunga le interneti, ele I toiva aia I lava, ma ua whaatuputupu la ia I popole ngai whaatatau, I lona saunga le mo. Na whaalia le numero tasi le laulangi le tenisi le tu pawa lii, Novak Djokovic,
O se tūlanga i whaate ia i lātou, ona o lele toi wa ai au peng, ona o se tasi e māsani ona wa ai ai ta amilu sanga i na whai, i tau sanga ua mawai. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vahenga o le awa uli. Toi whaatalo whātu tala forward si ufonga le lau mole o ngā tonu nei vai aso. Ai o nisi o tala i meolo o tutupu lo tātou tofi Samoa mō lau whaafonga anga. Ua talo sanga le teitei whono le New York e whaapea fōi le whaatunu sili o mtanga luengo le soifua mālau loi nei le antunuu. O le a whaapito le aso wharilo le vai aso le nei le aso se fulmaliva. O le ato e una i e le tuipuipui le antunuu. Mō i lanto e le whaio lanto tuipuipui. Mai lanto foi wa mai ona whaio lanto tui mō mua, ai wa lewa ona pasi le te me te tauan toi foi mai e whaia le tui lona lua. O fuafuanga le matanga luengo le sui fua maloloina ma le vaenga le New York, o le a matai le tu lai valu le tai au se i au lia leo no i le fiafi. Ma wa whaalau i lo foi se pepo wha amtalanga whaalau i tele mai le antunu, o le a le tutusa le a so wharile wa antofa mo le tui pui pui, ma isi aso malo loe lua lena una ina e le malo le whaio tui pui pui le antunu. Peita i o le aso leo le anta tala pea ngā luenga i le antunu, e o foi fe malanga inga lau tele i lunga ala te tele. Ai e ono iaisi hake a malu le malo i lunga la le ala tele. E ono mo o mia ai le whaalia leo pepa tui le covitis fluiva, mo i lantou o le a fe malanga i le aso. O toi vala au foi il matanga luenga le se fua malo loina le malo le antunu. Ina ia noa se e muamui luma maota ma whaala po putonga po pisinisi, e whawhaingo fiai le au whainga ruenga, o nei loa no whangolo o mo miai se tasi le tui pui pui. O lea sa whareile lea, o lea whaama malui nei le whea avea ia lea tunu o le pepa tui pui pui o le covitis fuluiva. Ai mo i lantou mo le loa le pepa tui, ai wa mai au na whaia le tui mua mua, e whautua ina le o anpe e wha i loa le au whainga ruenga, e loa tonu ai pe ua te tau o na whaia le tui lona lua, pe lea ai foi. Wa tele mai le whaatonu sili o mtanga ruenga o le se fua malo loina le to wha le ausa Dr. Take Naseri, e le whasilingia le atunu o se tui pui pui mō whanau mai le sifurmaltasi tau sanga le maantu tuanga i lalo. Sau no le ausa, e whaalango lango le whaatatianga o ni fuafuanga mō tui pui pui o le tau sanga lea, e le maua pea o ni tui o le whaisa, mai pa anga sa mō lo whesoaswani mai, le foi o lo awina mai ai le tui o le whaisa, ma le AstraZeneca o lo whaonga nei. O lo iei le fuafuanga a whai ai o atu le atunu u pa ia leo li 20% o i lanto wa mai o whai atu i pui pui o le COVID-19, o o se whai longa le leitele le whaon te tana i lo matua oi wha wao maa loa sa mō mai se atunu u, mō ni whe malanga inga. O le ala fwoi leo te talo mai ai le komiti le atunu u mō le asa wharile le ua antofa, e toe tuli loa i lava i lanto ua o vaaso e te tau o na whai ai o lanto tui pui pui lo na lua, ai le i fwoi mai e whātou nu le tui, sili lo le nā, o i lantou o lo o mumusu pe whai le tui pui pui, e na ia te pēna mā e a Samoa, mo le o mai o le wha mai le atunu, ai ua malu pui pui a Samoa. E fast food tau sango se te mā mai le awhiu anga Santa Pola, e le i wha mao nia le wha amasi nonga na tua inga i wha sanga i leo leo, e wha pēr na sai te le noa mai o ia leo leo se i tu lou. Wa wha mao nia mai le sui komisino leo leo a wapa au Filippo Longoitino, o le tamale na tau fia talwe nei, na val au wane nisi o lona ainga wa fia maua lo lato file mu, e na wale mawhai o na tau fia file na mo lia, a toai ma le laulau vale lu mo le nuu, peita e una wa ave leo leo wha file mui le ofiso leo leo i faleolo, a e toe laulau vale fo i lea li i leo leo na tiu te lea po, a o iai i lalo le vainga leo leo. Na nga i anelo na ainga ma whaaulu le tangi whaasanga i leo ua mo lia, le na vala awela na mata au pule vaiaso le nei, peita e na whaalia leo ua mo lia le whaamasinonga, o ia na sai mai o na lima i leo leo, a ele i aiso na la ei. Na whaatono le whaamasinonga lo i e whia se su enga i whaasanga i tua inga,
peitai e le mawhai o na wha mao nia na tua inga e wha sangai malu le malo. Wa tuli neilo na wha asalanga il whalpui pui o na mōliang o le lafo o putau wha amatau, whai o wha amatalanga se mai si mōlianga. O le asona na fina alwai se asia singa wha abitoa le a fionga le wha amasino sili o le wha amasinonga maulunga, ma le mamalua nisi o li matamai tai wha amasino, anga i antu le to ese tan malala se isi sila mamoli mawina por kalame whai, mō tupulanga talavou o lo tuli o lantu wha asalanga le to ese. E se fsota inga le pa anga o telefou, ma le fionga le sui komsina lango leo leo o lo wha ululu iei le to ese tan malala, le to wha a whamasanga sa muelu a whamasanga, le na ia wha aliai o le a sio le no whanga i le aso ane nafi, e na ia tulimata ia e le fionga i wha amasino, por kalame toi fuata ina i soi whanga o telefou wa wha apea ina, po nisi por kalame mo mie toi wha le leia atili ai. Sau no foia whamasanga o le asia singa fionga i whamasino, i se awale me whai so ani fo i ngā luenga whaia malu le malo, o loo ngā lulu e i te tono no whanga i tan malala. Wa whailo le fionga le whamasino sili, le vasenga o whamasino, e ma whai o no lātu so ani i le whaia leo nia o onga, e so ani i whamasino i tū langa tau sori ngā tū la whono, e whatatau i wheu so inga se i tu lou, o loo wā a fia i tupulanga tala vau. O le temi nei, e to tolu tupulanga talavou o lo tuli o lanto wha asalanga ili to esi tan malala, to a wha o lo tau fia le potu vaava ai e wha atali ai le aso e tula i ai le wha amasinonga. Na wha amtai le fionga i masanga le fionga le wha amasino sili, ma le vaengo wha amasino le wha ava no lanto temi, e asia se tua ili to esi tan malala, ai maise o le amana i o le toi te pu e ino soi fuanga o tupulanga talavou, wa a fia mai sori ngātu la whono. Wa talusanga le li o vise sio Camilo ma le afio ango palisi, e le whaamasinonga moselo i e tutongi le malo e tū lai mo ia. O le mata aupul nei o lo tua i ai le li i a vise sio, e lona whao o leo le maliu i a lo le sio silianto mai palisi lava. O le vaso nei na tū lai e le whaamasinonga moli teimi mua vise sio, talu mai o na tau fio i e le vava ainga leo, e na wa whao lima vise sio le ua maliu a o lo moe. Wa mole nele ta maa whasful whātau sanga lele matua le mole anga o le whasio tangata wha moe moina. Ma wanto whai le fionga le whaamasino e whipulea ai Amperosa Roma le aso luas fulmale lua le maasina le nei e toe whafonga le nei mata opo. A e se isa e lia le stala se lo i e tutongi le malo mole o lo tua ia. Ai mo le temi nei o lo tau fia pea ia i lalo le vaava ainga a malua le malo. O tala ia mai sa mo lau whaafonga anga le nei aso, manuia lo tātua tenu whaasoi foia. Ole. Fly. Mix. Ole ole house with my face. That's right. It's my hometown, baby. Representing.
This your boy Myth Hits, and this is another. Another one. Ia toi malo atu ia ila whafungaanga i le ni vaenga o le hawauli i le tautua le nei a le siufonga lau mua i Wellington ia ilono ofisa fasa lau porua i porua nei. Ia ai fi whailo atu ia le fwoi wama a ngā lueto o lua atu ia maleuso ia Savelina i le nei hawauli i tā lofa a Savelina. Ia, malo ana, malo lava fi fwoi vātua. Le fwoi wa tā whaafsanga i nei hawauli. Whaamau fwoi tātou tautua maasani ana tātou le teo le si ufonga lau mua ia po le Samoa Capital Radio i Wellington au lona ofisa au tuolo i tono porirua nei. Ia māloa soifua la tau umalava o lo fea ngai fo i mga luenga a le ua whai malo longa o tāle taimar tau mawhtanga. Ia manisi fo i lo mafuta mai tono a inga. Alo la whaftai lang mai. A mai se lamanai tātou a wofo impa anga ta mama tinane mafuta mai tono mauta malawa. Ia ele whangalo ina fo nei tātou o ia mafuta mai lungo tātou YouTube, ia mal tātou Facebook, ia mal tātou app. Na sa o le leia. Wai e Jamie P. Whea ia tangata wa pio tātou o le leitio Samoa. Ia mantua mo leitio Samoa ia le tātou lava ingo lo o whaangalue ina le tātou ngā luenga. E ese mai si leitio ia le fo ia e whea ia tangata e se mai e au ki lani ia iai. Ia mai si lava vaenga o nenei atunu. A o tātou lava ia o le Samoa Capital Radio. Ia po le si ufofonga o le laumua i Wellington. Mana ia tele. Ia ua lua sefulu fitu minute te eile sefulu ma le lua. Savelina le asa au mai foi i au talafou. Ia le me foi le ta o le My COVID Record. Le anu fai o na o ia i tangata mana o le ni wha maoninga foi le o mauna fai tui pui pui. E sao, o te ilo foi sa tang noa ia nei tongane il taun leila. Ai ole sa na o tanga fata ita ila le My COVID Record. Wai pe ole o tala ina ile My Vaccine Pass. To sala fa maunga o e a fo e tu sia yo fa maunga o e wa mai alele o tu pui pui o COVID is fuluiva. To sala la fa tanga i tanga tau no fale atu no fanga ese it's tono New Zealand
lea e tāpā ia le whaamauninga la lea ua mai atu i pui pui. Ia o le taimi lava e mai a atu atua iu tu i lua. Ia ona e alu lo lea e saini lunga o le My COVID record. Ia ma whaatu mwai ia vaenga na e fo la numera na e vili ai pe a whaape ai e a fo i mo tangata fo ia lele o e iai ma fo anga tatau e leo ni le whaia le tui. Vili la ia ia mwhai ona whai mai le My Vaccine Pass. Nei a tele. Ia wau te lor vai aso nei la songa fua le sa mamalu ai tono o le tele o onga. Ia le vaenga foi le tau ona whaia ia tui pui pui. Ia le ai lo foi le wa o atu ia pe la ta wala le vaenga wa pe o le so foi le toi fai e lo le sifol sanga la fai sinau ili ngal malo o le tūlanga fo ile o le tālanga o tua o ia me se o kilani la ngau tātou le mwhaina wheo ia tōna le tātou le lapata inga lua ai pe la o tua o ia o kilani le pe ono le e ia tu unga mamawhai ono le po lai pipisi ai alfa ama il taim nei peila o le sosani tele o le My Vaccine Pass ia po o le whaamauninga po lau pasi ia pe lau pasi o e o umalo tui pui pui o vaenga la ia lam whai nei ona a whape i whaatasinga te tele fo i pela o tālonga wa iei mea whape nao le a whai e te alo atu e tāpā mai oile whaamauninga a le ai a whape ele i whai lau tui pui pui ele mwhai na ulu whale i tālonga lea ele mwhai fo ina ulu whale isi vaenga ia e pe o le tāwal nao lea a le ntata wane i tata whata i ta ina te tala maristala ia o matua i tumua le sau le whasesilanga ua matua te le tāla sanga le whaangai o i taimi nei i no winga se i tau whaatalitali fo ilia se i tau te alepisi i antoi o fo ilia i restala ai maua mai lor whaamauninga le mai tu i tono lau telefoni whea veai ia pe mwhai fo ona lolomi mai le printer ia ma teu whaalei lau ato e te whea alwa i ma oe te ua e alwa atu i le sino whanga lea e alwa atu e tāpā mai lau pasi la lea Mana ia whawhaingo fia i fwoi anga luenga. Ia wai moni fwoi tato cards fwoi ele na maua te me ua whai tato tui. O i stangata ia na whai lato tui lona lua le taimi fwoi le lockdown. Sa le ma whai ona au mai a cards fwoi e whai mai le anga o le pui puinga fwoi lea. I le tutu unga COVID-19 e whai lea mai lo lima, mai lo au. Ia tu atu ia sa le ma whai lau na mawai cards fwoi e lanu pe lanu vi o le. Ia. Na, ia. Ai tūlanga nā le iai ia le mo le pokalam fōle le la wei le wat tala le so. Mana ia toka mana tuatu ia whai tato tui pui pui. Ia mal tato whai ngā tui le whai a mātui waitangi rua i le asto nai. Ia mana ia e tala awa tua i pia whapia laile i whai atui. Mana ia te. Ia. Ai la a watusin whafi fianga savilina i ona le whiangai fo i whai ngā tamawhitanga o le ana. Sa o le. So we are! Samoa e usile fa fofonga se io rupese ma fa iloa o te lefa tufua o se tana aya ona na fomala malama tangata masiona fa asino manga ole ai ngatawa anale matua moebo malona ai ngatoa fitu tama afio maila ia o ngafa so otino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala maila ia i matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafainga ta afionga e mamala ainga tawana se maia fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa I amapana wailo
fofonga se io pese mafailoa o te lefa tufua o se tana aya ona na fonala malama tangata masiona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio maila ia o ngava so otino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala maila ia imatau a esila sila mafa atatau ia ui mai ya mafaingata afionga e mamala ainga tawana se e maia fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa I amapana wailoa ai Samoa O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia ma Samoa. E le mawhaiona ngā whatau lima ina I sa mātou upu, pe au talatala ina I so mātou leo whatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o sea lao o. Ai o le a whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi, a walo we e whaafonga I le ava ma le whaalolo tele lava, ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape mamasei. E mātou te whaaleole nei whaasila silanga, ma le nganga whaalol tele ma le mi ngao e te tau wai e whape nei. E talu wai o na e langlangoina mālosi, e le nei e kālesia, kātoliko Roma I le lalulangi atoa, e amata mai I lona taitai pope whalane sisi, whape ona uso e pikopo umai le lalulangi, e mai sele taitai ol pule anga whaaki pikopo I Wellington e nei. Le fionga kātina le John Dew, o le wala awa tuai mal whaalol tele I tangata kātoliko umai le Heart Valley, whaapea fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le a whaataunu wina la tātou tuiolo COVID-19 fuluiva, I lalol whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic, e whaava alua ma le Pacific Health Service Heart Valley. O le nei whaamoemoe o le a whaia le a sosaluas fultasi o Novema, lua fe lua tasi. No fuangai whaiai, Lower Heart COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street I Lower Heart, amata mai le lua I le awauli, e o atu I le ono I le afiafi. O le nei whaamoemoe e langolango ina malosi whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le kālisia kātoliko I Wellington e nei, le fionga kātina le John Dew. E wala ulia fo iso o se tasi fia maua le tui o le COVID-19 fuluiva, mo so o se tangata Samoa whaapia fo iso o se atunu o le Pasifika, e talia ma le anganga fia e whaelo atu foi, e mawalau se leni o lau penisini, pe a umona whailo tui I le nā aso. Whaamoe moe o le a tātou whelo ia I le nā aso e beo na ato whaina, whaafetai tele lava, o lo sainia, e le fionga pā tele ma le kotufunga, ma le komiti whaafoe COVID-19 fuluiva Kātoliko Heart Valley. Sivalu ole tausanga sa fa'afua se I ona tu ule puapuanga ole taunu mai ole sitima na taula ile tauna au e pepe ole fa'ama I se afa au e pepe Ai lava ole e apua ina mai inu umamao
Ia, tue whaatala whaatu fo nei vaenga le angauli, tātou tautua masani pia I lunga o le siufonga le laumua, ia po le Samoa Capital Radio, I Wellington, le tātou ofisa autu I Mancavin Avenue, Itstono, Porirua nei. Mana I ale tau I whafo, mana I le sulu le la, sa o le lei, ia mana I fo I te loa to te le fo inisi o ngai fo I whangota, tāle ofe, ia I le sami o mana I pau al meo le savili, o te le lope tal fia ngai mo tangata fo I o le sami wai, fai si savili, ia. Ia mala to te le fo tangata o savavali fo I nei aso, fai le wha malo stino. Sa, mai pe au nei fo I le aso wha pitoa o nei mo wha malo stino, la fo I le vaenga nana I ta wail. Vaenga fo I le wha ta wai I tangata e fia e hike. Ia pe te visa vavali anga I lunga le. I fia e maunga le maunga. Ni mea maunga po ma pu e ma. E la wa oi foi ma sene sa vali I le o. I le no. Tele nei tatou wompa anga fo ia e fai mo la tole. Il tatou maunga le I porua. O le matou maunga na ngau. Matou la le maunga la eo e aluanga I lunga I wainui. Io I nae e sele fia o istanga ta matou samvali. O te a whalo api o a matana. A matana nga. Ia e sel mane o le aso la ne wala tata noi le le aso ne le whata waile. Oi fia e lunga maunga fia e lunga o enga ma. Me fa pena e. Ana ia wai. Mo e fa malustino. Mo e fa malustino. E le vaenga le pesa ta o nei fo I le aso nei I le vaenga le po le fa la le sa tupu po se fain fa te lisi fo ia. E na tupu mai I nai se atono o I tono America I Saute. I totono le atono le o Chile. Hei. Le sa fa pena fai se ta alonga fo le baseball. Ai e le polo fo le fa ngai il ta alonga. Ai wa te ile pao le pomo sai tono o le polo fo le fa ngai il ta alonga. Ia ai fai funga o le fainga sa fai a lava e le tangata Chile. Sa pini fainga fa te risi foi. I la vai taimi e tau wha matau, pise whainga tau wha matau fo ile anga ile peristene fo ile o Bush. Ia so ia. Ia tau fia ila na sia singa na tue. Na tue asia tuai I Chile mo le whai unga tau sanga. Ia e le waf sa ai ne tata na manunu ai mamani wai. O le ale taimi o tu sa o le polo lana wha ngai le taimi o le taalonga. O le polo lana wha ngai le taimi o le taalonga. Ro pe na tātou tangata le pe wha ate atu fo I tātou. O te ile pā I lunga le. Awalo no inga le taimi ana tā ile polo pe na pā I loma le pomo. Maua e fo I o tata wha alonga fo I lea. Pini me I ata tifanga le whainga.
Tasi vaiva o. Tasi vaiva sfulu. E mo ia ile vatele atu. Ia. Ia, ma e ona fai whaatele lisi fo ia le o mai vai taimi nei. Sao al te konolosi. Ia ma sawa i fo ia whaatele le alu o nei fo i ngai o inga. Ai e mantua ana o le vai aso nei le wha manatu wai ia le fo i leo le o puipuinga ia i lunga o whainga wha te konolosi fo mo mei whainga fo ia tau wha se. E fo i lae pe o le Samoa i tala i nei vai aso wha o vaenga ia wha pea a e taulo se via fo ufa o ngā se silo i ngoa o wha mamonga patino longo va ve loa leo pe o le wha manatu la le au mai va ve wha i loa i leo ia va ve ona whai se fōwhanga masu e wai o te loto lungo mene i o e mai se ale tau i tatou texta mai vai lau a fifi lea leo wa tauna piki e tala le link po le so inga le mfaiona mo is fam talanga piki o whainga tau wha se isa e te lo Savelina vai aso le o atea aso o mana sawa i texti la telefoni e whai mai wha congratulations pe wha malo mai wa piki lau numera i manu malo i 4 miliona oso a te vai atu e sawa i ama le link mana i whai vatu stafa manatu ia nai tatu ta mama tina matutua fwoi ia wau te loa fwoi o nai tatu matutua lava pe e tele na take tele vaenga lea whainai o nei loa e whiria le i le ofa o ngā ina tele la tau te konolos sa oi wai pe o le tasi na whautuanga le au mai fo i vaenga i o leo ina tūlanga leo le puipuinga marasaunga le mō tātou lunga so ta inga ia mai whainga tau whase. Tala noi nei tangata mātutua e whailoa iei vaenga i puipui la tau ma tau inga awala ona. E to olua nei tangata ia mātutua i tono o se vaenga neo New Zealand. Tai whasfulo no awhela tupe na ngau whainga tau whase o tangata na vili atu iei whai mai. I o mātou e o le team po le vaenga le i tono whaltupe. O le e whai mātou su inga. O nei tangata le ngā lua i tono whaltupe. O le tau whai whainga whaavalea e a whai nei tau tupe teu tono whaltupe. Po whasela na ngau e nei tangata mātua ia. Ia ma te iawa lao atu i la tau whaamatalanga. Ia mauailo la wainga tau whase ia vili. O le vili telefoni a wailo tangata mātua. Whaingal whaonganga o komipiuta. Ia ai pe e whaongal telefoni. Ia pe o tūlanga la nā lena se ia tupea nei tangata mātua i tōna New Zealand la lewe me whautuanga. Tata noa nei tangata mātua mwhaamatala i wai whailoa iei vaenga ia. Oe te se ngō whie o tangata i vili atu e whaapea. Vai asam nei ia. A whaapea sila fia nisi o nei tangata mātua le nofona ala tō. E tō sāpe nei pālangi wai o whai nei tangata nā ia. Whailoa pe iei nei nā whaamtalanga wa e sila fia. Ngō pui o tupe. Mana e whasosoani tele lava nei whānau. O te loa tupulanga talvo i aso ni ia. Toa sawa ale. Sa olele. Whangaina o le te konolosi. Ia ai Savelina ai la ele i taina tape se mana e whaalau i loa atu. O le aswaraile nei. Ia i le porkalame fwe tupulanga talvo. Ia le amatalia i le toikuata i le wha. I le aswaraile. Ia tele fwe ma woi ala o mai taltali noa tu mamari. Ia e o mai ai fwe ia le o i whai mai le vaenga le whaila tuwhainga tu winga i le asolus fultasi. O Novema. Vaenga le sa whasala wai patele maleko le whaila sa. Ia mai vela sui o tupulanga talavo. Ia e whaala wilo atu fwe la tau vaenga o loo e una ia i fwe tupulanga talavo e whai tui. Ia ma nisi fwe whanau na o mai Samoa na sikola mai. Na mai sikola sipi. Whamanuia ina fwe la tau ma whai. Ia o le nei tamaitai o Marianne ma ele noa pen. Ma nei vaenga le i o le auso po le e maasanga. Ma wa e fo ia. Nei a te le le story a po le talaanga fo i la ua o langa wa o ina tai Victoria. O le asfaril neila le taimi o tupulanga talavo. Ia une i misi nei nā whaamtalanga e wai. Selma nei is to fia e te whaalonga tu whaamania ina ia alamu whanau fo i. Ia o onga sao mai mamawa e mesel taimi leo na loka ai le atu no. Ne mwhaina toi o i Samoa ma toi o mai.
Ia lea wai malmanuia tam fai. La toi sa uni toi o Samoa ia. O ma se ai. Ia wa a inga lo fatal mai. Mana Ia ia la tele. vai foi. Ia. Musika. Ia. Ia toi whatalo whātu ia o toi 1 minuti ona tāle o le tulai tasi. Tā foi le tulai tasi ia ona tālia foi lea ia o le stato folasanga foi ia mai le tato fo mai. Ia Bloomfield ia mai le tato minister ia Hipkins ia pe fia foi tata wha mau ni vai rusi. Tono New Zealand nei aso. Ma le si tūlanga o banga foi le po le ale nga inga o kilani ma le atunu o ile tua oi poda sa. Po le ale to inga whaatanga ngale la whaatanga i nei wale o stala no le mai vaccine pass lea ia e whaatanga ia tanga teo whaia tui pui em whain whiwa a o le to unga lau i whaatanga ngale la tato whanongongo ia ile tōlanga le lea o nei i tūlai tasi ia tā whaile tūlai tasi whaamuta whaile tato tautua i nungo le tato wala leo ia sa whaile nei tā wo ia mafuta mai nungo le tato Facebook ma le YouTube fia wato i swhatalofa ia
Whaatalo whātea te uto. Malawa po whea lava I tono New Zealand. Ai whainani sunga ia malo talivui. Ia sa o le whamai ia talivui wa te lea ia na emaili kama ia tama ia tau pase ia tau whavalea ia lai whai ama tape ese mana ia tele. Wai awal tala ina I te ia wa se ai ia malua soifua talivui whaatalo whātu fo ia pule Milish. I tau le loa tu le mamau atu le screen na tawa. Ia nai mafuta mai nai San Jose, California. Ma lo lava sole. Ia ai po o whape I mai le tau I nai California le taimi nei. Ia e malwha mai fo. Ia malwha mai. Ia. Alo whātu fo ia Amelia wha Ia le lofa mai mo le sunga ia tāse sai Samoa. Oi. Ia Masavelina. Oi, ia te lele. Ia lo whātu fo. O Samoa Robertson a. Ia. Oi le e se pia se le te ole. Samoa Robertson. Ia toi wha maruru watu. Ia ole si fonga lau mua I Wellington. Ia. I porua nei dono ofisa whasara lau. Na. Savelina maali fo ile tala nai. I winga fo ile ile. Whalau aina. Ia. Ole asparagus. Ia. Sa talo fai o te iloa o le tele lava fo I lava o nei fai whaatoanga lea whaina wai bela le wai ta ua nei fai whaatoanga I o momi o whala au whaisua po whala au aina mata I o le asparagus I o le ua whianga I matulanga whaingata o le tele tangata I mo mea ina lato fua I o whaile leanga I o le whaini o loa o lato o loa I au ina atu I whafo I o ono tulanga lava le whaama wale o tāpuni fo'i pe o tāpuni whale ainga I taimile na loka I o kilani ia whapena fo'i wai kato ia wātiri sawa I lalo le mana o mia o alato fua I o whatoanga ai sao ia tasi fo'i le fua lau aina I sil tangata ia I tono fo'i supermarket I pe tuiti lava lima tala I le ta ainga fo'i lea e ono pe lima me tono taumata ia Ia, aleva vai atu silia ma le selau hectares o whatoanga I o asparagus. O le pikia. Ili vai tau le nei e pikia I to inga la au nei. O te mantua sa I fo isia wonan sau mai Samoa. Whamaila stene sa sau no fo isia na tamana sa sau e pelen no fo o lato whanau fo ia whale kane sia. Sa no fo I lama nānu laf so sonia o e piki ia. To inga ia le asparagus. Mai o le tele fiu fa mai e se foi le to inga la awe. E pe ia e piki atua ala e ola ne a pe na piki atua ai toi ta tupu mai. E o to le sia so watu wa vave na toi ola. Ia me fiu ia ale tele fo ia to pe na mawai fo ia vai taimi sa piki e. Ia o taimi na ola ma tua I te lel maketi whaalu ia taimi nei ia o ta lo whai nei tanga tau loo ia o tamala ia o isi tātou ia me whātau na tu alela I sele ropo to inga kukai ana te lua te sila fia lele kukai fi sau whanau le wai mana i le whaongango le tamale o asparagus wa iwa tau ngō fie yo e tu sa New Zealand te motu ata le lo hapole ale whala au tau ati alo tau whain tau ngole upu ai o mai whanau mai a o ngā whoilea wala e kuka I tutono ao o mai van fie whalai le tamo pata whalai al pata yo isi pei ne mea ai fo I o le me te tau tu loa ian tu ulo ye matama I o le asparagus e pe tau la le pata o ka o le manai ia tu ole sa wai ko ia o le sema vato pe I tau le loa e kuka le asparagus fa bene asparagus I Samoa na la fa masani ia na la pele le tu Samoa ia so ni no ta taimi le fa la taimi fato ia Watu ia oi festa fato fana I tatu matu olo mafuta mai lungo tatu ala leo. Ia, whai o masui o ma ua nei ia ma nei tohane fo I sa tiu tetu lava li tai an le la sa ia pa ia mal nei teime le aso. Ia whaaftai te le lava I la outou lango ia lai loutou mafuta mai ala fo I loutou whaonga mai o tatu o isi tatu au nanga I lungo le YouTube o le Facebook o le app. Ia whaftai tele lava ai I lunga lava I o le tasi o ono te siman tasi whamo ia uai ufo I le tautua I lunga le tatou o nanga ai o le a whaawau pia I lunga o isia tatou
Upenga so tainga le YouTube, Facebook, ia ma le app, ai mo le taimi nei, la toi lungon tasi on tasi man tasi wha mo, wha soifua ia mo nei taimi.
make decisions now that will protect them and others. It's a very important point I want to highlight. The new system recognises disparities in vaccination rates and the risk of the virus to vulnerable communities. The government is working with iwi leaders and Māori health providers to keep accelerating the Māori vaccination campaign. And we remain committed to working with and supporting those who are hesitant about getting the vaccine. And our job isn't done until everyone has that opportunity to be vaccinated. But the framework helps protect unvaccinated people in the meantime by minimising spread. All in all, the traffic light system is just better designed for our new strategy to minimise and protect against COVID-19, and is more fit for purpose than the alert levels. It also offers greater incentives to be vaccinated and greater protections for those who are and aren't. That's why it's time to get ready to move. Aucklanders have faced restrictions for an extended period of time to keep the rest of New Zealand safe, but the time is coming to change the way it works. That's to allow all New Zealanders to reconnect with one another over summer as safely as possible. But also because, of course, we have high rates of vaccination now in Auckland also. Today, I can announce that from the 15th of December, people travelling out of Auckland who have either been fully vaccinated or have a negative test 72 hours prior to departure will be able to leave Auckland and visit other parts of the country. This means you'll be able to enter or leave Auckland for any reason. The requirement to be tested or vaccinated before departure will be in place for the core summer period of the 15th of December to the 17th of January. As always, police will have the operational discretion on the enforcement of these rules. It is intended that people breaking the rules will face an infringement fine of $1,000. A significant amount of movement happens across the country during this period, so we have added this safety net to reduce spread, but have also been pragmatic. We set, for instance, drink driving laws with penalties, expect them to be upheld, and police undertake in those cases random spot checks on our roads to ensure that they are. We'll take the same approach here. Now, on the northern boundary, in the gateway to Northland, the police will work with iwi to ensure people can move, but also that the people of Northland have confidence in the checks that are in place. Checks for travellers out of Auckland Airport will be done at check-in. As you know, Air New Zealand have also made a vaccine certificate or test a requirement before you fly, and these requirements begin before the 15th of December also. We will also be enabling inter-islander ferries to require proof of vaccination or a negative pre-departure test in order to travel between Wellington and Picton. As you can see, we have given special consideration to the South Island. The combination of the vaccine or testing requirement for Air New Zealand, combined with the ability for the inter-islander to operate the same regime, will mean all entry points to the South Island will be well covered with checks to try and slow any potential spread to the region. This overall represents a significant shift for New Zealanders, but we have a plan, and you can build your own plan too. Get your vaccine and your vaccine pass ready, and continue to follow public health guidance. Cabinet is making a number of decisions in the coming weeks that are about preparing for the shift to the traffic light framework. Earlier today, Minister Hipkins provided details on how people can access their My Vaccine Pass. The Vaccine Pass is your ticket to summer and is essential under the traffic light system, so you can get ready and prepare by downloading it today, and we are aware that over 60,000 people have already done so since 9 a.m. this morning. Minister Little, Sepuloni and Verrill will set out how testing, contact tracing, care in the community and social support will be provided for those who may be infected with COVID-19. With fewer people needing hospital treatment because of vaccination, it's important that the model of case identification and community care is robust to ensure everyone is well looked after and that we reduce the risk of onward spread. We'll also release detailed individual sector guidance for the new traffic light system. This has been worked through in detail over the course of many weeks in consultation with different sectors in preparation for the move to the new system. In closing, I thank New Zealanders for their ongoing efforts to rise to the challenges
of this pandemic. We adopted some of the most stringent tools to eliminate the outbreak of the virus, and we succeeded. Our alert level system helped us to avoid the worst of COVID-19, allowing us the ability to vaccinate our people before Delta reached many. We now have an updated plan to protect ourselves over the next stage of the pandemic, starting with high vaccination rates, My Vaccine Pass, and our new framework. It has been a year, 2 years of constant change caused by COVID-19, but we've had a plan and it's carried us through. And while this may be one of our toughest periods to date, we are well set up with our new plan to carry us through to the next stage. While I think our moves too fast, others too slow, I have no doubt that this is the best plan to keep us safe and allow us to connect once again with friends and loved ones, and to ultimately transition us safely to a new way of managing COVID-19. Now happy to take your questions. Prime Minister. And I'll ask Dr. Bloomfield to join us just in case there are other questions that relate to health advice. Prime Minister. I'll come to Jessica, then Jenna, and then I'll come to you, Barry. Prime Minister, it's still a month before people will be able to move around, Correct. particularly Aucklanders. Why do you feel like you're able to predict that far out in advance, and why would it not be sooner? Well, look, two reasons. Our view is that we do need the entire country to be in the COVID protection framework, our new system for protecting New Zealand in this next phase of COVID-19. This gives us the time to implement that new system and for New Zealanders to become familiar with it. Also, we're already at 91% first doses for New Zealand. This will give additional time for people to continue to be vaccinated. The traffic light system, it gives more protection than the level system. Why has it taken us until the end of November to switch over to that? As you will have heard me say, we have had a phenomenal increase in vaccination numbers over a short period of time in New Zealand, and that is what was required to make sure that our next stage of taking on COVID-19, that we were best prepared for it. This framework does offer us greater protections than the old system, but that's because of vaccines and our ability to use vaccine passes. When you move those lower vaccinated regions to red, what is the threshold for them moving out into orange? Do they have to hit 90? And look, that will be a key consideration. Vaccination levels will really in the future be part of our consideration for when you see different regions move into different levels of the system. So that for that first initial decision that we'll be making on the 29th of November, one of the most important factors will be vaccination levels. So please go out and get vaccinated. It will determine whether or not where you live goes into the system at red or orange, and it determines the amount you'll be able to do. The other point I want to make is for those who may say that they have concerns about areas where we have lower uptake of vaccines, that red level does provide extra protections, both for the unvaccinated and the vaccinated, and that's why it's so important we prepare to move. And January the 17th, from then on, is that new normal? Everyone can go everywhere and it's likely we'll all be in orange and back to living life? So by the end of that summer period where most people have taken a summer break, our vaccination levels will be even higher again. We will have used testing and vaccine certificates to really slow down any potential spread of COVID. But we do also need to move into a phase where we don't have hard borders in New Zealand anymore. They were always temporary. By actually pushing that out into January allows us to keep driving up those vaccination levels, get the new system in place, and be the best prepared that we can be. On those hard borders, does that include the international border, if people can move freely within New Zealand? We'll have separate announcements to make in that regard in due course. Checks that are happening at Auckland Airport, why are they only at Auckland Airport if people can move all around the North Island? So obviously here, this is specific to what's happening with the movement of Aucklanders. Air New Zealand has this requirement for their use of domestic travel generally. So this is me just speaking to what an Aucklander will experience, but as you know, Air New Zealand have put in a vaccination certificate or testing requirement for travel across their network.
If I can, Prime Minister, we've worked with Air New Zealand to make sure that our vaccination certificate digital regime can interface with their booking and checking in systems to try and make that as seamless as possible for people. Yeah, Prime Minister, it's almost a month now before people can come and go freely from Auckland, with restrictions. To follow up on Jess's question, why not sooner than that, so that people, particularly people that have to take their holidays a bit earlier, why shouldn't they be able to move? The first thing I'd say is that Aucklanders, of course, will experience a change and a lowering in restrictions before we get to the 15th of December. So things will materially change for Aucklanders before that point. The reason, though, that we're not altering our boundary requirements then and allowing that freer movement of travel is because, of course, it impacts on the rest of the country as well. So by the time we get to the point where we will see Aucklanders moving, yes, albeit with either vaccine or proof of test, is because that allows us to get those vaccine rates across the country even higher again, which is an extra layer of protection as well. Why shouldn't the same rules apply to people that have been trying to get back from Australia, for example, in the ballot system? Will that change, and will they be able to now look at these rules and say, look, they could apply to us? I'll let Minister Hipkins speak to that. You'll already see, of course, that we have materially changed the managed isolation requirements, halving the time that individuals are now in managed isolation, and that is step one of what will be an ongoing change in requirements at our international border. I'll perhaps let Minister Hipkins speak to that. To be very clear, we haven't made decisions about further changes at the international border at this point, and we'll work through that. But one of the things that we have to consider is cumulative risk. So even if we are dealing with 100 to 200 cases in the community in New Zealand today, the changes that we make at the border could significantly increase the number of people travelling across the border. And even if, therefore, if the positivity ratio stays about the same, so even if we're getting even 10 cases per 1,000, if we're having 5,000 or 6,000 people per day coming into the country, that's another 50 or 60 cases potentially coming into the country. And so we have to make sure that we're ready for that because cases coming across the international border aren't in our contact tracing system, whereas the local community cases already are in our contact tracing system. So we have to deal with cumulative risk, and we can't just simply throw the floodgates open. We want to do this in a managed way that means that we can continue to control COVID in the community. Can we say though that there will be more people being able to get back from Australia this side of Christmas? I've had a son that's been waiting for 3 months in the ballot system and has missed out. Well, Barry, as the Minister has pointed out, we're moving through all of this in phases. This is a considerable change in the way that we have managed COVID-19, and we're ensuring that we step through these changes deliberately and carefully. What we have said around the international border is that the next phase for us will be removing the thing that has caused the greatest constraint by allowing self-isolation. What we need to do is release in the near future the dates at which we consider that we'll be able to safely apply. But it will, of course, affect tens of thousands. That's why we need to be cautious. Have you modelled for Māori case numbers when making this decision today? We have, I've seen other commentary, but I've not received specific breakdown by ethnicity. But as I say, we did in September receive modelling that demonstrated to us that high vaccination rates, combined with public health measures, combined with ongoing measures at our border, is the best way to reduce the impact of COVID-19, and that is exactly what we have designed. Considering the comorbidities that already exist, the underlying health conditions in Māori communities, wouldn't it just be 101 to ask for the effects on those vulnerable communities? Well, of course, our modelling takes into account the impact of a COVID outbreak on New Zealand, including vulnerable communities. So that is essentially, our modelling may not be able to give a breakdown by ethnicity, but of course the modelling we do on our outbreak as it stands is telling us the impact it's having. I think the point I need to come back to, though, is that is the reason to move into this new framework. We have greater protections by being in this framework than we do our current one, because our current one was not designed for the realities
of vaccination and Delta. We need to use those tools, and this protection framework allows us to do that. Just a question for Dr. Bloomfield. John Tamahiri says that the Ministry of Health is sabotaging the ability to vaccinate more Māori. Does he have a point, and what's your response? I don't think we're sabotaging anyone from vaccinating more Māori. In fact, we're seeing Māori rates increase by the day, which is great. We're still seeing good numbers of first vaccinations, and for Māori specifically, both first and second vaccinations. I think the way that we are releasing data, including to John Tamahiri's organisation, is supporting those efforts. And in the briefing we did yesterday. Aweli lo maia vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au mafa au li o laula au. Fa asisi na sali lo maia vale vai sa falele taua. Opa lauli o tama o leu amea. Toi fa maloa tu nei vai ngo la oli ta lo falava e la tu fum fen toi ma o men ta tu fa salong o le sa fa sala la wina tu sao ia fo le sanga fo ia ma sani le mai tai pa le mia ia malo ia ma vai ngo fo se fo malo loina ia fa taula I tu langa wa yele vai ngo fo fa mai ia
mai se fo'i o tu'utu'unga o suinga o tu'utu'unga mwheni muli e tangata i le atunu. Pela o le safolsia i le tamai tai pānemia lea o taimi nei lai whaanga solo lava ia tani ngā fesili vaenga fo'i o lo ofia fesili ati lea ia le atunu. Ai o lea ua whaailoa lai le Jacinda Ardern o ni usila atoa lava tu sai umalo lea so luas fulu iwa o Novema ia ona nga ilo leo lea tunu atoa lava i whaongale por kalame lea ta ua le traffic light system le fo isa whamtala ina mua tusa o whaongaina ia le lanu taipe ia o awala moli whaasino awala le tatou te atu ia a lanu mea mata e alu ta vale a lanu moli ia sauni e te tū ia male lanu mumu ia e te matua tu salao o le pokalam whapena leo whaingoa i le suinga lewa iei nei ia le anga inga matu ungol whaamai le whape umalo le solus fulu iwa Novema ia ona anga ilo leo ni usila atoa a le tunu atoa e whaamamalu le pe whaongalpo kalame fole le traffic light system ai belau au kilani o lea ua iai le tu'utu'unga pen whailoa o lea sos fulu 5 o te sema e amatai ona te tala toa o i o kilani whaina malanga tangata o kilani i fafo mai o kilani ia tangata la ia wa uman whaitui pui ia po o le tangata fo i na whaialo na suenga o le vairusi umai ala suenga o le vairusi pe umao tono le fitus fulu tu la tono le fitus fulu tu la lea wana whaile suenga o le vairusi o le tangata le o kilani fia malanga i fafo fia malanga i ese mai ma o kilani mai loa i ele o a fia alfa ma tu sala o le ala atitala nei la tua o i o kilani mwhaini whiwa i tangata o kilani fafo mai i le asos fuli mo te sema a e te tauna whaali lau vaccine pass ia po lau whamauninga le o le woman whai o tui pui ia pena whai fo i lau su engai tono fis fulu i tu la ia e te le o a fia i le whama mana ia malo pati mai walo ana tala fia o kilani le la fia foi tato wa e pa wala me i alfa tenga ia le wa tato talton win vo i le al malo i la to fofuanga ia le toe tingaina tato pe pisil fama moni le ia au ngai foi le o e fai tui na ia ai vai at foi la e afeta la ia le salatupe ia e fasalaina i tangata le pe fa pe na te solia ia tu'unga ai mana ia o le whaina fola sia mai le tato palimia ia le silia le lua afe ia whana wa onga le na toe mwhaiona taliu ia wa onga lua sela wa lua sela wa afe tam whana wa onga ia le uto e fo ia tu ia onga le aso i tono o kilani mai lawe ia onga a mata mai a se te male na tapu ia ai lei tu'unga e whaongala tau Punifonga. Mai tamaiti e vasenga wha ai lunga. Ia e mane a peo tala fia foi lea mo nai tātou a inga i au kilani pia fia sia mai mātua i lanu nei ia o tutunga na whaitui. Na e pēla o lea mai lisi vaenga leo o le saunong fo i al palimia. Tu sa le wha maoni le kapeneta ia fofuanga ia le suinga leo le aiele tunuu. I le pea oma le solus tu so le solus fulu i vo Novema masina nei le tu fai la tau fono ia ma fa mautu ai lo vaenga ia e pe o pe o le mana i o le la mfain fa tangata o kilani tu sa po la ma fuanga i tfi malanga i sei ma o kilani o tu so le wat tala maila amata maila sos fulu limo te sema e o atu i le asos fulu fitu o Januari. Nga winga i fo ile taimi le wha atolanga ina o le whai e iona e fua e pia te iwa wa yenisi wa pe o ia o mo tangata fo i e whi malanga i mai whafo le malai wa le leo kilani ia e whai pe e tau fo i ona wawa ai ia inga a fo i company wa lele mantua fo le New Zealand ia la tau malanga tu saoi malanga i fafo atu o New Zealand ia lewa te longa i whai o tu pui tam whaina malanga na sa ilo ia tu langa i o tu nga fo ila ia le New Zealand ma ta wha maluina le asos 5 o te sema
Ia. Mana, ia. Ia, e Savelina lau whainga o tātou cases. Ia, po o tāta whaamaunia fo i le virusi. I le aso tono New Zealand se lau iwa sifunu ma le wha. Se lau iwa sifunu ma le wha. Toa se lau walu se fulu lava ia tangata i Aukilani. Aukilani lava ia. Toa 5 ia Waikato. Ia toa 1 i Taupo. Toa 3 Northland. Ia po tu rangi ia le toa tasi me tangata. Tu rangi foi le lunga foi lunga i Aukilani tu rangi. Ia. Ai lelo e mal tangata le maliu fo. Le sa maliu nafi e tatanga onos fulu. Onos fulu mon tu puta sanga. Ale fto a ofia ile ripoto le so. Nala e wale sa we se la wiva fa ia tasi tangata o le tau le o le tamae pe a mali onos fulu mon tu puta sanga. Ia. Valus ful valoi falma to fitu to no poto le ICU to tele a fa pe la e a fo e fa to molia to no poto nga sa se tinga ina ia finta fo ile a so i fo maloloina ia na ia ai la atu sta fa fianga Savelina ia vai fo ne a uli vi inga o le fio anga to a mua ia a fongaina e fa ai pere
Fa malo atu nei vaenga le auli fa au bele tau tua le si ufonga le lau mua ia pena e fa fonga mai lunga le YouTube o le Facebook ma le app ia o le itu lai fitu tau to e amata fa yon fa fonga mai lunga le tasi ono te sima le tasi fa mo mantua a fa ye te le i o mina le fa mau fo le subscribe i lunga le tato YouTube ia ona e tangolo le o mil taimi nei ia fa yona maua fo i le tato o nanga nai lunga le tato YouTube channel ale Samoa Capital Radio ia polisi fonga la moi tono Wellingtone o le sata tano nei vaenga ia na sau no le pale mia me se fo ia le faululungo le se fo malolo ina le au nei ile tatalanga la o tua o io o kilani ona le o le wa sau nei fo ia isi tala ia ana o ia fo tanga tai to tasi wa a fia ile fa mai tono o kala estete I o le tangata lea le wha apea na malanga i o kilani. E pese maliu sa fai. Ia toi fo ilo lea i kala istete. Lea la ua wha maonia. E le matanga luenga le soifua manuloina. Ia na umal fo le sanga le nfai anei le tasi lau auli. Ia le pe fito a maua le tala lea. Ia le wha maonia. Ia na ua afia le wha maa. Ai o le tangata le toi fo i kala istete le aso sfultolo November. I le whainga malanga NZ tasi lua iwa lima ia ina ua toi fo ina mai le o le tangi ia po le maliu so langa o le maliu po le sa whai ai au kilani pe ona wha maoni ai le whaululunga o le soifua maloloina Ashley Bloomfield pe o le sa na matai ona a fia ia haunga alulo le songfua whai ona so suenga
Ia ai te leo wha maonia mai le so. Ai e to stanga tala to te no fa tasi le fale tasi o le la ua fa no fo isia nei time nei. Misi atum tato sawa wai rapa. Ia tu sa le wo me tato wai le mau atu a. Ia misi mai tono le ai lava yo Wellington le sa mai I tato I kapitia nei oi. Le tu sa ia malesi tu at fa sol. Ia le misi mai tato a le o to kalai stete le si. Tanga ta fo le mo fa ma. Ai sa o ia to o lua tanga ta le sa fa mau ni wai rapa I le swan na fi. Ia ai mai tau lia Savelina tele fo I tanga tai I lia fo itu I wai rapa e po mastoni. Ia o Carterton. E tele ina whainga winga mai tai ia tato I Wellington I Taile City. Ia o ai lo ai pole mea o le o lava e whai usu enga po test ia ai le lo lava po ai a tato wha mai. Ia ai tal wha no fo I mo kalai stiti. Ia tele fo I la ia tano fuanga fo I le ana whemalanga ia I tangatana te loa e tu I fo I lunga o penga te whailangi I se taimi. Sa o le lei. Ia ai pe o le tu langalan na mantua e se lawi vas fulfa tangata lena tangata fo ia male tangata lana lena male ul falmai e pe a male onus fulta sanga le matua ia ai o le asos fulu lima o te sema le ma fai e lona tala mai ia tua oio o kilani mfaina femlanga e isi vaenga le tunu ia ai pe a fai le na ua male leo na fai o tui pui po o le mauolo so enga o le virusi e tele o a fia I le whamai. Mana ia tele. Savelina e whaili tala o e mantua fo ia si tina fo I lea mai tonga. Lea sa malanga mai New Zealand e tau sa ili fo ia mo le o le tuma lea sa tupu I lalo I fo lona fonga po le ua. Le whai sa sau po kalame fo I lea le Sunday le siasu sa. Ia le o man wha ua whaftai le liwa wha aso manuia. Ia nena mawal tau fitinga wa sa whai fo tau tonga ia sosoani fo ia te ia. Ia leo lea tala fia nena mai ia e mawhai ona tau no ia I tonga ia whaano fo sea. Ia whilo e whaimalona ahinga pe aore kirisimasi. Pe tu sama kirisimasi. Mai te re tala fia na mo si fo tina. Mana ia e sel mani sa mana ia le pokalamina tato mata ai ia ile matua I whainga taha tele o tau sanga sa tau avistina le na fo I wha mai ia ai pe o le whaftai le tuon whaina mau atu I nei New Zealand le lata o le mensang whailon tong fitinga e isi vaenga ia isi tala ia pe wawai atu ia pe o le ai o ye se fa moenga po se fuanga leo o le a whai nei se fola sanga po se fasisilanga fa taula so engalenga na faile te manto fo ile maina le na pa le Pike River ia lo le o le la fa pe o le wa sa ni le faisala to fola sanga fa taule so enga le na mali wene tangata ia po taule e to los fuluiva ia le tau sanga I lua fes fulu a le fa pe o le kuata te ai le lua I le so ia le la fa ia lo fola sanga no winga yo vai nga ia tatu va nei lunga televise le fia na nei tala fo ona le whatever tele sa ese fo ia whainga malo fo ia le leipa ma le national I to le ento to le leipa ia matalona tala tilim fai su enga le ai le to langa fo yo o ye so fo nei ai o nei le kwata te le lua ia tatu te mawai le ato anga o le fo sanga le la fai le so mana ia malo mali foi o kilani malai vali le foi le mau atu foi pe o lai na lokaina foi ni tanga to sfu fai ono o vai foi le la au fasaina o le myth por pauta ia le foi mas lai o mau atu foi ia ai pe o kulupu ale tasi sa mau mua foi o a mai whanana foi le ia le myth foi le 5 kilo le mafo myth sa mai mua foi ia le futoi maua tu foi ia le futoi so li foi tu la fono oi sole ia pe o atono o vaenga ia e atono tato te mawolon falau te lenga na nei ia I tala fo ile
le fiafia na nei lungo televisi e le se vainga le va tu e fo ia tangata ia loka i tono Palmerston North ona o se ole tamaititi na maliu i Australia vai tau la fe se lau i vas fulu ia le fa pea e po le la masalumia po le tamaititi sa fas soloa fas o tangata mo moina o le ala o le loka tu i Palmerston North ia tangata ia le ia tono e toi mausau ili lingo ia vaenga ia pe ono ta taimi ia ai lopo fi fa fonga le malo la fa fonga se musika le nei au au lo fa tswai mo to o malava Sole sumai se o me tato te le Pacific love if I my on board le apatuna ele lolo it's le mai for yai ever mai ever yen fancy I know bye bye ya ti ties tia seka visa musica te fiai so mai lo panga fa manga yai la we banga e uma ole polu ko foi e ko si o fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko so kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le o ku mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say my sing fun say pa malo sino ai make it kasi make it was sole say 544 fai o lima fai o vai bea e fina malo ai essa malo musica e te vai mai ai ya ti ties tia seka visa musica e te fiai so mai lo panga fa manga ai la we banga e uma ole polu ko foi e ko si o fa ma fanga yeah ale ai foi o lenga ko isau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le o ku mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down so mai lo panga fa manga ai la we banga e uma ole polu ko foi e ko si o fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le o ku mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down ia toi fa malo atu ia o toi ono minuti o Natale o le i tu lai lua ia tafu le lua fa amu tafu i le mato tautua i lungo le tato Facebook Live ia le ngatai lia o le tato Facebook ia male YouTube ia e toa tina nei tawo ia fa malo mai Savelina fa malo atu ia Sam ia o lo mafuta mai i Aukilani oi talo fai malo Sam fia Sam lua le la vaina malanga solo i tono New Zealand Pea mawana o lana vaccine. Lasas ful iyo e pea fai tui ia pe fai ful teste le o a fia le. Ma no ar soi fua. Li fua nga le mafuta mai Palmerston North. Ia lena fai nei al tatala ia. Ia Palmerston North. Ia. Wa mani tau ia auto. Lo fat Erika ma oe. Ia. Lo Erika. Ia. Nau fali tolu. Le fai mafuta mai. Faftai la mafuta mai. Por kalametsi fonga la mua. Malo lava whaftai lava mafuta mai ia pe ana sauna atu ana ia malo whaftai walu tolong lango fo ilo umwhaintau mafuta mai ei pol kalame mau nanga whaasala lau o tato li tio i Wellington i nei
Ia, whaaftai tele lava, whai fo iwa yeise upo ua sala maile tiu tian le la se ipa. Ia mailo maa taimile nei o maa tau ave atua ili tatou ngalwenga. Ia, wha maa ngalo mai. Tatou toe whetapa i fo i tae au ile au onanga maa sani. Ile i to lai fitu i le tae au a tae au. Ilongo le tasi ono tesi mal tasi wha mo. Ia wha tasi fo i man le Facebook o le YouTube. Ia o le app lava ia wha salo atoa. Ia wha toi wha fonga ili pokalame o le aso atoa le nei. Ia manisi fo i pokalame o le amwhana tu ina tu ia ilonga. Ia emwhana wha fonga mai ilonga le app. Ia taimi ele aia i tō wha alai. E isina musika tangi atu iau au tafa musika Samoa. Ia e mese fo tato pokalame le tato tau tua nei. Ia bai ma ua ma le uso ia ana. Ia wha aftai tele lava manuia lava toi taimi o tutoi o le nei aso. Wha soifua ia. Soifua ia. Ia sol pongisa o mea umana whaingata
Samoa, Samoa, Samoa,